those boat rotations as well, it's going to be difficult. It's going to be really, really hard to make that decision, make that call as to which side you go for. Yeah, and another big thing to consider is Genesis's position. That area with the hills around the small mini lake, it can put dangerous to hold as a singular team. You see here on the screen right now. I think in the first zone, Genesis hit a buffer zone, and if they do it well enough, everyone's going to get stocked, just before crossing over that hill, and they'll end up fighting each other, and then Genesis can condense a little bit to play safer. But with a zone like this, teams are really fast with that. Tournament. Have already cut in right in front of Genesis. They took the compounds that Genesis would be relying on to stay safe as they're playing on. Мөнх өрмөгийн хаа өрөөмөнд өрөг сайхан гүрэлж гинөө. За PUBG Mobile Pro League PUBG Mobile Global Championship Shark Group-ийн хамгийн сүүлийн өдрийн 6 матчын тоглолтоор бид бүх иргэн уулзаж байна. Эхний map сонхог эхэлсэн. За би бол жижигхэн хоцорч орж ирлээ. За тэгээд ranking 1 дээр Major Pride, 2 дээр Big Red Violence, Vibes 143 поинттай, 3 дээр явж байгаа IC Sport-ын тамирчид 15 дээр явж байгаа. Өнөөдөр 4-өөс 11 рүү. За 11-ээс дээш орно гэдэг сонголтыг хийж л одоо оноо цуглаж тулааныг хийхгүй л IC Sport-ын гэртээ харих тунд өгцөн байгаа. Өнөөдрийн 6 матчын дээр л одоо жинхэнэ тоглолтыг хийх ёстой ах гэж бодож байна. Raiden Strong сайн уу? Ороймонд өрөг сайхан гүрэлж гинөө. Ороймонд манайхаа амралтын өдрийн минь бүтэнсэ өдрийн минь төргий. Ердөө 6 матчын тоглолтын дараа Global Championship руу Grand Final руу явах багийн 3 топ 3 багийн нэр тодорно. За мөн Survival Stage-нд орж тоглоод цаашаа топ 5 руу орох тоглолтын их баг тамирчтай нэр тодорхойлноо. Гана зүргээ Ороймонд за юу болж манай хоёр гинэ дөнгөж ихний map эхэлсэн. Тэгэхээр манай орж ирсэн хүмүүс бүгд лайв стрим үзэж байгаа. Топ фэнүүд болон байнгын үзэгчд маань стримийгоо шеэр хийгээд өгөөрэй гэж хүсэх байна. IC Sport-ын замын уртлын compound дээр Venus Storm position-тэй байсан. За IC Sport-ын өнгөрөө drought хийгээд өнгөрсөн. Гэхдээ Nana Kuni зүүн талаар нь инфо авц. Nana Kuni 1-2 яваад байна. Team Quest High Ground-аас Big Red Violence талаад зүгээр заадгаа дээр гүйд орж байгаа тоглогч тэр нокгч болно штэ. Raise shot-а дутуулсан. Boy Silk улаан болгоод оруулж байгаа юм байна. Араас нь Satterless явсан. Satterless дахиад spray өгсөн 50% damage авсан баг. IC Ziolыг Venus Storm Divine Octane Ziolыг гүйцэтсэн. Яг IC Sport-ийн rotation-ыг харангуйтаа ухтаад Venus Storm-ын тамирчид гүйгээд аваад ирсэн. Тэгээд Ziolыг дуусгачих байгаа юм байна. Яа, это харамсалтай. Нэрг бол усны махаа Ороймонд өрөг сайхан өнгөрүүлж гинөө бүтэнсэн өдрийн амралтын өдрийн минь дүргий. За их IC Sport-ын тамирчид Ziolыг алж тоглолтод гурлаа үзсэн. Venus Storm-ын тамирчид бол угаасаа л IC Sport rotation-ыг харж исэн. Тэгээд шууд ухтаал зүүн талаар нь гүйцэн. Мөнгөн төлөхөр ганцааж хай өнөөдөр Vibes алдаг өдрөө агныг шигтэй байсалан. Манайхын стрим шеэр хийгээд өгөөрэй. First game like this, sitting in 15th place, yeah, it's not going to be looking too great for them. For Miracle Vibes, the team we haven't really mentioned yet as far as their position, I don't think, is they're south of boot camp, southwest of boot camp at the Trifecta compound, where the two riverways meet. So they're keeping their option open on going west or east, depending on the second circle shift. But I have a feeling we're not going to see a decisive second circle shift. I think it's going to be a shift. Гана зэрэг хэм бэ юу гинэ. Батар шаг дээр сайн хүүхөд гинэ. Батар их маань. За, зооны центрийн тухайд 60% баг усан дээр татсан 40% ердөө их газар дээр байна. Энэхүү ихний зооны таталтаа явагдаж 2 зоон татсан. Татмокын баруун иргэн дагуулда Genesis Sport-ын тамирчтай байгаа. За, эргийн булан центр болж байгаа юм байна. IC Sport-ын тамирч хаа чиглэл зоонд орж ирнэ. Гэтэ тэднийг Venus Storm-ын тамирчид бол уртлын компонентын дээр нь хизээнэ позишн авцаа хүлээж байгаа маа. За Vibes Sport-ын тамирчдын хувьд бол Painanаас гараад Raw тэгээд Boot Camp-ийн баруун талаар гараад зоорго орно. Иргэнгээ Ороймонд анаа гэн Ороймонд
Бүтэн оройн төргийн лайвстрим манайхан шеэр хийгээд үзээрэй. Шеэрлээрээ Монгол баг тамирчтай илүү олоолаа болж байгаа хэдүүлээ бас гоё дэмжин шүү. Би тэгээ шууд нөгөө өнөөдөр чинь бүтэнсээ өдрлөхөөр хоошоо гүнт рүү явж байгаад цас мөсөн дээр гулгасан шиг явж байгаад ирсэн. Тэгээ яг сая дөнгөж гэртээ орж ихэд яг 7 цаг 4 минут болж байгаа да. Ням баяр жигдэн хаа орой минь дөрөв сайхан гүрэлж стрим шеэр хийгээд үзээрэй. Тэгээд өнөөдрийн 6 матчаас Shark Group-ийн топ 3 баг Grand Final руу явах 3 баг тодорно. За 4-өөс 11-т орсон болвол тэгээд Survival Stage руу явж тоглолт хийх хуваартай. Түр 2 хай мөн зүгн хай. Нормандах норжи хай оройн дөрөв сайхан гүрэлж мөнх 2 мөгийн орой минь дэг орой минь бүтэн амралтын өдрийн орой минь хүрч байна. Баточор очроо хай гэсэн байна. Хай орой минь бүтэн баярлаа. Стрим шеэр хийгээд үзээрэй. За даг Big Red Violence Ranking 2 дээр 7 point зэрэгтэй Major Prize. IT Godless Venus Raising маш гоё. Задаад нокдаун хийсэн. Looks like IHC got some revenge from earlier. It was Bino Storm that took down one of their players. Now they traded right back. Бидгүн юмсан за хай мөн зүгсэн мань хай орой минь манайхан IC галаа гасамаар ном уншд юм уу яад юм бэ гэж. За IC спорт ямар ч бас нэг л нэшин поинтыг Venus-аас хийгээд авсан Зиолын өшөөг бол авчлаа гэсэн үг. Тэгээ 3-3 бол Venus-тай цааш үргэлжлэн. Миний нэг юм да юм чинь. Weber Yamao Vampire Sport-ын тамирчин Riven Club дээр нокаутыг амжилттай өгсөн. Demurte DRS Gaming-ийн баруун талын ground rotation гэж зорго орж байгаа юм байна. За ер нь бол DRS-тэй rotation залгаал араас нь орж иж байгаа гэсэн үг. Баярлалаа. Demurte-ийн Milky Way бас early game дээр алдцсан явж байгаа баг. Одоо бол тэгэл энэ 11 руу survival stage руу явах тоглолтыг хийх эрхийг авахын төлөөх тулаан 11-ээс хоошоо ирмэлдэж байгаа CM9, DRS, Demurte, IT, Genesis, Beanstorm гэсэн багуудын хооронд явагдах нь тодорхой. Team Quest Big Mile-а дуусаж байгаа юм байна. Team Quest 3 тоглогчтой тоглолт хэрэгжүүлнэ. Мөнх 2 мөгийн IC алаад өгөө гэсэн байна. Ганбаатар ган зэрэг хаа оройм дөрөг сайхан өнгөрүүлж шин үү. Амралтын өдрийн тухтай мэндийг хүргэж байна. Vibes Apex CM9-ны тоглож хоёр тоглож гэлнэт хийчүүд Vibes Sport. За Vibes-ийн бол Finance-аас bootcamp-ийн ардталт rotation-ыг давжсан. Араас нь CM9-ны тоглолтод орж ирсэн. CM9 нэг тоглож гэлнэт тоглож байгаа юм байна. Bigtron Lapar Demurte тоглож Karka дээр нокаут өглөө. Karka-г дуусгаж Bigtron-ы хоёр тоглолтын шин point орсон. За усаар дахиад Demurte-гаас Furia сэлээд явж байгаа юм байна. So PG хай энэ хай орой минь норма хэлэгнээс саялаа би юм ба баярлаа. IC-с ганц IC нэргээд өгөөгээд ганц ухаас 5 код энэш орж ирсэн байна. 5 код энэш илгээсэнд баярлаа. Vibes Falas Kyadir Fabian дээр нокаут гэсэн. Fabian гэхдээ Influence Federal цаанаас нь IC Sport Elimination Point-ийг жаилж байгаа юм байна. Яа нэг хийлэж аялсан IC Sport. За Demurte-гээс Furia ганцаар суулаа үлдсэн. Гүүрэнд ор түнд очих газар байхаа гүүрэн дээр Team Quest бүтэн squad-аар орж ирсэн байгаа харагдаж байна. Хэддэх матч вэ нэ боржгон гана дөнгөж ихний матч шүү дээ. IT Last Chance шинэ бабу. Webasuk Vampire Sport-тэй дахиад нокаутыг амжилттай өгсөн. За Vibes Dog за усаар сэлээд гарч иж байгаа Vibes Sport-ын тамирчид D+K-гийн Compound-наас инх хүлээж авч байгаа юм. Web-ийн бол Vampire Sport-тэй хатын дээр нэгэнтээ ороод ирсэн. Эндээс Vampire дээр ихний нокаут өгсөн. За Gapsuk Min 3. За атлаас нь backside-аас нэг толгойч нөхөж орж ирсэн. За тэгээд Schwefs дээр нокаут өгсөн байгаа юм байна. Schwefs-ийг бариад босгоцсон. За эндээс Sukes
таймингтай нэт явахаар болсон. Энэ нэтэнд хүн унаж магадгүй. Улаалгаад авч байгаа мэн Ravenclaw Shwebs хоёрыг. Анаа дихүү гинэ юу дихүү? Би хамт нэглэе дихүү гинэ. Хинтээ нэглэнэ вэ? Би нэглэхгүй штэ. Tonic өөр дээр Молотовыг алдж байгаа юм байна. Beanstorm Negon IC Alex knockout гэсэн. За Beanstorm-ийн артлаас л угаасаа IC Sport-ын rotation хийж орж ирэхээс өөр сонголт угаасаа үлдээгүй байсан. Big John Satterless DRS Delta дээр knockout гэсэн. Өнөөдөр бүр үнэхээр халалцж штэ энэ баг дээр чи юу юм бэ? Дөнгөж 3 дахь зооны таталтан дээр Weber Sukinet Vampire Ravenclaw knockdown талсан. Weber хиндээс яг худлаа ярихгүй бол нэрээ Vampire Sport хэлнэ тийч магадгүй шүү. IC Alex Brute Force-ийн pre-pod дуслаа. Team Quest Papi Petrov Ravenclaw нуусан. За энэ нарда чанаж явна штэ. Юу Weber gapping Clash тоглолт явуулчлаа. Vampire Sport 16 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 15 тим 47 тоглолтыг үргэлжлүүлнэ. BTR 2 knockout-тай. За тэндээс DRS-ийн тоглож rules гарсан. За DRS-ийн IGL rules улаан талчтай ганц шот өгсөн бол унах байсан. Rules Satterless-ийг спрей өгч яхад доотлаас нь backside-ын DRS-ийг унгана. Тэр Gen Fast rules нээдэг атгцсан байгаа. Rules-ийн даваад range даваад буусан. Гэхдээ 50% damage өгсөн rules руу за хоёр талаар шахчихж байгаа маа Gen Fast. Satterless rules-ийг дуусгаж 15 дээр DRS gaming тоглолтыг дуусгаж байна. 14 тийм 43 талаж үлдсэн. Эхний матч юм уу гэнэ бэлгүүн нэмсрэн тийм ээ. Наад хүмүүстэй чинь дэлхийн аваргын тэнцэн явж байна дүүмнэ. Vibes Sport-ын ямар ч гэсэн бүтэн сквадрыг голоороо сэлсэн хിവэр D+-гийн компаунд руу чиглэжсэн харин голоороо сэлсэн чигээрээ гүүрэн доогоор гарах сонголтыг хийх үү? Эсвэл зүгээр энэ high ground руу компаунд руу гарсан дээрх гэж гүүрэн доош явтлаас хэлэх юм бол Team Quest бол яг энэ гүүрэн дээр зооны цохоод позишныг эзэлсэн. Амар позишн дээр байрлалыг эзэлсэн байгаа. IC Sport-ос Godless DM-оор тоглолтод үлдсэн. IC DM Major Fight дээр knockout өгөө дамжиж байна. За Godless-ыг Brute Force Neos knockdown хийжлээ. Brute Force-ийн яг рот хийж байгаа орж ирсэн зооноо захлаад барьсан байжээ. Dino дууссан. За IC Sport-ийн дуусчих шиг болт юм да. 12 тимийн 36 тоглож үлдсэн байна. IC Sport дууссан. Beanstorm дөрөвдөд Brute Force за нааша Beanstorm-ос Divine Malter гарч ирсэн байсан 80% damage-тэй. Гэтэ цааталт нь Negon дээр knockout-ыг Brute Force pre-pod амжилттай өгч байна. Deadly High Ground-аас за Nanakuni хүмүүсээ барих хэрэгтэй. Наалт нь Divine уг нь байгаа. Divine гэдэг counter нэдэг атгацсан pre-pod-ын зүг. Divine дээр улаан байсан болгоч дээр нэд нь орсон. Гэтэ Divine-ийн зүрсэн нэд нь pre-pod унсан. Beanstorm Nanakuni ганцаараа соолоо үлдэж байна. За Brute Force цаатлаас нь Mind pre-pod дээр revive хийхээр орж ирнэ гэсэн чинь Brute Force Neos pre-pod хоёрыг барих хэрэгтэй. Nanakuni Divine Negon хоёрыг өөрлөгөө татаад баг дагчиж байгаа юм болоо да. Гэхдээ 400-ны шахаа ирж байгаа. Зүгээр damage өндөртэй Blueson-ны шахаа явагдана. Beanstorm Nanakuni дууссан. За Brute Force Beanstorm-ыг хэлнэт тийчлээ. Genesis зооны центр дээр Weber-гийн тамирчид Ямаа болол төрүүлж сэлээд зооргоо орцсон байгаа юм байна. Vibes Sport Team Quest дээр орж ирсэн. Бити орж ирсэн гэсэн позишн дээр Team Vibes Sport-ийн орж ирээд Vibes дээр knockout явцсан. Усан дотор хүнээ барих хэрэгтэй болж байгаа. At the top 5, or not the top 5, the top 3 after they lost it so disastrously yesterday. Up to 2 elimination points, 3 players up. Major Pride, first place team. The circles here just did not do them any favors out. Influence Kayowski, Major Pride Naomi дууссан. За ингээд Major Pride 2 elimination point-тэй 8 дээр тоглолтыг дуусгаж 7 тимийн 22 тамирч үлдэж байна. Манайхан Vibes Sport 2 knockout-тай болцсон. Бити тийш яваасаа гэсэн зүг рүү Vibes Sport rotation харамслаад явсан. Papi Petra гисгт талаас нь Rookie Pusher элнэт болоход бэлэн байна. Задгаа дээр явж байгаа Papi Petra knockdown болох нь тодорхой. Team Quest Race энэ хооронд усаар сэлээд нааша цайргийн зүг явж байгаа. Vibes Dog бас нааша усаар сэлцэн явж байна.
Rookie-ийн 6 л шимат тэр Rookie-ийн чи ямар амар тоглолтыг хийж байна бүр. За ингээд татах цэнэ шахаа явагдаж дуусахад ердөө 45 секундын хугацаа үлдсэн. Oh, doesn't confirm the point, and I think they'll get that revive as well. Weibo Gaming sneaks up to the north. They are finally spotted by the Rook player, as Rook has to push towards Weibo Gaming. Vibes Sport Duke. За Vibes Duke. За анда юун ороод ирсэн болов та гэж хараад ихин одоогор улаан яваад байгаа. Influence Rage Chaos-гийн Octane-тай болсон. Rook Gaming заанда уршаага ороод хийж орох хэвээр. Weibo зүү газараас нар иргэн дагнаас гарч ирсэн Weibo. Йоо дөөх ч одоо усаар сэлсэн чигээр зоонд орж амжихгүй дуусах нэ. Яа дуусцсан. Үнэхээр хайрг байлаа. За ингээд 5 тим ердөө 13 тоглож тоглолт дээр үргэлжлүүлнэ. Vibes Sport 6 дээр унтчих шиг боллоо доо. Rook надашдаг Blank Side-ын дээр Genesis Master Smile спрейгод ээлж дараалт накуудыг өгцөн. Эндээс Weibo-гийн chicken болох магадлал маш өндөр болсон. Influence Federal Сада татаж кит дарж яхтан дээрээс нь Genesis Master Smile дуусгаж байна. Ингээд дөрвөн тимийн 10 тоглож тонж үлдсэн. Санхог мафиуд бол маш сонирхолтой зоон буюу зооны 60% дурсан дээр татсан юм зоон татсан. Master Ichi Weibo Yama өдөр нокаут өгч байна. Master Ichi Yama дуусгацсан. За дөрөв тимээс нь тоглож. Цорын ганц full squad бол Genesis. За Gap Super-ийн эндээс spray Rook-ийн Ram-ягаас явах боломжтой байна да. За гэхдээ Rook-ийн Soda татаж бас жижигхэн хүлээх юм болоо гэж бодлоо. Ганц талга хаа өнөлтийн хөөш хайрам дороод ирэхээр л аядсан унцсан байхын ямар өвгөн бөөрлөг их нь юу болох нь инвэ гинэ Ганбаатар ганц зэрэг зоо бол манай багаар наадах юм аа л гэн зоон бол За Rami бүлэцэнтэй шахуулаад зэрэгцээ дуушаага мөлгсөн. За одоо идэж эхлэн мэдээж Rami баг оноос Genesis Limsa ялаад харсан байх хэвээр да. Weibo Ming усан дотор Octane-тай Genesis-ийн chicken байхад Weibo дуусаж байна. За ингээд хоёр тим 5 4 эсрэг 1 гэсэн дүүлээ. Тим Murtig-ийн талаж Furia хийх болно. Гэхдээ Furia энэ хэдийн kill авахыг хүсэхгүй тодорхой. Genesis-ийн хөө Chiki идэж байна. Гэхдээ Genesis Chiki гэдэг санаа зовох асуудал байхгүй. Genesis бол rank-ийн сүүлд явж байгаа баг учраас хамаагүй. За Rookie хайрын Chiki идсэн байсан бол position нэлээд дээшлчих боломжтой байсан. За Furia гэдэг Genesis Master Smile дуусгаад эхнээс шмойд нэгээр нэмээд Chiki идчихлээ. Тэр энэ айл хөвгтөдөг та нар хараад байгаа Chiki идэхээр бүр хагартлаа баярлаа бүр. Бүр хизээч хийж байгааг юм хийж байгаа юм шиг. За энэ хүү ихний map Иран гэл санхаг дуусаж байна. Losing that hot drop fight in Paradise Resort against D+ was a blessing in disguise. That forced him to find an alternate drop spot, and that alternate drop spot led them to the chicken dinner here, pretty much. Of course, you know, they played their splits very well. They chose the north side. They condensed up. They didn't try to spread out too much to do, you know, take up too much territory. Алтан гэлбэм нараа хааram дээр сайхан өнгөрүүлж байна. Амралтын өдрийн мэнд. Баян хонгор NGL IC яагаад явж өгөхгүй байна гэж Батбаяр баг өрөө мэндэ Jared дэрж хаа найз. Genesis Master Smile MVP толгойч шалгарч байгаа юм байна энэ хөө санхаг map дээр. За ингээд ердөө 5хан map-ын тулаан үлдсэн монголчуудаа. Гурван ингээд 2 Miramar map үлдсэн. Rank 15 16-аар бичигдээд байдаг IC Sport. Өнөө бол бидний хүсэж мөрөдөж байгаа зүйл бол IC Sport-ыг survival stage-ийн тоглолтонд оролцоосаа гэж хүсэж ирсэн. Survival stage-ийн цаашаас last chance руу магадгүй сайн тоглоод гарчвал сайн last chance-ээс цаашаа гараад top 5 багт нь орчвол мэдээж дэлхийн аваргын тигтээ гартаа хатгсан гэсэн үг. Санжаа орой мэнд.
hopefully they'll be able to keep that chase alive for the rest of today. Rook Борчин ганаа IC Sport одоо нэргэх болно гэж 5 код энэ шилгээсэн байна. Дунаа шилгээсэнд баярлалаа. Дунаа шилгээж намайг болон Монгол баг тамирчтай дэмжиж байгаад маш их талархаж байна. Мөнх хөлгөө мөнхнөөс хай сайн байна гэнэ сайн орой минь дүргий. Алтан гэрэл бим нөр өнөөдөр IC 2 чигийн эдэн явж ирсэн 11 дэх орноо тэгээд хасдаг шатнаас дэлхийн авахта явнаа гэж Алтан гэрэл бим нөр. And this is the start to potentially Genesis getting out of that bottom 5 for gentlemen. Big, potentially, I think is doing a lot of heavy lifting in that statement because it's a good number of points, 9 eliminations, 19 points total. They held on in a very, conservatively, which is what you were asking for, Jason, right? But with the hole that they've been in so far, they're going to need to continue to put up. За манайхан лайв стрим шеэр хийгээд 33хан шеэртэй лайв стрим нүглээд явж байгаа юм байна. Заяа сайн орой минь гүнжээ гэсэн орой минь дүргий. Тоглолт эхлэхэд итгэж хэлсэндээ л гэж байна. Мандах энэ шайцси гэсэн байна. Бабу тоглоод гэж. За өхний 3 байрын позишнал өөрчлөгдөв. Гэхдээ Vibes Esper Biggest Red Balance-с 1 онооны зэрэгтэй болчихлоо. За цаашаа rank 1 дэрж байгаа Major Pride-с бол ердөө 5 поинтын зэрэгтэй байна. IC Sport 15 дээрээ. Одоо ингээд Same 9 гэдэг баг одоо 10 11 12-ыг бид нарт онцлоод харуулж штэ. 10 дээр байгаа Vampire Sport 98 поинттэй, Same 9-ийн тухайд 96 оноотой байгаа бол Demert 87 поинттэй байна. IC Sport 65 оноо. За 65 96 гэдээ тооцоход чинь те 30 1 оноо байна. Ядчихт нь одоо ердөө 5 мафийн тулаан 3 ярангал 2 мрамаар явагдана. Харин өнөөдөр хариуцлагатай өдөр штэ гэж юм. Хизээ IC эхлэх маань мөнх хөлгөө мөнхнөөс одоо эхлэж штэ. Ямар орой эхлэж байна гэнэ эхний мапаас эхлээд каст хийсэн штэ. Эхний мап дээр нэг 2 минут хоцроод орж ирсэн байхаа би гэхдээ яг онгоц ниссэн байсан. Амраа өнөөдөр IC гоё орноо л гэж байна. IC нэргээд өгөөрэй тэгээд тэд чадах болно гэсэн борчин ганаа дэнэ шилгээсэнд баярлаа. IC 11-т багтвал яах юм бэ гинэ. 11-т багтах юм бол survival stage буюу дахин тоглолтод оролцоод бас нэг last chance руу явах хэрэгтэй. Эн чинь бас болоогүй төвхтэй. Зөвхөн survival stage руу оронгуудаа тэндээсээ топ 5 биш байхгүй юу? Тэнд чинь survival stage-нээс чинь 3 зооны 88 гэдэг чинь 24 баг ингээд нэг өдрийн хуваартай нэг өдөр нь өнжөөд ийм тоглолтууд хийгээд тэндээсээ шилдэг 16 шалгарна. 24-өөс шилдэг 16. Энэ survival stage-ний шилд одоо энэ групп болгоны 88 багч нь дахиж тоглолтууд хийгээд тэндээсээ 16 баг нь үлдэнэ. Тэгээд тэр 16 баг last chance-ing буюу одоо сүүлийн боломжийн тоглолтыг хийгээд тэр last chance-ing тоглолтноос overall rank гарч ирж эхний 5 баг нь дэлхийн авах руу явна. Яг төвшин уука мөнзө орой минь гэнэ орой минь дээ. Энд орой минь чинь дөө Батбаяр баг IC 11-т орноо гэж чинь IC placement point оноогоор түүмээр наа гэнэ бабу. Like I say, who was kind of surprised to hear that, but I never thought that Vampire wouldn't make it into the survival stage at least, and they are barely holding on, being 2 points ahead of the team in 11th place. Yeah, it's just looking at the performances, looking at the history of the past 3 days. They're the same. If you take away their 3 wins, they've had 7 placement points over all other games. If you take the eliminations from those wins as well, the elimination numbers drop significantly too. I can't count them in, but I also can't count them out because of the 3 wins. Yeah. It's
Well, a lot of teams for us to keep our eyes on, and a lot for you guys to keep your eyes on, like the Game Awards, where PUBG Mobile has been nominated as the best esports game. So make sure you guys head over and go vote for us to be the one. Voting's going to end December 7th. And remember, if you take a picture of you actually committing to your vote and you send that on over to Seven Worlds Gaming, we send you some UC, a Potentia, an Infinix GT10 Pro, or a Pagani of your choosing. Seven, Santa. you're just so gracious, man. You're just so giving. You're so generous. That's Sanda's. So good looking. I'm trying to get it too. I don't know if you can Maybe put today. something so good looking with something not so good looking and have it still be good. Hey, at least I fit in it, so I'm good. That's fair. That's fair. I can't really fit in most sports cars for being too tall, and Cameron can't go in most sports cars because he's too handsome. It's just kind of, we all have our demons, unfortunately. I'm also tall. But What happened to that? I mean, tall. You're like barely 6 foot. I am solidly 6. Like right there at 6. And not a It's like not- 5'11". Not a dating app 6. Actually, legitimately 6. Got you. How dare you? Well, as we do head into this, maybe we should talk about the fact that Bigatron as well, as John pointed out, Yuhai not playing. I think that's an interesting change-up considering Yuhai hasn't been horrible, but I'm curious about the decision to actually change things around for the team. I think it could be the pressure's being starting to get to him, because even going back to day one, I actually saw a lot of social media posts trying to encourage him, letting him know that you're gonna be able to do better in the next couple matches and in the next couple days, and he hasn't really been able to put up that performance. I mean, we kind of shifted our focus right to Lapar, which has been able to put up some great performances. Jan Foss as well with his all Bengals whenever the team. Орн бэб айци дүүнэр минь секси мөнзөө улан секси болоод байна да яам да гинэ. Дэлхийн авиг 3-т орохтой ластаас гарч ирсэн мэт айци гинэ. Челленж явах мо бро гинэ явах бах та бро. Баясаг 3 мапт үлдсэн байгаа юм байна. Бризи дууссан. Эн дараа 2 мафас. Бэби 3 маптай. Гих мэтчлэн хүмүүс байгаа. Тэгэд челленж явж байгаа дунтнаа. Айц рушаа дүүнэр харсаар л байна. Дэмцээр холноо гэн баасан жин ганц руугаа сайн байна уу баасан жин ганц руугаа ямар сонин хүн орж иж комент бичиж байна. За тийм манайх ч чимээг үзэгчтэй те. Well, of like getting another player reps in case they need to use him in the grand finals, get him some experience, get him a little bit acclimated to the lobby. I'm not sure of all the reasons around this, but it is kind of weird for me to believe that. Yeah, we're only second place right now. That's not good enough. Yuhai, we're going to trade you out for someone else. Like what? Yeah, it could be Shows that they something- want to go for that first place, no? I think it actually shows that there's got to be something internal going on. Either like Yuhai requesting to take a day off, take a break because of some stress or whatever it is, or maybe comms are starting to degrade because of arguments within the teams. Because changing a player out, going for first instead of maintaining second, because like the goal is. Ойрд үзээгөө топ хүртэл алга болсон байна шүү. Үнэ тэгэж тайхаа ойрд үзээг бол топ чинь тэмдий хурааж аваад таныг бол одоо I never. торгож гинэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ удахгүй стримтэйгээ хамт байгаад байл топийнх нь тийм удахгүй гараад ирэндээ. I mean, obviously, we're just a few moments away from what Erangel will entail, but I'm kind of excited, like thinking about the future as well, thinking about all the teams who will be participating in the grand finals. Like the fact is, you have Loops, Alpha 7, Stalwart coming in from the first group, Group Green. That just blows my mind. Like those 3 teams going head to head alone, obviously with their invited teams looking for S2G to maintain potentially a back-to-back win, especially in front of their home crowd in Turkey. That's going to be tough. And honestly, I don't know if I'm confident in seeing them potentially pull off a back-to-back year victory, considering this year's been a little bit shaky for them. And honestly, the competition has probably been the strongest it's ever been at a PMGC. Yeah. Plus all the reps. But you're not going to get the same reps to warm up and stuff. And we've seen, look at day 1, it was Bigatron just wiping everyone. And then day 2, day 3, because of the reps, because of the experience of getting their feet under them and getting their fingers warm. За баясагын челленж орж ирсэн. Starting to contest them. Bigatron isn't. Гама чи нэрээ хаяра минь айц өргөлж дэмждэг дээ гэнэ мянган мом өмөрч ав. Цогтгэрэл дэлгэр баяр айци гэсэн байна. Хай Монгол багууд мундаг шүү гэнэ мянган мом мэгмэрч ав. Time is going to be the reason why they aren't able to really shoot for the number 1 position. Nongshim. I'm actually very intrigued to see how Nongshim Red Force is going to be doing in the grand finals. What we saw out of them, especially last week, their quick adaptiveness to whatever was going on within the map. Didn't really have to wait that long. Like for the next day, we usually talk about teams being able to have to wait a day for them to be able to adapt. This team was able to adapt on the spot, and I think that's going to benefit them in a big way come grand finals. I think
I don't know. I find them interesting because thinking about like an international scale of playing against teams of this caliber, for them to have that kind of performance in their group with again the teams they're up against, and then to potentially go into the grand finals and kind of replicate that performance, that would be probably one of the biggest standout performances we've ever seen out of a team ever in PUBG Mobile. I could see it Agree, happening. disagree? No, I think they're going to be able to adapt. I don't know if it's going to be good enough for them to be able to get first place because, as you mentioned, like there is so many top-heavy teams, and even from this group, we've been able to see Major Pride being able to do the same thing that Nonshin was able to do last week as well, and I think that's why Major Pride is currently in that first place. So it comes down to, and also we don't know who's going to be qualifying from survival stage and last chance, and we've seen those teams be hungry as well. I mean, last year, what was it? Inco Gaming, they ended up qualifying to grand finals from last chance. And that team ended up performing pretty well, at least on the first couple days, taking points away from some of the teams there at the top. Yeah, I actually think the qualifying through, this has been said before, I'm pretty sure, but I think qualifying through last chance through survival is going to be more difficult than qualifying top 3 from these groups, even if there are 5 slots, because one, it's top 5 out of half the games played, so you really can't make any mistakes. Plus, we're already seeing how many top-level teams are just failing to make it into the top 3 of their groups, and that's only going to condense even further when we hit survival, when we hit last chance. So I think for the teams right now, like Weibo, like Rook, who both had good games previously, still a little bit of a gap away from the top 3 here, like I think this is like arguably their better chance right now, despite that gap. Just try and go for it, throw some Hail Marys into the play, really make something happen. But from what we've seen, we haven't seen Major Pride, we haven't seen Bigatron, we haven't seen For Miracle Vibes really slip and fall and give any inclination that they would give room for a team like Weibo, for a team like Rook, to have the opportunity to get themselves into the top 3. I mean, even thinking ahead, actually, in my mind, I'd say you almost, and I'm probably going to get met with a lot of disagreement here, it's almost not worth, but it's almost better to qualify through the last chance, because just the amount of reps you get in, like at least for regions where you're not used to playing on international scales like this, I feel like you learn so much from those extra games that you're going to get to play. Obviously, yes, I know the pressure's more difficult, it's a lot harder of a route to qualify, but I feel like a team that comes in from that just has so many reps under their belt going into the grand finals. You're going to be able to transition a lot easier and be able to adapt your gameplay a lot easier because you've been able to play out so many additional matches. Yeah, if you could somehow guarantee that you would qualify, if you could make a pact with some, supernatural individual, if you could, if you could like sacrifice a goat or something, right? And guarantee that you're gonna qualify through last chance, then yes, that team would arguably have a strong advantage. But the chances of doing that are so low, I personally wouldn't take the risk. I think it comes down to some teams as well. Like some teams, it definitely benefits them that I see what you're trying to go with. Some teams definitely benefit that they keep on getting reps. They don't have to sit out and just watch. And there's some other teams that the pressure just gets too much to them, and we have seen that in the past, that the pressure just gets a little bit too much to a certain team or maybe a player, and they don't end up performing where they need to actually perform. Yeah, don't get me wrong. Obviously, qualifying off the group stage is going to be way better than qualifying through last chance, but we'll see how things are going to work out here as things are ready to go, as we're going to head into our first airing of the day, our first of 3. There's only 5 matches left to go until we can crown our 3 champions that head into the grand finals. Let's see who it might be with John Allen and Zute. Зэнга тоглолтын хоёр дахь map Ирангл map гэхэд бэлэн болсон Macro яасан брог микрофон байгаа штэ. Тоглолт эхлэхгүй юм байна шүү дээ. Survival stage эзэнс эхлэхлээ гинэ. За энэ 22-ноос эхэлнэ. Сайхан байр сайн байна гэсэн байна. Сайн уу IC халаад өгөөрэй гэсэн байна. Тэр IC шившнүүдээ нэрээ бос бүрэлдэхүүнөө солио гэсэн байна. Ганбаатар хаа оройн дөрөв сайхан гүйлж байна. Та бүхэндээ бүгдд нь амралтын өдрийн мэндийг хүргэж байгаа шүү. Switching out one of their players, even though they are coming into today in 2nd place. They were throwing some theories around. If I had to throw one out, it's that Yuhai or Superboy hasn't been performing up to par with the rest of the team. За ингээд Ирангл map онгоцны нислэг Липогоос
Сосног military base-ийн баруун эрэг чиглэлтэй явж байгаа юм байна. За Erangel map дээр дундаж одоо оноо үзүүлэлтийг харуулж нь Vibes Esports-ийн тамирчдад болохоор ranking 1-д бичигдэж явд юм байна. Erangel map дээр оноо дундажсан багаас. I think it might be the case of there were certain situations where Yuhai was put into the position to shine, like he had to clutch up or he had a entry in, whatever the case might be, and it didn't work out. So now they're feeling like, okay, what if we try out our sub player who probably is just as high as a caliber as the rest of the team. So curious to see how the rest of the day plays out, and we'll see if BTR keeps that change, because if things start falling apart, they should put Superboy right back in. And well, as for top 4 elims, he's up there in the top 4. So I'm not sure what the case was with subbing out Superboy there. Anybody knows the answer? Hit me up in the DMs. I'll read that one. Have to verify, of course. Can't be going spouting some nonsense there. And they have actually maintained that substitution, so they are not playing Superboy, aka Yuhai, in this match either. We just saw that circle pop, and that is a big southwest shift. It's over towards Primorsk, and Vampire are going to be happy about that. They need to try and maintain control of that southwest peninsula, but this is the sort of circle that they could do very well. Энэ дөр IC chicken байна угаасаа гэнэ. Амар төвшин шинцгийн хаа оройм дээр сайхан гөрүүлж шинэ үү? YouTube дээр байгаа юу? YouTube дээр Castro Mundo channel дээр инхүү лайвстрим давхар явдаг шүү. YouTube хуудасаас та бүхэн дуударсан өндөр чанартай хүлээн авч үзэх боломжтой байдаг. Some players dropping from vehicles, not getting them. Other players getting the vehicles and looking, to hunt down maybe the solos that dropped around. Suk picked up the M4. It looked like he was looking around just for a slight second, didn't spot anyone. He's gonna go back. Effect does have to be a little bit careful here. Yeah, Suk's Spidey senses are glaring right now. Oh, really? Webo Suki урт Major Pride Effect за буугу тамирч явж байгаа. Сугийн хувьд бол easy нэглэнэшн point хийж нэ. За тэгээ урдаас нь хутгаа бариг үүсэн. Гэтэ тийм байхгүй шүү дээ. Буудаа тамирч инфор үрцэн явж байгаа тамирч. За Webo нэглэнэшн point багтаа авчирч байна. IC Sport-ын тамирч дэрвлэг гэн дээр нэг тавилгаж алдсан. За Shelter ягаан дээр хүмүүс юм нэг Kenny IC Sport-ын тамирч Demo дуусгасан юм байна. With 96 points, 11 plays, so that 1 point is going to be quite valuable for them as well. Have to get a little bit on the distance if they want to get to this next circle fast, though, so they need to make sure they make good time. IHC losing players early, it just seems to be a recurring trend for them, especially on Erika, which is unfortunate, and it can't be the sort of thing that you see for a team looking to qualify, and I feel like it's been shown through the points now. 65 points on the board for them at this stage. Энэ нэр IC маань юу л болоод байна да чинь манай. They're going to be able to make that gap close. Even though it's possible, it just seems a little bit too far out of the realms of possibility that they will be able to step up in that fashion if they're still making the same mistakes right now. Yeah, I mean, if they're still making the same mistake at step 1, right? Maybe they keep all 4 up, but that just means there's more potential mistakes that happen later on that they haven't experienced yet. If you're playing majority of the tournament as a 3-man, you'll never figure out the mistakes that you'll have as a 4-man into the late game, which will more than likely arise once again. So IHC's chances of making that top 11 is really, really small, just based on the certain mistake of losing a player early game every single time. Teams are starting to rotate in now from that east side, as we do have that far western shift, like we mentioned, DRS, Demorte. There's still a bit of ways from the circle, but rotations are definitely being done. Influence Rage doing the same as well, coming in from the north, as their loot spot was Yasnai. They are circling on through. They've got plenty looted for now. За IC Sport-ын тухай ярьж ин да манайхан хэрвээ цах цугаас нь сонссон бол IC Sport-ын тамирчид бол ерөнхийдөө геймээр тоглолт толгон дээр нэгтэнд тоглолтын ихэнд багийн тоглогч алдчихад байгаа гэдэг юм ярьж байна.
divert. За IT Sport-тэй наан DRS rules Killer White-ийн rotation давхцсан. Close to IHC, they continue to have a little bit of beef here on this rotation, but looks like they are going to extricate themselves from one another. Neither team wanting to stop. You see that quite a lot in these open field positions where two teams rotate from different parts of the mountains that surround them. They see each other, they're close by. You just can't pull up and stop in the open like that. You know someone's going to take those shots at you and you're going down, so you just have to wave and say goodbye, we'll see you later. Yeah, also just that's a common rotation path for all the teams following and behind you. So you stop there and Нотлон бас IT Survivor Stage-с гарч irсэн мэтэй гинэ. likely to take you down. As Demorte is here rotating. Тэгсэн BTR гэхдээ taking the same path. ер нь бол тэгж илээ тоглолт хийж өөрсдөгөөж No one's gonna stop за you тэрний really. хооронд гоё амралттай гоё бэлтгэлээ хийжсэн нүгэн дээр ихгүй. Turn lands, there's no real high ground there to get a nice position to camp rotations. And plus, with the circle this far west, I don't think anyone wants to stop. Everyone does want to get more central as Influence Rage does find their spot in Quarry. However, some of the Vampire squad is set up here in a 2-2 split. North and south of Quarry being locked down. Nice area to control for Vampire. They moved up from Primorsk. Nice and timely position. Got a lot of cover, but a lot of teams have moved into this area. With the gap field being such a prominent feature of the north side of the circle, teams are deciding whether or not to stay behind it or to cross it. At the moment, Vampire Sport-ийн байгаа position буюу Quarry дээр Influence Rage орж ирсэн. side here to the areas around around that swamp, around the north side of Quarry as well. Hills there providing sanctuary for quite a few teams. Ooh, Weibo Gaming catching a knock from BTR, and BTR being BTR, they're gonna go aggressive here. I think Sook was confirmed too, so they confirmed that point. BTR looking like they're backing off just a little bit. Of course, Weibo Gaming is gonna leave that fight immediately. I think everyone in the lobby knows BTR is just on another form of aggression level. So if your player is lost to BTR, you better disengage fast because they're not gonna sit around and just pop shots back and forth, especially after they get the first one. Is essentially unless you're Ah, right there watchy. to immediately get the res and then run, you are gonna have a bad time in the BTR sideline. It's been interesting to watch. Яг хөө миний бодлоор энэ илүү том бэлтгэл болох болов уу гэнэ пехот жаал сайхан. Эсрэгээр миний бодлоор нот чинь. Convincingly, but it's being given those opportunities that I think has started. Хэрэггүй юмд илүү цаг зарцуулсан л хэрэг болох болоо гэж би бодож First day, байна. obviously, a blinder of a day, an incredible day, the best day I think we've seen over the course of this group stage as well. But when they have teams around them starting to tighten up their flanks, starting to figure out how to stop that aggression, becomes a lot harder for BTR to extract as much. Зоны центр бол Gatka Quarry, They are still keeping up pace Vampire Sport болон Weibo зоны центр руу орж ирсэн. За as well. IT Sport-ийн тамирчтай хатлаас Brute Force-ийн тамирчтай rotation залгаж орж ирж байгаа юм байна. YPC Sport гүрээр гарч ирэхдээ Binestorm болон Team Quest гэсэн хоёр багтай байлчиж гарч ирэх ерөнхийдөө зурлал ороод ирж байгаа юм байна. Мөнхбаатар Эрдэнэ Хоромонд Kind of share the area. See if any other teams decide to crash there. As we do have the Vibes team that we saw was shooting was actually southeast, not even across a bridge. I thought that was on the main island, but Vibes has not crossed over just yet. Queso actually looking to set up a bridge camp. That's a pretty smart idea. If you're nowhere close to central zone, as Queso нууц нэг хаа ярам дээр сайхан уралж байна уу? Амралтын өдрийн мэнд төргий. Эхний матч юу болоо гэнэ? Эхний матч дээр Crucial set of positions around the top of the ridge lines. Genesis check хийсэн. The quarry area. Zeus ясам гад IT Sport гэж юм уу хөлгөө мэнхэнсэн. Just see that knock just on the left-hand side of the minimap in the top right. Could be really unfortunate. Vampire Sport Tonic дээр knockout ирсэн. За эндээс Influence Rage Vampire Sport-ээр double knockout өгсөн багт багийн талж love knock ирсэн. Дахиад knockdown-ыг Kaioski дээр өгсөн. Гэтэ Zone дээр маш гоё дибсэн shot Lil Boy-с орж ирсэн байдаг. Vampire Sport Way down to one player now. энд баг дуусаж явна. Spot Influence Rage can start to get these reses as well. A really great position now for Influence Rage off the back of taking it from Vampire. Yeah, Vampire doing a kind of a really bad split, 2-2 north and south. I know sidelines are there. Маш буу одоо багийн хуваагдлалаа гэж нь хоёроор хойд урд байж байгаа дийнхүү. Split not working. Vampire Sport хоёр талж алдаж байна. За Big Turn Red Violence. They go. BTR. Oh, BTR
BTR actually never D+ K-гийн тамирчид high ground-аар нь rot хийгээд өнгөрсөн. by another team because BTR still have 0 elim points. Still, say, 0 points there. Major pride, no players alive right now, so both BTR and For Miracle Vibes Hmm? chance to push on up, but For Miracle Vibes 80 38 embroiled in this scrap on the south 80 38 38 Century Island. Looks like they are winning it out, but slowly 82 trying to keep this pressure on Divino Storm. TK though disengaged from Bridgehold, so they do have that pathway. For now, they don't have to stay here, but they might get more points. Yeah, I think when you lost out on rotations, you just go for the camp if there's elim. Binus-ээр knockout явцсан Vibes Esport Binus-ээр мэдүүлж явж байгаа. Харин энэ хооронд Team Quest цаашаа rotation-оор хөгжлүүлээд зооны центрлэг Primus Fairy Fire руу яваад орчиж байгаа юм байна. Vibes Esport-ын гүүрэн дээр Binus-ийн урд буюу front дээр байрласан учраас эргэж хараа Binus-ыг голоор сэлээд ч юм ямар нэгэн байдлаар гүүрээр гарч ирэхэд Vibes Esport-ын тамирчид Binus-ээр дээр дахиад ч knockdown-ыг өгж elimination point-ыг багтаа нэмж болохоор байрал дээр орж ирсэн. За зоон жижигрээд яг л Quarry центртэй доон татсаар IT Sport хойд бүсээс Genesis уралтаа Brute Force-ын тамирчтай баруун хойд бүсээс Rot зэрсэж орж ирхнэ. Дахиад тоглох юм бол IT өөрсдөө тоглох хэрэгтэй өөр зааж чиглүүлээд байгаа хүн л болохгүй байна гинэ боржинганаа. Vibes Spinner-с дэргэж хараад гоё blind spin-ууд өгөөдэн. За хэдий smoke таагач гэсэн damage ороод байгаа Divine 82 Stage 3 zone now. Lee made a little bit harder, but still possible. East reloading right there. I think just missed the chance, but the nades are good. As Vibes finally getting a bit more aggressive. Yeah, I'm surprised Vibes was camping this out so passively even after the first knock. But Anakuni with some nice shots. Looks like answering right back. Baron should be able to get that first aid off. Blue zone is ticking, but I think all the players were fully boosted, knowing that they are going to be camping here. And with the blue zone doing way more damage with the new shift, I think it is time for Vibes to reconsider and go ahead and leave this position. Yeah, they will. They're going to have to rotate in from the east side. East side pretty close. Камера өгөө байсан байна. Other than that, there's BTR a little bit ahead, but they actually don't have too many options of east coming in. Гэрлнүүд Might асч. run into some opposition that they're forced to take. BTR holding a 2-2 split right now as the hills and down to the compound on the south side of their position. It's really that hillside to the east that sits along that line of trees, but unfortunately the hillside kind of just runs out. IT Sport Alex Goddess Зёл нарын So triple. За Vibes Sport-ын тамирчид Fairy Fire-аас зооны цахаас орж ирсэн. Гэхдээ Fairy Fire дээр Team Quest аль хэдийн позишн эзэлсэн зоондоо төрүүлээд ороод ирсэн баг байгаа. Sen9 завдуузанда шахуулаад уршаа явсан. PMGC хөрхөн зөлөгдөө мөнсөө гинэ. Яах гэдэг тийм бэ амбра. Shift and most likely go elsewhere. So maybe they just forego the fight, eat a little bit of blue, as little as they can, and then go for a hard rotation. We'll see what the Vibes team do shortly here at Sem 9. Still trying to find a spot in the zone. They will find that compound on the northeast. It is unoccupied as East goes down. Доктор Наката Team Quest Race өгсөн. За Докиг Артур knockdown хийсэн. За цаанаас Apex хүнээ барих хэрэгтэй болсон. Team Quest knock өгсөн учраас тоглоход даваагүй шалаа. Бүл Squad-аар шахсан. Burn Apex 2 Доктор revive хийж амжихгүй анаас нь Team Quest шахаад явчлаа. push for the blue zone here for Miracle Vibes with 3 players, 2 of them active. Hunters more worried about the players on the hillside. Яг Team Quest-ийн араас руу хийж орж ирэхтэй ч яах вэ? За зөрүүлээд ямжсан Team Quest дээр knockout-ыг өгсөн Vibes Esport. That's what they're looking for. To play up as 3. Hunter steps a little bit too close. Дөрөв дэх зооны шахаа тун удахгүй шахаж эхэлнэ. 50 секундра. Getting a little overzealous with that opening knock. Not realizing the За Apex-ийн нийтэнд Poppy Petra knockdown таасан. Team Quest double knockout те. knock for the side of Case. Vibes Apex Doki-гийн хооронд барих хэрэгтэй болж байгаа. Burn backside-наас. За цаадлаас нөгөө Binus-ын тамирчин Divine Blaze-анда knock-роод орж ирсэн. Razy knock-орсон Blaze-анда цаашгаа Nano Kuni соода тавьж гарахаас өрөхгүй боллоо. Binus-ын double knockout-тай Apex эндээс бас spray өгөөд оцорч байна. За Doki ямар ч гэсэн барьчих байхаа. Яа Apex цаашаа high ground руу rot хийхдээ артлаасаа Big Might-аас spray авсан Divine зондоо дуусаж байна. Full reset. So Vibes Dog Burn 2 босоод ирсэн. From Dino Storm. I don't know if they noticed that 2 of the players ran out the back.
Binson Razy дуусан. За Nana Kuni бас улаан тоглогч заарууга Cross-нд явж байгаа. Baron дээр нээд ороод damage авч байгаа юм байна. Baron улаан байж байгаа цаашаа зугцсан. Baron атлас спрей цугнаа. Яа. За цаашаа алга болдгийм штэ. Vibes буу сумал таарсан. За сугарчлгүй ямар ч гэсэн яваад амжсан байдаг юм Vibes e-sport 3 үнийг бүрэлдэхүүнтэй. Bigtron Satterless Vibes Apex rotation дээрээс нь татаад онгочлаа. За энэ уртлаас нь Team Murder-ийн долооч шүү. Korka Team Quest Arthur-ыг сутгсан. Дахиад Papi Patron окорсон. Team Murder гой position дээр Team Quest хүлээж авсан. Vibes Dog дуусаж байна. D+ Kia Fabian Vibes Dog-ыг дуусгачлаа. Vibes Soda тоглож үлдсэн байна. Genesis Master Ichi DRS rules дээр knockout-ыг rules-ыг гүйцээсэн. Team Quest хүмүүсээ алдарч дууслаа. Тэгээ Murder-ийн position маш гайхалтай Team Quest-ийг дуусгаж байгаа юм байна. За сүүлийн тоглож Team Quest-аас Race Big Mile-аар үлдсэн. За Nana Kuni-гийн info Race авцсан байгаа. Толгой цохих юм бол Nana Kuni-г дуусгах. За ингээд 15 дээр Binus Arm тоглолтыг дуусгаж 14 тимийн 43 тоглож үлдсэн. DRS Gaming 14 дээр тоглолтоос гарч байна. 13 тимийн 40-аар тоглож тоглолтыг цааш өргөжлүүлнэ. Timothy Furia Team Quest Big Mile дууссан. Team Quest хоёулын шмайттай 13 дээр тоглолтыг дуусгасан. 12 тимийн 40 тоглож тоглолтыг цааш өргөжлүүлэхээр тунж үлдэж байна. За зооны центр бол мэдээж Quarry-гийн Baron Lane Compound Genesis хэзээ нийлээд ороод ирсэн. Vampire Class за Brill дөрөвсөн single tap явсаа. Brute Force Mine Timothy Milky Way дээр knockout өгч байна. Milky Way яда дуусгасан. Furia за Ро тэгээд орсон 80% damage аваад улаацсан. Суугархад юу гэдэг ганцхан shot тутуу байсан тийм Murder-гаас Furia. Дагвар low ground-аас Murder-ийн тоглож тайрцсан. Karking машин дийлбэрэл баг орж ирлээ шүү дээ. Яа. Яг Wave-ийн тамирчдын байгаа кемпийн хажуудалд орж ирсэн Furia-гийн зүг Brute Force яда single tap өгсөөр 12 тимийн 39 тоглож тоглолт өргөжлүүлж байна. IT Sport-ын 3 тамирчны өдөг Quarry-гийн за урт бүстээр ямар ч гэсэн позишн эдэлсэн байгаа. Зоондоо одоо бол ямар ч гэсэн байна. Vampire Sport болон Influence Rage Genesis зооны гадна талаас энэ 3 баг орж ирнэ. Quarry Fair Fire хоёрын хоорондох за ер нь high ground уулан дээр одоо яг Brute Force-ын тамирчтай явж байгаа позишн хамгийн өндөрлөг цэг болж хувирнаа. Van Clark shotgun-да дуусгаж байна. IT Sport хоёр талын шин пойд орсон. За гадна л Vampire Sport-аас сөө өндөлдсөн байгаа хаа. Schwefts үлдсэн байгаа юм байна. Vampire Sport, Schwefts 3-1 гэсэнд бол IT Sport-тай хийх хэрэгтэй. За Schwefts-үүд бол хойшоо налаад амжсан зоондоо орчиж байгаа юм байна. Vampire Sport-аас соода тоглогч штэ. За тэгээд IT Sport-ын тамирчдын хувьд бол дараагийн зооны талтаа Warehouse-аас гарч тарин жоох хэцүү байхах. D+ Kia болон Bigtron Red Violence 2-2 гэсэн позишнтэй Bigtron хоёр тоглогч нь Warehouse-ны гадна талд ирсэн бол хоёр тоглогч нь High Ground-аас тоглолтыг хийн. Sam Kenny Genesis дээр knockout өгсөн. Bigtron Voice D+ Forest jump shot тэгээд ноколцсон. Гадна талд Molotov-ыг хаяад өгнө. Хүнээ барих гэж оролдож байгаа Bigtron Lapar руу Ifтэй-хэн жижигхэн нээд явуулсан. Nade range жоохон давсан идэж damage өгж амжсан. За Smoker давж гараад дуусгалаа. Force-с дахиад хоёр дахь Molotov явж байгаа. Озол дээр Satterless D+ shot өгөөд дуусгаж байна. Энд хооронд сая зүгээр хүнээ барих гэж хооронд нь давж гарч Smoker Blinders өгсөн болоо сая нэг knock-ыг бол дуусгах боломжтой байсан. D+-ийн хувьд Sam Kenny-гийн Bigtron Gen Force knockdown-тай болсон. За Sam-ийн артлын уулнаас тоглолтод оролцсон. За Gen Force-ийн хувьд high ground дээр байршилтаа явж исэн штэ. За яах арга 3-1 гэсэн позишнаас Gen Force нокорч байгаа. Sam-ийн бол киллээ авчнаа. За Bigtron 3 гэсэн төвлийг D+ Kia-гийн эсрэг
get a little aggressive. Semnan Kennedy Rookie Vami ногтааныг өгсөн. Brute Force Yada Influence Rage lead by өгнөж Kaiosky дахиад Rook Default IC Alex Genesis Master Ichidэр нокаут өгч байна. IT Sport-ийн гарч ирэх Warehouse-ны задгай дөрволж байгаа тулаа. За D+ Lapar дээр нокаутыг өгсөн. Fabian дахиад нокаутыг өгсөн. За цаал Bigtron 2 нокауттай хоёулаа улаан тоглолцоод явж байгаа. Forest Fabian хоёр үүлхэн Bigtron Red Balance-тай тоглолцож болно да. Forest-ийн гадна талд явж ирсэн одоо чиг Fabian маш гайхалтай болж харсан. BTR саада тоглолцтой үлдэж байгаа. За Noibu дээр таталтаар U5-ийг хийчихнэ. 11 тимийн 30 доллар тоглолт хэрэгжүүлж байна. Vanfer Schwab за IC Gatles гонсон Vanfer-ийн саада татаж чарта IC гарч ихт нок өгчих болов гэж би дотроо бодчихсон. Яг өгчлөө шүү. Саада татаж low ground дээр явж байгаа. Баруун талын ground-аас нь Brute Force-ийн явж байгаа юм байна. Ziol Alex Gatles за нокода бачин Warehouse-д position-тэй. Эндээс гарах шаардлагатай travel хийн IC Sport. Lapar Saturdays Fabian дээр Lapar-ын knockdown явцсан. За одоо эндээс харин BTR-ийн ажиллаад өгч магадгүй. Forest Smoke-нтраас хөвтөж байгаа. За Forest орж гинтүүлээд дуусгацсан энэ арда. Зөв цагта зөв байршлаа эзэлсэн явж илаа D+-ийн Forest ялангуяа. Weibo-гийн эсрэг Genesis Sandman Tam D+ Fabian дээр knockout өгсөн. Genesis болон Weibo хоёр ижил Warehouse-аас энэ хутгалааны хийж байгаа. IT Sport-ын тамирчид наашаа гарч ирсэн. Vanfer Schwab-ийг унахгүй бол нааша цэвэр биш орж ирж штэ. За энэ Sandman Def D+-ийн хоёр талаач гүйцээсэн багийн дөрөв клинишн point орж байна. За энэ дотор талын булангийн өрөөнд тоглож байгаа. Molotov явцсан. Molotov шидэж байгаа Forest. Ноксон боловч Brute Force Mind бүр эсрэг талын ground-аас нь дуусгаж 8 тимийн 22 тамирчныг үлдээж байна. Makail knockdown-тай Brute Force Mind Vanfer Schwab IC Alex дахиад ноколж байна. Энэ Schwab-ийг дуусгах болохгүй штэ. IC дахиад knockdown-тай болсон. За соло тоглолттой үлдсэн. Zio соло үлдэж байгаа юм байна. Энэ соло тоглолт яг л ингэж гайлах гэдээсэн. Өөрөө төрөлөө зооны центр рүү low ground руу орсон байсан болооч тэгээд энэ хүнийг олж харах тоглогч баруун талаасаа юу ч байхгүй. Zio-тай нэг эсрэг нэгдүүлэг хийх юм байна. Schwab-ийг Zio дуусгацсан. За тэгээд дөрвөлөө китийг дарахгүй бол 6 дахь цааны шахаа явагдаж эхэлж байгаа хаа. Weibo Yama Genesis Linzai дуусгацсан. 7 тимийн 19 нолож үлдэж байна. Genesis Mars Smile-ийг дуусгаад байлаа Weibo Gaf. Weibo тавлын нишн поинттай яа оройхон гараад ширүүхэн дээрх гэдэг нүггүй юу Weibo. Демөрта Karka Genesis Master-ийг унагсан Bernard Boy-ыг дээдлээс нь Weibo унагчлаа. За ингээд 7 дээр Genesis дөрвөлнэн шмонттой тоглолтыг дуусгаж байна. За Gatles IC Ziol хоёр хоёлаа босоод иржээ. Гэтэ Blues-ын даших хатад уушаа rot хийж байгаа. Weibo наашаа Flank-д нь гарч ихтэн жоохон хүлээж агаад наа гуруучин гуруула гарах хэвээр Blues-ын даших болж гарлах байх уу. Яарад спрей өгчөж байгаа хаа. High ground руу гарч байгаа тэгвэл хүлээж авах хэрэгтэй байна. Gatles Ziol нарын хоёрлыг бид бүхэн харж байгаа. Гурвуулны шмонт тавьж байгаа IC Sport. За Weibo зондож болж гарнаа. Rookie Default-ыг Brute Force Neo зөвлөсөн damage knockdown хийсэн. Gatles-ийг гэхдээ Weibo миг ноколчлаа. Зүрсэн нээтэнд нь унжил байгаа юм байна да. Gap өөр төр нээдэг атгцсан. IC Sport гурвуулны шмонт 6 тоглолтыг дуусгацсан. IC Sport rank бол өөрчлөгдөх боломжгүй болчлоо. Weibo Yama Weibo-ийн ч үзэтэй Rook-тэй туулцсан дуусгацсан нарта багийн outclassation point хийчээд явж гин. Са AC Sport-ийн Gatles-оор яарын спрей өгсөн Weibo угаасаа Blues-нд шахуулаад campus дээр high ground руу гарч ирэх хэрэгтэй байсан. Гарч ирэн гэмсэн спрейгүүд унагсан бол яах ч байсан юм бол. За ингээд 4 тим 10 тоглож. Rook is up there at the top, but man, it's just not much that they can work with. The second he peeks his head open, all eyes will be on them. Said it was going to be one, maybe two teams leaving from this northwest side, but with Brute Force moving into position, it might not even be that many. They have absolutely dominated from this south edge. A lot of points already accrued as well. They've got 19 smokes. Like, what can you do against this roster? Nobody has the utility to handle them. Sem9 may be able to get an off angle, may be able to get a cheeky peek. If they are lucky, but Pusher is spotted for Rook, the last player to stand.
it for Pusher. Not quite gonna find the knock just yet. Pre-pod. DPS pushes up, and that's Pusher down. Rook is handled now. Weibo. They're gonna try and take pre-pod down in the meantime. Hang on a minute, the backlines. They've been harried. 4 brute force in the meantime on the south side. Looks like they have lost 2 as their major core is a little bit exposed here, but Mikyal tries to roll up. Mind is there. Only Neos is down. There was 1 res enacted. The heals are starting to come through. Only the 1 player forwards for SCM9. And Weibo are looking to ladder up because of that player's position. Good result for Weibo. They weren't able to win out the previous game. Unlikely that they win out here, but they make it up to second place. They've taken a lot of fights, and they should be able to put some decent points and a big dent again into that gap towards the bubble. It wasn't that big before, but with 4 Miracle Vibes going down fairly early, feels like they could have done a little bit more as well here. Weibo Gaming really salvaged this match too, in my opinion. They lost a player very early on, and they were forced to just rotate into here in an area in Quarry that is a cluster. So hard to make it out of Quarry alive, but they did. Dang it! Made it out alive into second place, which isn't too bad either. Brute Force, meanwhile, on the south side, not having any part of that Quarry action, just third party from distance. They control the south very well, though, against Queso and a few other teams that tried to go down there. The way the zones played out, Brute Force comes out on top. Dude, that south edge, nobody could leave Brute Quarry, you're right. It was just such a death trap. And that's what I was talking about when I saw, I think it was Major Pride send on into the middle, or one of the other teams. You go in there, it's so difficult to get out once you've already committed to the inside of Quarry. More so probably even than places like Pachinki, places like these urban environments, right? It's just such a difficult place to leave, and that's exactly what comes through. The circle does give it a little bit of an advantage as well, so Brute Force able to capitalize. Yeah, I love how Brute Force also, with so much control on the south, they actually sent 2 players up into the Quarry top side because they have pure sightlines there. As they're, I think they're saying something along the lines like, block out the haters. Or like, I can't hear you guys. I don't know what that is, but a big chicken dinner win for them. I am very curious. Манайхан стрим явж байна. Энэ комент гэдэг яа хайцсан юм. Does that put them in a striking distance of the top 3 now, or do they still have quite a long ways to go? We'll see. Явж байгаа юм шүү дээ. A little bit more to go. Weibo Gaming putting up those points. I mean, it is a pretty big result there. Also, again, Major Pride, Bigatron, Full Miracle Vibes not having the best of matches. Again, it was a difficult circle. I feel like we've seen 2 very difficult circles at the start of today, which is kind of giving a little bit more excitement into that one. I'm also thinking about how Vampire weren't really able to capitalize on a circle that should have been to their advantage. They kind of had the pick of the litter when it came to positions, but they stayed on that split for too long. I think one thing that some of the top teams are struggling with, particularly just because it's the last day, is because all of the other teams, they're all on the bubbles of either making a potential chance at top 3 in the final days or potentially dropping out. So that kind of prompts every team in this lobby right now to be a little bit more decisive or maybe more aggressive with the decisions. The top teams are having a little bit of a problem with it. See if they're able to pick up the pieces. We'll head back over to the desk. Well, I'm kind of worried about definitely the bottom of the table at the moment as things are getting shucked up constantly. Obviously, Genesis here not able to close things out, not able to fend up against Weibo. But for them, they're trying to climb the leaderboard, and Vampire, they've fallen, I believe, to 11th place. So a lot of teams shifting around and potentially dancing in and out of making it to the survival stage. Whereas the top, Weibo's like, you know what, we're still trying to contend for top 3, and they might be able to do so here, especially with Miracle going out so early. But gentlemen, we did have Brute Force, a team we hardly really talked about yesterday, able to get themselves a close and able to get themselves a little bit safer to maintain a survival stage finish. Yeah, I mean, with that southern shift, right, they found themselves with a really, really solid position just to be able to farm all the refugees coming out of Quarry, which is a really difficult place for anyone to leave just by the nature of the commitment into the low ground and then funneling out through one single direction. So they, I don't know how many of those eliminations were quote-unquote stolen, but I imagine a good number were. But hey, you're not going to turn that down. Still 22 points is 22 points. They're going to love that one, going to put them away from that bottom 5. And
I'm impressed with the way Weibo's been able to win those fights. I mean, they won a fight against Major Pride, IHC, then were to being able to push their way out. That circle didn't favor them, but for them to clutch up those points, 12 points, is going to put them even closer, and it might actually push them into top 3. We'll have to wait and see what's going to happen there when we end up showing the overall. And then Rook, they've been quietly consistent now back-to-back days here, being able to at least secure those 6 points. If this team continues like this, and honestly, Major Pride, BTR haven't really been able to get that many points, especially Major Pride the last 2 matches, and BTR here in the last match. And anything can happen there when we go to first place, and look how close. There it is. There it is. Weibo actually did it. They have overtaken For Miracle Vibes. I said at the start of the show, I didn't think Weibo could do it because of like what seemed to me very stark requirements for solid games. But like they're pulling out like not even salvage games, but like they are doing what we saw Nongshim do last week, at least so far within the first 2 rounds of just really solid rounds. They're not going to be winning them, but they're going to be going home with a bunch of eliminations and a good number of placement points every single time. And with the laps that we've seen from For Miracle and even Bigatron, who are still only 2 points ahead of Weibo, there's a chance for even further adjustment here at the top. I mean, there's a legitimate chance that Major Pride, Bigatron don't make it into the grand finals, at least within this stage alone, because we could see For Miracle show up. I mean, there's what, 4 points separating first and 4th place, and then we have that drop off into 5th. Any one of these 4 teams could unfortunately be having to go a much longer route to make it through. But then again, gotta look down towards the bottom of the table here. VPE, they're in 11th place at 100 points. to Morte right behind them, only 7 points behind at 93. There's still a chance Vampire could not make it. So there's a lot to watch at the top. There's a lot to watch towards the bottom. And then obviously the middle of the pack teams, if they want to break through top 3, well, they're going to need to have at least 2 chicken dinners on the day at this rate. Yeah, which is very unlikely, especially for those teams. But for Vampire Esports, I'm getting even more concerned because, especially there towards the end, Schweppes, the gameplay out of some of these players that we expect a lot out of is just not there. Being able to peek out when he knew that the player was going to be peeking him, just little mistakes here and there that are costing the team a lot. And especially with this circle, we were talking about it too when we saw it. It was like, okay, Vampire Esports should be able to make huge leaps with the current circle that they have. They didn't end up doing. They ended up getting blinded like Camus currently is by some of those teams that were fighting with them. I don't know what that was. Oh god, it's got so flashback. Awful. Yeah, jeez. You know, right, flashbangs happen in and out of game. For you guys who are watching, though, one way to deal with those flashbangs in games is get yourself an Infinix GT10 Pro. It's born for professional players, can help you take your game to the next level. And while you're using that sweet little device, you can check out TikTok with the tag PMGC 2023 for anything behind the scene. Hopefully, we have some interviews up and obviously some content for you guys to enjoy. And of course, if you post anything about this event, make sure you use that hashtag PMGC 2023. We also have the Frost Festival currently going on at the moment. You guys can pick this up, go download it, get into the game right away because you have so many awesome little features. You can snowboard, you can turn people into snowmen. And if you ever want to build a snowman, well, this is your opportunity to do so if you're a Frozen fan. We also have the annual popularity gala going on as well. We're going to have 10 rounds for players to participate in. And if you do well, you can get some exclusive rewards that you can show off to all your friends and potentially your enemies. Because let's be honest, there's always more enemies out in the world than there are friends. That sounds really grim. We also have the mechanic collaboration going on in game as well. You can pick up one of the sweet little vehicles, the Amola or the Zonda R, run over your enemies like we've seen happen so many times today. And not to mention, maybe even carry your teammates to victory. But we do have to head to a short break here. We get things ready to go for our second airing of the day. It's going to only be our 3rd match. So we're getting to the halfway point here for our final day at PMGC 2023 Group Yellow. And we'll see you guys in a bit.
are back here for our third match of the day. It's our second air and go. And we've already had some teams make the moves. Weibo, Cameron, you were saying before we even came on air today, saying that that's the only team you think has a possibility to get into top 3, and they've done it just 2 matches in. Yeah. Question for you and them is, can they maintain this performance and continue to hold on now to a top 3? I mean, it's really close, right? For Miracle could easily bounce back from 2 very disappointing rounds. We've seen them be one of the scrappiest teams here, and they're definitely one of the highest performing of the scrappy teams. So there's always a chance, no matter what situation that they're in, that they're going to be able to grind a couple of points out. Okay, well, Seven, you just sit there and look pretty, because it's time to head to our commentators, who also look, I guess, kind of handsome themselves. It's John Allen and Zute to drop us in. 6'1", by the way, looking pretty good today. We are going on in. That's what I say anyway. Don't let anyone tell you any different. They are lying. It's slander. I don't believe them. But I tell you what isn't lying is that Weibo have managed to breach that gap, right? Breach that bubble, which is a really, really impressive feat to be able to get back up into the top 3. I don't think we've seen them there since the first day. Yeah, you might be right about that. I know there was just a big gap between them and the top 3 for the longest of times. It was like the entire tournament pretty much, and finally they managed to do it. But that also just goes to show how strongly the top 3 teams are, top 4 now with Vibes dropping down in terms of, just consistently getting those points, be it like here in this match, maybe the next match. So I think it's going to be a slugfest for top 1, because top 1 at 153, 4th place at 149. All 4 of the teams in the top 4 can get a banger of a game, and then they just shoot right ahead. But then it can be quickly answered once again by another one of the teams in that top 4. Who is it going to be this match, last match? За эргээ тавтай мөрөл тоглолтын 3 дахь map. Эрангл. За наагаас shooting range Zarka чиглэлтэй авсан слэг явж байгаа юм байна. Ямцрын за нэлээд share хийлээ гинэ баярлаа. Share хийсэн гинэ. Оромын батлэр оромынд Прудер тогтсоор оромынд гэсэн мэн сугар оромынд Dropouts starting to come on through. Are we going to see IHC lose players at the start? We'll have to wait and see. One thing I also would kind of hate to miss. За, зоны центрын тухайд энэ удаад скул зоны центр болж хурж байгаа юм байна. Right now. 11th place, 100. That is a fall from grace. I think at one point we were saying Influence Rage is, well, not a shoe-in for top 3, but they were looking so good that dropping out of the top 3 was only a maybe. Now Батэлгэр Батсингэл хаа оройм дэрэг сайхан өрүүлж байна уу? Now that's become the new maybe. It's kind of unfortunate. It's not the sort of question that you want to be asking yourself this late. YouTube-ийн 3-аас IC-ийг хаанч дэмжинэ яадаг юм бэ гэсэн байна чи яа. Vampire, Zaki. Hopefully that one starts to get on the move there. That looks like a very skilled player for Newsy. Not too sure what's going on there. Hopefully he Looks like figures that out. might just be readjusting his hands. Maybe the player model, he's moving. That the gyroscope is working. He's holding his phone. Maybe stretching his wrist out in the other hand. That might be the case. And I mean, they're all the way in Jarky. Surely he doesn't have to be ready for action anytime soon, right? That would be a tragedy if a team goes up there and takes him out. As we're going back to the player cam, so I think there might be a little bit of a remake happening here. За, дахиад rehost болчих шиг боллоо. Алдаа гарсан юм болоо. Side there. And to be fair, they do want exactly the right conditions for themselves right now, because they are right towards the bottom on that bubble, making sure that they've got that power to keep alive in this tournament. Really, really important. Make sure you're in the best situation for it. The circle was pretty chill, to be honest. I mean, it was a nice plane path, southwest to northeast. Sorry, the other way around, southeast to northwest.
and the circle wasn't too dramatic to either side of the map, so was going to be a pretty good time. Didn't have the river as a major feature. Obviously, those north-south divides can be a little bit tricky, but they weren't going to have to make some of those difficult decisions just yet. Yeah, you know what? It's the final day, so easy circle for a team, for all the teams participating. We're not gonna have that. Not in the final day. And I mean, Sandhawk, that first game, Northwest Circle or Northwest Island or the main island, that kept all the way through. And then the game we just had hard shift down to the southeast, and it was a quarry zone. These are all extremely difficult circles for any teams to kind of navigate through. So with that third game, or the third game that we almost had with an easy zone, I think the circle gods were like, nah, we're not happy with it. We're gonna get a remake, throw in something difficult for them. Yeah, just make it a little bit harder. You gotta change things up every now and again. Looks like Major Pride sorting something out, getting back into the lobby. Obviously, all the players need to get rejoined as fast as possible. See if we can get in. D+, they're zoned in. Look at them. They are ready to go constantly. Just having a little chat, making sure they are stratted up. A little bit more chill over in the Genesis camp, though. They are having a... They were happy with the first win today. That's true. They haven't managed to breach that gap just yet, though. 100 points is currently the bubble. In previous weeks, we've seen it over towards the... Well, it was 116 in the first week in Group Green. In Group Red, it was 123. So if you're over that 120-point barrier, you're looking okay. You really want to be over that 130-point barrier. That's where it starts to feel a little bit safer. And right now, there's only 4 teams above 130 points. It's the top 4 teams, right? They're all within 4 points of each other. 153, 151, 2 teams on 149, right? That tiebreaker's got to feel pretty bad right now for 4 Miracle Vibes, given the chicken dinner count is the main tiebreaker at this stage. Can you imagine losing a direct qualification spot to a tiebreaker? That must be really, really tough. It could happen. And if it, honestly, if it's not the direct qualification spot, with the points that close in the top 4, it could be a tiebreaker for second place. It could even come to a tiebreaker for first place. Like, ooh, and that's prize money difference right there. And at the end of the day, the teams are fighting for pride and that good old prize moolah. So we'll see if it does come down to a tiebreaker for any of those positions. But a tiebreaker falling out of direct qualification, that is got to be the worst feeling. It would be pretty rough. I feel like it's got to be one of the worst spots to be in. Coming in 4th on these stages is probably one of the most disappointing results for a team. I mean, obviously, other than not qualifying at all, but just missing out on that 3rd place spot on that direct grand final qualification. I would hate it. I would absolutely hate it. It's like players are getting their headphones back on. Taking a look at BTR, and you can see, again, playing without Superboy, but still keeping their pace on that 2nd place position. Not quite safe just yet, though. Not quite in with the money. I'm loving the jackets, though, from Bigatron. I've always admired their design when it comes to their gear. It seems like they got a lot of colors. Just the other day, they were in full black, which kind of threw me off for a second because they're, the Bigatron red villains or red aliens, and then they just come out with a full black jersey. So, I mean, they got all the colorways for whatever, their mood is. But I think the important thing is they have different sets of clothing for each day, so they're not wearing the same thing from day 1 to day number 4. Yeah, that's got to be looking good if you want to play good. That's part of it. You've got to make sure that you're dripped out. Vampire, I'm interested in the Vampire gear because right now that black T-shirt with the red logo, it looks cool, but I feel like some of their old gear has been flashier. They've had that two-tone orange and black jersey. I think we saw Sertani wearing that the other day. Sertani knows what's up. He's like, he knows. This is the cool one. I'm wearing this. He's ready for it. He's ready for the drip. He knows what they need over in Kuala Lumpur. Unfortunately, though, the rest of the team kind of not living up to that drip at this stage with the 100-point score that they've managed to achieve. As I said, you want to be up towards that 130 points if you want to be safe. So they're going to need some good performances for the rest of the matches. And I'm hoping they make it through to the survival stage. I think this is a team that kind of, I wouldn't say deserves a second chance, because you only deserve a second chance if you qualify to the survival stage. But I think if they make it to the survival stage,
they could really get another chance at showing us, why they were the back-to-back PMWI winners. And maybe, give them a little bit of a week's break, and then they'll come back strong as ever. Sertani, the coach could maybe fix some things up within the squad, and we might see a whole different Vampire squad and maybe a resurrected Vampire squad. As Plane Path is out on your screen now, way over to the east side, north to south, be a little bit of a stretch to the west. Good decent amount of vehicle spawns though, going from east to west, so teams shouldn't be in too much trouble, but every time we have said that, we've seen at least one player go down on these vehicle scraps. Could always happen. You never know, especially with IHC in the lobby. Over on that north side, it looks like there's not too many teams. Hey, look, they keep losing players. If they keep losing players early, I'm going to keep bringing it up. I just say what I see. That's the whole job, right? I mean, you're not wrong. Call it as it is. IHC has indeed been losing players very early on, almost in every type of situation, and we kind of. I'm not even going to say it's kind of the same circle. This is a completely different circle. We're keeping the rivers in play. It could go north, and if it does go north, that river is going to stay in play. This is a more difficult zone than the previous one during the remake, but I think teams prefer this much more than that quarry one we had. Let's take a look at that backup drop for Vampire as well, because Mills of Power currently their target. We've seen them in Primorsk, we saw them last match go for Zaki. That's generally their backup drop, but obviously with the plane path far on this east side, over to Milta Power on that split. They'll be looking for loot over on the east coast this time. So another team taking up residence there is going to make things a little bit tougher to move through that area. Major Pride seem to have read into this a little bit. They're breaking west very, very fast, over through those gap fields, trying to get past Pachinki. Taking down the tires on a vehicle, so ganking anyone who tries to fill in behind them. That's always a good idea. And this one, a bit further away from where teams have dropped, so a bit safer to stop and pick up for himself. So Major Pride, they do a quick drop kind of west of farm just for vehicles to go further west for their rotation and loot. And I think due to playing path that last match, one of the Major Pride players got caught out by Sook, if you can recall. And I don't even know how Sook saw the player at the very last second, but this is not going to be the case this time. Major Pride will be able to play with a 4-man team. Nobody taking a scrap just yet. Everyone has survived the initial drop. Duarte a little bit close to Sem9, but that's really not too close at all. With Duarte playing closer to Lipovka, Sem9 playing on that mansion shelter split on the east side. IHC have made it all the way to Georgepol. They can loot through the crates. They could even pick as far as South George, but I don't imagine you're going to need to. The amount of loot available here should be plenty for all four of them. No one really close by either, and unlikely for teams to break out that way as well, given how the circle has fallen. Playing Georgepol, it gives you actually quite a lot of options in terms of going north or south of the river as well. It's a nice place to cross. It gives you directions, it gives you routes in and options when it comes to moving east, and you can wait for that second zone potentially even and make your decision to go north or south then. Yeah, I think a lot of teams are going to wait for that second zone. There's a few locations not dead center, but center right now for this first circle that'll still give you the option of north or south, and depending on the waterways. So I think that position is going to be the one that's mainly going to be looking to be taken by teams on the first zone. But everywhere else on the map is kind of just like, you just wait for the second circle. A lot of you keep your options open, whether it be a hard shift to any direction here. And that's typically the way Erangel works until you get a military base or even that quarry zone. That quarry zone, we saw a lot of teams rotate in fast towards the central spot. D+. All up in the garage, playing on the southeast side of Roshok right now, close to Genesis. They do like to drop near each other, don't they? Genesis obviously diverting their attention from Paradise Resort on Sanhok. This time around, they're going to have their neighbors back in tow. Sem9 from the east side, leaving that mansion shelter split, starting to head a little bit further west towards... It looks like they're going to draw short on this compound on the junction and try and figure out where they want to go from there. It's a little bit far to the edge of the circle for such an early rotation. They might look to get a little bit closer for the time being. Not going to go out and play terrain. It looks like we're more focused on compounds this time around. Yeah,
This is just one of those spots that you can stay safe in and wait for the second circle, which is what a lot of teams will do. D plus, the team that is playing in one of the positions I mentioned, that is very centered, that keeps that option still open without too much problem. So it's good to see them get that position. As I'm looking at the minimap, D plus are once again very split 2-2. I don't know if it's the players driving off for a quick loot and then regrouping, or they're looking to hold a 2-2. So around the school and that juncture near the bridge, as BTR doing a little bit of a bridge camp here. 4 players in 1 vehicle. Maybe they were just looking for vehicles, as 2 of them shot down to 1 HP. That could be very bad. Uh-oh. And one of them does get knocked out. Lepar is out, and he is on top of the hill. He will get confirmed. Call that one the silver platter hill, because that was absolutely delivered to them. BNS going to roll through, maybe even look for a crash here. I mean, you've taken down a player, BTR suffering, you know they're going to have to heal a little bit. Maybe go for that crash, see if they take that aggression. That's right, it is BTR. But then again, when are you going to find a better opportunity? BNS, frankly, have nothing to lose. They might as well just go for it. Genesis lose a player to brute force as they try and break towards the north side of the river. It's not going to be super easy for them. And Prepod is there. A lot of quick scraps coming out here on the fringes of the circle. This is nowhere center, so it looks like so many teams wanting to just play the option, or instead finding the option is the contested place in a lot of these zones. IHC taking a look at brute force. They heard the shots ring out earlier onto Genesis, so they get a little bit of a heads up in terms of there could be people in front of them. Mine with some really long distance shots there, tagging up the other player just a little bit. Stone goes down to Beano Storm. Beano Storm goes from BTR towards the east side into Vampire. So whether they're looking for these fights or it just so happens to be there, they're getting these points. Shot and a knock. BNS, they are turning up so far on this rotation, I suppose. Yeah. But I feel like points, like what do you? I feel like they're trying to. I feel like they're trying to run away from fights, because they drove into BTR and they just went the exact opposite way. They went all the way east to do a wide wrapping rotation to avoid fights, but then they run into Vampire and find themselves another point. Maybe they should look for these fights instead and just head straight towards teams, because they're starting off with 2 points, which is probably a better start than most of their matches. They're just going to go around, take 1 point from every single team in the lobby, try and get it done that way. Totalis, though, wants some points of his own for BTR. They are going to continue to play near the bridge. They have allowed a couple of players from 4 Miracle Vibes to get through. There is still one on that south coast. You can see they've left the backstop of the convoy on the other side. Bigatron might be looking to chase. We know that this is what they like to do, right? They take that knock, they go fast. They are playing as 3, though, remember, after that scrap with BNS, so maybe that aggression is tempered. They are going to disengage. They turn away and instead going to head towards the circle as it shrinks to the south side of this river. Yeah, this could be a potential school ending once again. Last time we had a school zone, it ended just a little bit west of school, if I remember correctly. Yeah, west of school. Pride is now. Yeah, north of Pachinki. That's where Vampire won a huge game, but Vampire this time coming in from the eastern side. I don't think they're going to be able to get to that position. A lot of teams condensing now. This second circle, a much more prime indicator as to what kind of ending this game might be. Demo just, well, I mean, he lost the wheel, so he can't go much further. So he was going to try and crash and take a fight, but instead he will go down to Weibo Gaming. I don't count this as early game for IHC, so I feel like losing a player here doesn't add to their tally right now. I think it does. Losing players early. I don't know. This is still early. This is Circle 2. Circle 2 just popped. If you're losing players now, this is still early game. This is still a clear-cut mistake. I'm just trying to be nice. I'm just trying to be nice. Look, I've given them a lot of grief, so I feel like I've got to throw them a bone sometimes, but maybe you're right. I'll be the one. I'll be the one to call it out. You could be the rotter this time around. But yeah, losing another player, it's not ideal. They didn't have the information to roll up to that building in the way that they did. Ben, бибер шүү. IHC just continuing to make similar mistakes here. It is an upgrade from losing 2 players off drop, but you
fix that mistake, the next mistake is losing a player off early game. За хоёр дахь цанаас хаяа явагдаж дуусгаад минут 15 секунд хугацаа үлдсэн. Нийлээ олон баг тамирчтай бол багийнхаа гişүүдээс алдсан байгаа юм байна. Beanstorm Divine дээр нокаут орсон. Divine-ыг Demurte Furia гүйцэжлээ. За 16 тимийн 58 тоглогч. Зоны центрын тухайд Скуртлийн уртлын апартн дээр зоны центр татсан байгаа. Genesis Master Smile Rosag High Ground дээр би Root Force Neos info авсан. Info Drux-ын single tap-д яд машинаас нь буулгачлаа. Teams are set up now, waiting for the third shift. All the teams on the edge rotating around are pretty much just looking for a bit more information and more or less waiting for the circle shift. BTR on the south, Vibes also on the south. Those are two of your top 4 teams. Weibo Gaming kind of more centered up right there. Скуртлийн апарт зоны центр. За IC Sport-ын тамирчтай Demurte-тэй маш ойрхон позишн дээр орж ирсэн байгаа. Vibes Sport Farm чиглэлээс онд орж ирсэн. Гэхдээ зоны центр Скуртлийн апарт Росын артлын жижиг кампүүд дээр центртэй татж байгаа. Одоогор л IC Sport-ын позишн агуу дайжгүй харагдаж байна. За гэхдээ артлаас ясны палын талаас Influence Rage орж ирнэ. Тим байлгуудыг нэг би хайжуул гэж тэ энд микрофон болохгүй байж байгаад орж ирсэн. За Скуртлийн бортлохоор high ground руу Sam-ны тамирчид гарсан бол Genesis дээр Team Quest Скуртлийн апарт дээр мөгж орж ирж байгаа юм байна. Shifted to the east of these apartment buildings, so you want to control the eastern apartment buildings because you still have a way to leave if the circle leaves you. So both or all 3 of these positions are already locked in and taken by respective teams. 3 full 4 teams as well. Genesis, sorry, well they're technically at 3, so not 3 full 4 teams. Vampire Sport Sound-ыг алдсан. Скуртлийн апартны хойтлын зуны ногоон дээрээс Скуртлийн апартнер Team Quest Genesis за цааталт нь Major Pride-ийн тамирчид орж ирсэн. Скуртлийн апарт бол 3 багийн тулаан явагдах боломжтой болцсон байгаа. Influence Rage rotation орж ирж байна. Yeah, it's going to be tough if any one of those teams loses the zone. But that should not in the next zone. They are so centered up here that they should catch the edge of it at worst. See where it goes. Teams on the northern side, Influence Rage, Rook coming in from the northern side as well, and in the northwest we do have Brute Force and Rozak. The 2 teams towards the south that we have to keep an eye on, Vibes and BTR. За IC Sport-ын тамирчтай яг Natlink компаундн дээр инхүү Influence Rage орж ирсэн. Vibes Apex нэгэлцэн за цааталт Demurte-г тоглож машинтай rot хийгээд яваад байна. Vibes Sport-ын тоглож алдсан, IC-ний тоглож алдсан явж байгаа. Rook Rami D+ K-гийн позишн дээр мөргөж орж ирсэн. Rosin артлын camp. Vibes IC Chicken-гээ давалгаад яг нэг цаг нэмэх мөрч. За 48 цаг унтаагүй байна. IC өргшаа гэнэ зал онтаа бахаас нь төрсөдөр тэмдэглээ 48 цаг унтаагүй байгаа юу. Probably an IHC player, as IHC is much closer to Demurte. Demurte дээр маш ойрхон позишн дээр IC Sport орж ирсэн. За Malloy дээр Milky Way revive хийж байгаа юм байна. За буцаад rotation татсан хойшоо. За ингээд 4 цагаан татхад бэлэн болж байна. No connection, so and he gets hit instead, and it goes north. It goes north. Weibo Gaming in a. За Prepod гүрэнд Rook-ийн тоглогч дээр нокаутыг өгсөн. Zone центр за Rozak-ийн хойшоо 3 замын уулар дээр центртэй татж байгаа. IC Sport-ын тамирчид бол одоогоор Zone центр дээр байна гэж харж байгаа болоод Vibes Sport rotation edge proved Demurte-тэй rotation багт давцлаа. 4-3 гэсэн дэвэл Demurte-тэй явахаар харагдаж байгаа. За гүүрэнд орол Rook-ийн тоглогч дээр нокаутыг Brute Force өгсөн.
Госто байна гинэ. For Miracle Vibes and BTR. BTR. Vibes Apex Merton Milk Way knockout гэж Milk Way үзсэн багийн ихний elimination point орж байгаа. За 101 дээр Demorte орж ирсэн позишныг эндээс Vibes Esport авсан. Машин баг дийлбэрлээ Furia машинтайгаа баг шатаж орж ирлээ шүү дээ. Corka зүрдээ Vibes Apex knockсан. Furia Influence Range Federal knockdown өгсөн. There's a little dip up there. We saw one of their players getting revived, and that should be the next position Demorte takes. I don't know what's giving them so much trouble of just getting up there. As the Vibes player rotating off, that is a knocked passenger. So Vibes Apex Demorte дээр шууд яа DRS game мөргөж орж ирсэн. Delta rules дээр өөрийнхөө хүн дээр explosion damage knockout өгчлээ. За эсрэг багийн тамирчдаар туулж байгаа нөхцөлд өөр хүн болол нокорно. За Corka low ground-аас DRS руу хоёр дахь нэтийг явуулчлаа. Нээтэнд Ganti дуусан Ganti нокорч rules дуусаж байна. Delta Ganti дээр U5 хийн. Дахиад Furia Corka битүү нээд явуулна. Гэтэ цаанаас нь Sam 9 багт хараад ирсэн. Sam 9 time DRS Ganti Delta-г дуусгаж байна. За ингээд DRS дуусж байгаа хаа. Энэ ч Killer White-ийг ганцаараа үлдсэн байна. IT Guards Influence Rage Federal knockdown хийсэн. DRS Gaming хамгийн ихэнд нэг элнэ шумайттай тоглолтноос гарч байна. Sam 9 rotation. Sam 9 уртлын compound дээр Venus Storm IT Sport талд Major Pride knockdown өгсөн. Гэхдээ Demorte өгсөн. Гэхдээ IT Sport-д хоолын цанаас knockdown goal-аас авсан учраас revive хийгээд босоод ирэхнээ 15 тимийн 50 тоглогч. Зооны 4 зооны шахаа явагдаж дуусгаад минутын хугацаа үлдсэн байна. There's a little bit of a ditch right there that you can just stay alive in. That's I used to call these things pocket rotations. It's these obscure spots on the map that work out really well towards the later stages of the game when there's so much chaos around you that the team that has full advantage on you can't really capitalize on it because there's so many teams close by. We'll see if Major Pride can last long in that position. It is prone to nades and we saw some going their way. Genesis Massive Smile Team Quest-ийн тоглогчтой Arthur дээр нээдийн knockdown-ыг өгсөн. Vampire Tonic bonus arm нэгэн дээр knockout өгж байна. Team Quest Race Arthur өөрийнхөө өндөр нээд базаа дуусч байгаа юм. За Genesis-тэй Team Quest-ийн хүү скуулийн апартны хойдлын цэнхэр 3 давхар дээр тулааны хийгээд бэлэн болсон байгаа. 3-3 дүүл явагдана. Vibes Esport Sam 9 full squad-тай гурлаа тулааны хийгээд бэлэн болсон байна. Vibes-ийнхэн бол яг нааша 300 муулзрын тэндэдэг өнчин дээр позишн эзэлсэн байсан. Massive Smart Team Quest-ээр дахин нэг тоглолтыг дууссан. Big Mile-ыг дуусгаж байна. За ингээд Team Quest Poppy Pattern knockdown-тай Genesis одоо даваа байдлаа ашиглаад шууд camp руу шахчихна. Team Quest-ийн сүүлийн тоглогч Ноко барьж чадаагүй Team Quest. Massive Smart DB-с дуунах цаан гэхдээ зөрөө цаанаас нь Genesis Lindsay гарч ирсэн дууснаар Team Quest 15 дахь байранд тоглолтыг дуусгаж байна. За ингээд 13 тимийн 42 тоглогч 14 дээр Major Pride дууссан. За rank-ийн 1-д явж байгаа багийн хүү early game дээр дууссан байдаг юм. Sam 9 time дээр knockout-ыг Vibes Esport өгсөн. Vibes Apex Baron 2 хоёулаа үлдэж тоглолтын зооны центр руу тэгээд сайн нок дээр шууд мөргөж ирж байгаа маань ямар амар зүрх зоригтой байна энэ одоо. Эргэж хаад Kenny-гаас спрей аваад Vibes Esport дуусчлаа. Нокого шууд Vibes Esport мөргөөд ирдэг нь тун тоог юм боллоо штэ. За Brute Force Rookie-гийн тамирчтай удаатай дээш rank дээшлэх боломж бүрдэж байна. Vibes Esport унсан, Major Pride унсан. BTR Boise Gen Master Match Richard knockout Satterless-ийг дуусгацсан. Гэхдээ Brute Force Bigtron инхүү Genesis-ийг дуусгаж байна. Genesis дөрөвлэн шумайттай 12 дээр тоглолтыг дуусглаа. Genesis гэхдээ нэлээд дээшээ rank дээшлэл 13 руу орцсон байсан баг инхүү дахиад унаж байна. Ингээд 11 тимийн 35 тоглож үлдсэн. Everyone's going to be looking their way as they rotate in, including Vampire. Vampire doesn't have the zone, but they will be the last ones that need to move out, and they can actually move up towards Wavo Gaming. There's a little bit... 11 тим 35 тоглож. За 5 цааны шаха. Минут 30 секундээр шахаад ирж дуусна. BTR-ийн машин баг дэлбэрлээ штэ. За эндээс дайсаг мөргөж гарах гээд байгаа болтой юм байна. За ямар ч гэсэн Smoker замаа засаад явхад бэлэн болсон. 5 цааны шахаа ирэхэд байтал машин дээр дэмжтэй явна.
the open in that. It will just burst up. You will go down. Influence Kevski. Brute Force knockout гэсэн Sam 9 time Demurte Karkag унгаж байна. Demurte 11 дээр дөрвөлнэ шмайттай тоглолтыг дуусгаснаар ердөө 10 тимийн 34 тоглож үлдэж байна. Web Yama Binisram Nana Kuni дээр knockout гэсэн Vampire Sport руу Binisram Razia артлынхан backside-наас knock өгсөн бол BTR Vampire Sport-ийн байгаа Campfam руу бараг л шахаж очих бах та. Зоны захад Vampire Sport болон Bigatron. Vampire Schwarz Bigatron-ы тоглолт дээр knockout гэсэн Saturless-ыг Schwarz шууд дуусан. За ингэснээр Bigatron-оос 2 тоглолт тоглолтод үлдэж байна. Deep Plus Cap болон Rook Gaming. Forest дээр Noibu амжилттай knockout-ыг өгсөн. За гадна талаас knockout барих гад нэг тоглож байгаа. За Deep Plus-ийн Rook-ийг илнэдэд хийж байна. Ингэснээр 9 тимийн 28 тоглож үлдсэн. Bigatron Vampire Sport талаар за зоондоо шахалаад адилхан зооныхоо центр руу cross-нд гарч ирсэн баг тамирчрын Bigatron Boise Jennifer нар Xbox-ны Boise листэ тоглож орж ирж байгаа. За Boise-ийг бол манайхан бас ичнэ таньна. Ravenclaw Schwarz улаан явж байгаа. За энэ Boise хэвтэгээс явж хагаад аимштай нэг нээдэг шидэндээ Vampire Sport руу нээд атгацсан шүү дээ. Boise-лээс нээд орж ирсэн. Амжаад Ravenclaw хоошод наалчлаа. Саяны нээд бол яг л Ravenclaw дээр орж ирсэн. Range бол яг л тусч байна. Schwarz-ийн нээд нь Gen Foss унсан. За ингээд Boise-л хоошоо хүнээ барих нэг гэсэн уушаага тулаа нэг хийх нэг гэсэн болсон. Барих боломж авахгүй 3-1 гэсэн дуэл баг Bigatron Vampire Sport явчнаа. Boise-ийг Ravenclaw дуусснаар Bigatron Wild Balance 5 нэж поинттай 8 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. 7 тим 24. Yeah, they're pretty much done for. Weibo Gaming's gonna find Schweppes soon enough. Vampire Sport 2 knockout таасан Schwarz. За дэшигээ Sam9 бол Influence Rage-ийн төлөө явж байгаа юм байна. Influence Rage Fedra Sam9 Canada knockout гэсэн бол зүрсэн Terminated Influence-ийн Lil Boy нокорсон. За Fedra болон Love өөрчлөлтөө Sam9-д тоглоно. Хүн нь бол бариулахгүй хаа. Time хүн дээр барих гэж очсон боловч наанаас нь spray гээд Fedra хамгаалаад байна. Brute Force Mind Deep Plus Forest knockout гэсэн. За энэ дандар Sam9 Deep машинтай гарч ирсэн. Lil Boy-ыг арталтаа Love бариад босгоч байгаа. Federal рүүслээ Sam-д тоглоно. Sam гэдэг бүтэн squad явж байгаа. Influence Rage 3 4 гэсэн дуэлийг IT Sport-ийн Brute Force-ыг бараг тэнд чанаад дуусчих шиг байна штэ. Килнээс ч нарахад 6 тимийн 19 тоглож үлдэж байна. Webога Vampire Schwarz дуусснаар 5 тимийн ердөө 18 тоглож үлдсэн байдгиймаа. Webaming Brute Force Pre-Party knockdown хийсэн. Mind-ас knockout босч ирж байгаа. За IT Sport-ын тамирчдын байгаа Campon Zone цорын ганц coverтай camp. Cover. IT Sport бага 5 нэж point-тэй дөрвийг нь Alex хөх хийсэн байна. Result. They put themselves into a position to strike towards the top 3 with that last chicken dinner. Now they're in a good spot on the northwest side. If they can survive under the purview of IHC, they're in for a good scoring game. But not only that, Weibo are still deep into this game. They've got a lot of elimination. Зазоны центр бол IT Sport-ын талд байна. Дараагийн 7 дахь зон. Вау, IT Sport-ын тамирчдын Camp болол зоонд байна. Brute Force IT Sport зоонд орж ирсэн. За бусад 3 баг бол Sam9 Influence Range дээр тулъя гэж байгаа юм шиг штэ зооны захад. Sam9 дээр knockdown-ыг лав амжилттай өгсөн. Захад Mikael дууссан. Influence Range 3 launch point-тэй. 9 дээр rank дээр явж байгаа баг.
Lead by the knockout time амжилттай өгсөн дахиад хийгдэд авсан. Federal Low таймраа шахаж байгаа юм байна. За back side-н дээр Sam-ын татал болгож гэхдээ явж байгаа. DB stage Federal таймыг унагсан. За зүрээд Kenny дууснаар Sam-ын дуусаж 4 тимийн 13 тоглож үлдэж байна. За сүүлийн топ 4 баг. Influence rate IT Godless энэ зиол хоёр шанаа дуусчлаа. 7 elimination point-тай 3 тим 10 тоглогч. Influence rate IT Sport-ийн зиол Godless яг Natalie High Ground дээр байрлсан байсан. Тэгсгүй энд Webo дээр бүр чаналтыг бүр аимштай хийж явна. Shock knockout Webo. Хойш knockout-ыг Alex өгсөн. Сук gap хоёр knockdown байгаа. Яма бүтэн smoke хийж хүнээ барих хэрэгтэй болж байна. За цаатал дээр нь барьж л байгаа юм байна. Alex Car 3-гийн single tap brute force backside-н дээр Сангл 3 төвийн ертөө 9 тоглогч буюу 3-3 гэсэн бүрэлдэхүүнтэй IT Sport нэгэнтээ 7 elimination point хийцэн явж байна. Яад дээр knockout-ыг амжилттай өгсөн. Башингийн дээр Scottless маш гайхалтай тоглолтыг хийх боломжтой high ground-ыг эзэлсэн байгаа. Хоёр тишгээ тоглолцноо. Nyosig Webo Gap knockdown хийчлээ. За Webo-гийн хайранд brute force дээр 2 knockout-ыг өгсөн. За Mind эндээс хүнээ барих хэрэгтэй. Gap smoke руу blind spray өгöd байгаа юм байна. Аль нь мунзаг орлуулдаг IC гинэ. Дахиад татсан цооны центр Alex Yol 2 дээр гайхалтай байна. Ингэж бас цоон IT Sport дээр хайртай таттай юм чи. За хоёр knockout brute force босгоод ирсэн. За brute force Webo 2 харин зоондоо үнэхээр бас хэцүү орно шүү. Ердөө 9 секундаар blue zone шахаж эхэлнэ. 8 цаана шахаа явагдана. За уртлын хаад гэтээ зоондоо орж байгаа юм уу? Жижиг уршилж. Баги бол гэтээ safe байгаа юм байна. Хоёр нь ядаж багитай мөргөж IT Sport-ын байгаа позишн мөргөж очих байх. Нэг мөсөн ротик бол зүүн талаас brute force-ас Webo gaming spray аваад рот дээрээ суглуулна. За smoke-лж байгаа л нааша гүүхэндээ Alex бол мэдээж харж таараа. Гэхдээ Webo ингээд smoke-тад гүүхэд brute force зүүн талаас нь spray өгөх боломжтой. Give them cover by IHC, but with 3 players back there, one might be sticking out to the side of brute force. Either way, if they could survive here, heading into stage 9, the last zone where everything is blue, who's got to move first? За, smoker ханаа басгал уушаа явдаг штэ Webo. За одоо эндээс brute force Webo руу ажил нь харж байгаарай. Godless машинтай ямар ч гэсэн хөдөлчлээ. Ямар юм хийх гээд байгаа юм бол да мэдсэнгөө Godless машинтай гараад явсан campus. Yes, Webo сүгтээ байлдаж эхэлсэн. Хоёр багийн тулаан явхад бол IT Sport ашигтай. Яад дээр Alex-нэд гойны октааныг өгцөн. Дахиад Alex молотов нэмнэ. Mind тусалсан. Mind knockout Godless амжилттай өгч байна. Одоо elimination point авдаг газар Плюс-ан шахаж байгаа хүнээ барих боломж Nyos баг байхгүй. Хоёулын энэ хаяад явхаас өрөв гахгүй. Nyos-тэй Webo талаас дуусна 2 тимийн 6 буюу Webo double knockout-тай gap ганцаараа соолог үлдсэн. IT Sport-ийн нэгэнтээ chicken гэдэг тодорхой шүтээ залаасаа. Зяманахан шууд давлгаалan share хийн. Reaction даан. За Alex мэдрээд уршаа явчлгүй яах вэ гэдэг яваад ирэхтэн. Alex тэр knockdown хийчлээ. Gap smoke blind spray Godless дахиад нэмээд явмаар энэ кит дарж байгаа. Smoke blind spray явж Godless үгийн clash тоглолт явнаа. Gap модон дээр cover таваад ирсэн. Godless ёо.
jaws don't close tight enough, and IHC have it torn away from them. Wow. Both teams really needed the points, honestly. IHC needs it to survive. Weibo Gaming needs it to secure that first place down. What a fight. IHC getting way too overzealous. Ёлтоо. I was calling it out behind you. That's one, no, that's two. And then I realized, no, that could be the potential chicken dinner even. And they get it. They not just get those 2 points right there. They get the third point and a whole nother chicken dinner. What a huge... Гайхалтай chicken dinner IC спортын таймерчд алдлаа. I will have to say that they got that. Бүр үнэхээр амар гоё chicken байсан шүү. Бүр байлдаж яваад даалж яваад чиг хийж байгаа газар шүү. Зогтоодор Баянбаат өө гинэ алтан гэлбэн нар өө юу вэ гинэ зүгээр тэр чулууг хараад байжхгүй гүлгөө. Зүгээр бадрангуй байна. Бадрангуй нь яах вэ? Бадрангуй нь үнэхээр гайхалтай байна. Батгар багаа за яах вэ гинэ? Чигний point 10 point гэхгүй юу? 2 тал 6 штэ. 4 оны зүрүү. Оноо одоо амар чухал байгаа уу яахгүй. Survival stage руу орохын тулд нэг оноо ч гэсэн хэрэгтэй байгаа. Уул нь галыг асаалаа штэ гэнэ толгой өвчлэн IC-г сольж. Тоглолтын ерөнхийдөө дунд үеэс ахуулаад IC спортод хайртай зоон татцаар ирсэн, татцаар л байла. Тоглолтын төгсгөл хүртэл татчихсан. Godless-ийн артлын байшингийн дээр амар гоё high ground, амар гоё position нээсэн. Гэтэ энд би бол Alex-ыг яагаач буруутахгүй. Яг бол веб дээр тэртээ тэргүүд авах кодоо мэдрээд уушаа явж байгаа тоглогч. Би бүр угаасаа тодорхой chicken гээд бүр ботцсон байсан юм яана. Тэгээд Godless байшингаас бууж байгаа зоондоо шахуулж бууж ин гэж бодсон. Тийм баха 9 дахь зооны шаха ирээд ушаа Godless байшингаа 2 дахраас буулаад гэж бодлоо. Түүнээс хараал зогсчих газар байсан. Жаахан яарад шахчлаа л гинэ. За 20 оноо авч байгаа. IC спорт харин вебиг орондоо 20 оноо авчих газар байлаа. Ингээд 16 оноотой 4 оноотой туу мэдээж чикний 4 point дутуу. За 10 elimination point веб одоо яг адилхан elimination point хийцэн байсан байна IC спорт. Don't seem to be playing at their best. Looking at For Miracle Vibes, only 1 point. They have had rough games so far. 0 placement points, 1 elimination point for 2 Aragels in the jungle. This is when For Miracle are supposed to be showing up before going into Miramar. I don't know if it's the pressure. За одоо ингээд юуртаа 3 map-ын тулаа үлдсэн. Гэхдээ 2 map-ын тулаа үлдсэн. Follow-up today as well. They looked so consistent over the last 3 days, but they've been non-existent now, and they've been constantly punished in the beginning, losing at least one player, and here not really netting much of anything. Also, Brute Force, I kind of feel for him there. They had 22 nades and 4 smokes. They have the nades to completely destroy every compound ever, but they didn't have the distance they needed to be able to pull. Weber ranking 1-ээр өчгдөж эхэллээ. 169 поинттай болсон. Big Trade Balance 2-оор хадгалсан бол Major Pride 3-аа унжaan 153 поинттай. Vibes 4-дээр. IT Sport 14-дээр 86 поинттай. Зи 11 12 бид нар тарааж байгаа. Vampire Sport 107 поинттай 11 дээр бол 12 дээр Dimorte 97 поинттай явж байна. IT Sport 11 руу ороход бол 107 86. 21 оноо.
Fours, maybe. Чин тоглолтын дөрөвт тоглолт явагдсан шүү дээ. Yeah, they would probably have to get a win under their belt. But again, whenever you talk about a team climbing up, especially when it goes to the end of the line like we are now at the final day, it's not just you performing well; it's the teams ahead of you performing poorly. And that's exactly what Одоо хэдэн матч үргэлжлээ урлаг гэх мэн гэсэн байна. Одоо 3 матч нь лаа. Сая 2 дахь Ирангл үсттэй. Constantly talking about how they were starting off the event at the end of the day when Одоо сүүлийн Ирангл тэгээд 2 Мирамар. end up falling extremely low in the rankings. At least now they're back on the front page and they're holding on steady with the performance in that last match. But there still is a chance they could potentially fall off. But again, every match that goes on from here on out with only 3 left to go, as long as they have just an okay performance, they should be maintaining that position. Whereas if you look at towards the bottom, Бэлгүүтээ IC Sport 11-д орохгүй бол үсээ хуснаа гүлэг гинэ. Тийм үү? some high hopes for them, but Хүсэн 10 килтэй 2 чиг явахад л болоо хаах гинэ. I'm not sure they're going to quite make it, which is going to make Vampire a little bit more happy still to see them with 3 chicken dinners, 40 placement points, 10 placement points out of what, 22, 21 matches now? Yeah, something like that. That's rough, man. But obviously they still have a chance to turn things around. But Weibo, I don't know what it is about this team. Day one, I was like, okay, it's another Tiamba. But I can't really say that anymore. They're turning into a 6-2-8. Ooh, okay. Yeah, I like that. I like the comparison because the players have been able to win those gunfights, and that's something that some of the other teams haven't been able to do. Let's focus a little bit more on For Miracle. What has gone wrong with them? They're still continuing to play that edge of circle. They're just not winning those gunfights like we were able to see yesterday. I feel like yesterday we got a little bit blinded by that amazing Erangel that they ended up having. The player on top of the bridge being able to surprise Vampire Esports. Yeah. We really haven't been able to see any of that because they haven't put themselves in those type of locations, on those type of situations, either too slow at rotating, getting into too many fights outside the circle. And For Miracle, if they continue on this way, remember, this team does not perform well in Miramar, at least based on the previous days. It could get a lot worse for them. Listen, they're just not playing well from the edge. They're not jumping on opportunities like they were yesterday. They look scared. Well, you know what we're going to do? We're going to jump onto our commentators. I don't know how that works out. But it's going to be John and Zute to take us into our final Herringel of the group. I've told you before, Jason, you've got to stop jumping on people. It's just not polite. We are going to be getting into this third and final Erangel of Group Yellow. The final one for these teams to prove themselves here on the grassy pastures. There is still all to play for, all across the tables as well, because very few teams are safe and very few teams are out of the question for jumping up into a higher placing spot. Yeah, with Weibo Gaming getting a huge win right there, their first place is not secured by any means, but that does kind of leave the room open more so for a fight for the second and third place positions now. There's that fourth place team that's right there, you know, on the cusp. But with Brute Force getting another decent game, they're sitting a little bit further down in fifth, but that gap has closed enough with 3 games left, this could be a new contender or a new team in the top 3 before the end of the day even. Would be such a shake-up. I feel like we've had so many shake-ups to the top 3 over in Group Yellow, and a lot of people, rightly so, have looked at this group as a group of death, as a very, very difficult group, and I feel like that is being borne out in the results for this stage. I mean, we've had, I think, the biggest shifts out of the top 3 at the end of each day has always just been a surprise as to who's in at the next one. It's been great to see so far. Yeah, it's been almost everyone that wasn't, or not everyone, but so many teams not in that top 3 initially have all had a taste of it, or they're getting closer to it. And out of Group Yellow, I feel like this lobby has forced the teams that, you know, or maybe a little more inexperienced compared to, you know, the heavy hitters. It kind of forced them to really adapt and either, you know, succeed or crash and burn. And I think one of the teams that we really saw that, you know, be able to achieve that was Major Pride. They shot up in the rankings really fast, kind of almost out of nowhere, but very consistently. And now, this team of Brute Force looking to maybe do the same. Brute Force did finish day 1 in the top 3. Remember, they were second place to BTR. And then they kind of just dropped off after that. They didn't really perform at the same level. Teams started to overtake them. За ингээд тоглолтын 4 дахь map Erangel map хангасан нэслэг Lepok-гийн хойд дэргээс Quarry чиглэлтэй нэслэг явсан. They finished yesterday, for instance, in 9th place, and now they are really starting to step up. So, Brute Force engaging the thrusters, probably at the right time to do so, and it's a hard southwest circle again.
again. Are Vampire going to be able to do something this time? We'll have to wait and see. I'll tell you what they're not going to do. They're not going to do a 2-2. За ингээд дөрөвдөх мапын зоны центр тухайд Quara центртэй зон татаж байна. Зоны 50% усан дээр татсан. And this is a team that kind of is still fighting for their tournament lives right now. So we'll see how they adapt. We do see Major Pride there getting a nice drop also towards that southwest. I think in the previous game with this circle, they had to rotate in from the east and they lost a player early on. This time they'll keep 4 up. Last game they kept 4 up, but it didn't work out too well for them. Maybe this might be their game. Could be. Never know. Have to see how the cookie crumbles. We've seen stranger things happen this group as well. So, who will be able to take this final, Eric? That will certainly be a question weighing heavily on the minds of everyone involved. Weibo, the chance to maintain that top spot. Major Pride, they also are dropping around this sort of area, right? On this southwest edge, they play the gap and split. Right now, they are looking to loot out. Not too much threat around the area. You've got IHC en route to the north coming from Georgia Pole, but we'll see what position they look to take up. I imagine they're going to coalesce down towards the south because Vampire are currently still on that 2-2 split to start. I wonder how they'll maintain that, but Major Pride certainly with an opportunity to pull off something great here as well. Yeah, another adjustment I want to see coming into this game specifically because it's that same circle is for Miracle Vibes. Last time they tried to cross the bridge really late, ended up getting bridge camp. This time they should know better. Maybe look for a fast rotation towards the east. Suicide Brand навч одоо George-ын контейнер дээр хурж ирчлүүдийг хийгээд явж байна. За одоо 14 дээр байгаа 86 point 11 руу орохын тулд 107 point-д босхыг давах хэрэгтэй болсон. A lot of changes though coming into this game with the same, almost the same exact circle. Or it might shift in a way where Circle 2 just makes it a completely different game. See, I mean, it was the first area today that fell down towards the mountain quarry. Brute Force were able to get that chicken dinner all the way on the south side. Once more, Brute Force are up in Severny and likely to come through to the circle late. Trying to play on that edge and steamroll their way in. 138 points puts their gap to the bubble at, what is that? That's got to be 15 points, I think, up to 3rd place of Major Pride. Brute Force, Severny. See if they can keep ahead of Miracle Vibes, who are similarly looking to jump up over Major Pride, or over Bigatron, or even over Weibo Gaming, because those throws can change very, very quickly at the top. Definitely so. First place by far not secured from anyone. 2nd place, 3rd place, 4th place, even 5th place. You know, statistically can move up into that position. Of course, it's just going to take that one chicken dinner and then another great game to follow. And with 3 games left to go, well, 2 more after this one, but it is doable. Хамгийн сүүлийн өдрийн тоглолт инхүү талтаа орчихлоо. Taking a look at the map, Queso had Сүүлийн шийдвэрлэх 3 матч. bridge camp. It wasn't worth their while. They weren't able to execute it too cleanly, so bridge won't be camped. Does the Vibes team know that though? We'll see later on as D+, Genesis, and D+ арлаа Genesis, Masters Malmernot Boy зэрэг спрейгод алдсан. Fairly confident right now in a 7th place. Unlikely that they jump up to 3rd. They are just looking to secure their position right now. You just need 3 or 4 point games, to be honest, for the remaining 3 matches. That's all you're going to be looking to find for D+ to make sure that you're in there. Of course, laddering up for money, always a good idea. Always good to have a little bit extra of that prize pool, but you'll take getting on to that survival stage. Of course, in the end, only 5 teams from that survival stage can make it through. So it is still a very, very... Genesis за Gatka Quarry-ын зөвхт rotation хийсэн. I guess facing off against За яг л одоо 2 дахь Erangel Mafia-ын тоглолтын дүр зураг бид нар харагдах нь дээ. get to the last chance stage where only 5 teams make it into those grand finals. So there's still so many more competitors waiting to win. Зүүн талаар нь Weibo Gaming rotation хийсэн. so many strong teams barely made that top 3 will be the teams that you're looking to face. So many strong competitors still too, even though the toughest of the bunch have qualified directly in. Demorte rotating in from the eastern side, Demorte, sitting in 12th place. They really want that 11th place spot out of Vampire, but Vampire are definitely going to try and fight. BTR зүүн талын ground-аас за Weibo Gav, Genesis Master Ichi Rot дээрсэн зүгтдээ тавсан. Тэр цаана Mernot Boy Weibo Yamag дайраад knockdown хийжлээ. He doesn't confirm the point.
Gap атлаас нь хүнээ хамгаалахаар ирсэн. За Gap-ийн shotgun Mernet Boy дуусаж байна. Weibo Game 2 лэн шмайттай ямаагаа шууд барина. He wants to play. Genesis-ийг 2 тоглож явуулаа гейм дээр алдаж байна. 2 points now found for Weibo Gaming. They're up to 171. YML should definitely be giving Gap Хонгоны чангаралт right now. If I were him, I'd put баг down my гэдэг шиг phone. л хонго чангарч үзэх юм да гэж гинэ. You saved me. Genesis, though, I think he got nervous. I think it was the nerves. Гоото сая цуг He got шахах the байсан юм reload, аа л tried to гинэ. look around for it, and then heard the car come, and he Ер нь had аль сум дуусан тэгээд DBS бариад шахсан сайн тоглосон гэж Найцыг чимээгүй л хүлээж уй да гинэ. Юмжир төрөлмийн дугаар хідэллээ гинэ. two players sitting at 13. Ванахнер. From ideal, 91 points. They got close within striking distance with a couple of good games. The players far from the best result. Major Pride take a couple of shots from Weibo themselves as well. As teams start to descend. Vampire are still on this 2-2 split. I'm sorry to inform you, Zute. They are still holding Oh, what? a position Yeah. down to Primorsk as well as Quarry as teams start to flow in around them. It's a different 2-2 split. I'm just looking at it, trying to process it. I guess they're thinking maybe if there's a super hard. За Brute Force Rotation Georgia High Ground-ийн артлаар Ruins тал руугаа Outside of Primorsk. явсан. The zone, though, could very easily not go anywhere there. But I mean, this is the first circle. We're still in stage 1. I feel like so much has happened that we could be in stage 3. But no, this is stage 1, so 2-2 in stage 1 is fine. Last time I think they lost their players coming into like maybe stage IC Sport. even maybe stage 2. But coming За одоо ингээд хоёр дахь тойргийн таталтыг харцгаая. here, unless if they're on the outskirts of the zone. Quarry Primorsk. See where the circle goes. Vibes hasn't rotated yet. and Yeah. circle shift like this, Quarry things are gonna get Fairy very Fire. compact. They wanna cross IC Sport зоны центр дээр rotation хийх хэрэгтэй болж байна. zone and wrap back around. The compound that Genesis are looking to sit in right now, really strong. Vibes Sport-ийн нэлээд сүүлдэж гүүрээр гарч ин. Гэхдээ одоогор аль гүүр цэвэр байна. Compound just to the south of where YML sits as well, where most of them are taking up occupancy. Those are some really strong central positions. Also, the compounds where Duerte currently hold. If Sem9 don't take it from them, or if BTR waiting in the wings don't take it even further on that one, they might try and stay in that tree line to the south. Brute Force Diplaskia. D plus mounting a defense here. Doing a little bit of a split. They're grouping up. Яа зулаан байсан. Хулаан байж байгаа ногтааныг өгч байна. Goes down. Найбо гарч ирээд shotgun-ыг нэг нь ууцсан. За цаатлаас Force, their last player Brute Forces has яад ганцраас олоодож ашаа татсан. Ийхүү Diplaskia 3 elimination point-тай болж авсан. game they could get, and with a bad game here, well, they just have to rely on 4 Miracle Vibes or Major Pride to get a donut, get it 0 to give them another chance in the next 2 matches. And to be fair, Major Pride have only earned 3 points today, so it's not out of the question that they do exactly that. In fact, they're under fire right now from D Plus themselves, so maybe they'll be nice and fair in there. Major Pride. Диногийн инфаг авсан Diplaskia-гаас болж байгаа. За цаатлаар нь Rook Gaming rotation хийгээд орж ирсэн. Brute Force яада Rook Gaming. За эн чи яада Улаанбаатар Rook Gaming яг Camp-руу содо таржтай мөрж орж ирсэн. За кит тарж амжих юм уу юу? Rook Pusher шахаад орж ирсэн. Китийг дараад амжсан байсан. За Brute Force дуусаж байна. 16 дээр Brute Force элемэнтэд олж байна. 15 тимийн 58 тоглогч тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. And right now, it's more so a question of what's 4 Miracle Vibes and Major Pride going to do. Jack бирлээ. IT юу болж байна? IT Sport-ын сая чиг наалтсан 2 тунс эхний энэний өмнөх матч дээр амар тоглолтын даваатай high ground хүний илүүтэй явж байгаад 3 нэгдүүлсэн. Weibo Gaming-тэй тулсан. Diplaskia Forest Major Pride энэ дээр нокаут өгсөн уушаа Molotov нэмсэн. Гэтэ Molotov-ны damage ороогүй харагдаж байна тийм нөө. 4 Miracle Vibes has not rotated across. They're still on Military Island. They're just going to wait, I guess. Not sure what their plan is. Diplaskia-гийн 4 elimination point орж Major Pride нэг хүн алдлаа. Maybe they're fearing the bridge gap that they suffered from last time again. And now, probably that fear has actually forced that prophecy to come through, right? Because now Bigatron pulled them out of the bridge where Team Queso were before. I think they're hoping the circle shifts off of the bridge entirely and they'll just rotate in from the blue.
Because otherwise, if you were going to rotate in, you just take the blue zone before it starts hurting a lot and wrap east. За би тарихын rotation-ыг цаашаа орчих юм бол гүрзэр Vibes-ийн одоо болол зоонд орж ирэх боломжтой болсон. Fair Fire, Permask за гэхдээ зооны 20% усанд дээр татсан зон байна. IT Sport талаас баруун талаас бол айгүй гоё цэвэр position дээр орж ирсэн гэж харсан бол яг хойд бүсээс 1 2 3 багийн rotation давтаж орж ирсэн. DRS Delta Sandman time knockout өгсөн. Sandman Deft дахин knockout өгсөн. Time-ыг гүйцэжлээ DRS Gaming. За Def-ийг барих хэрэгтэй болж байна. Sending out to the coastline and holding over towards the pier. So might have a cheap little off angle. And to be fair, with a circle like this, having a position over towards the beach could be pretty valuable. The question is, can the rest of Team Queso hold down their position out further west? Questionable split, but Team Queso, Big Milo, the man himself. IT Sport яаж viable орж ирсэн. За Gal Spray-год хамгаалцаа web rotation цаашаа татчихлаа. Юу нь Fair Fire-ийн эргүүд одоо нэлээд олон хүнтэй болох. Team Queso мөнгөж орж ирсэн байдгийм аа. Team Queso Big Mile байсан. 2 knockout-ыг өгсөн Big Mile. Team Queso 2 point-тай болж чадсан. Weibo ийхүү early game дээр 2 тоглож байгаа алж 1 тоглож байгаа. Оклацсан сүг ганцаараа соолоо үлдэж байна. За сүг бол хизээч Ming дээр очиж revive хийх боломжгүй. BTR болон Team Queso яг энэ Fair Fire-ийн иргэдэр позишнтэй байсан баг дээр Weibo. За Weibo гэхдээ ер нь бол сая IT Gal-аас spray аваад IT Sport-аас руу салаад цаашаага налсан л да. Өсөө дааштай гэнэ сая айлт хоол идчихэд ирсэн. IT Safe дөрүүлээ late game дээр ормоор байна гэнэ semester сумка. Weibo Gaming with a very, I wouldn't even call that risky rotation because with the way Ер нь бол боломжийн позишн дээр орж ирсэн гэж харж байгаа шүү. Иргэн дагуудаа бас зүгээр байдаг. Venus Arm за corridor орж ирсэн. За эндээс D+ cap болон DRS Killer Rook Gaming да явж байгаа Pusher-ыг улаан болгоцсон Pusher Kit-ийг дагцсан D+ Kia-гийнхан бол төрүүлнэ шманттай. Rook Gaming-тэй үзнэ айл гэж энэ Core-ийн захаас Pusher-тэй катыг өөсөл амжилтаа өгч байна. За ингээд нэг нокыг өгсөн болоод D+ Kia одоо шахалтыг хийж чадвартай баг. Гэхдээ Rook Gaming 3 талж шаашаа наасан ноко хаяад явж байгаа. Noibo дээр орж ирсэн байсан Rook-ийн тойроод орж ирж байгаа юм байна. Noibo 2 нокаутыг өгөөд өөр унсан байдгийм аа. Default 8 элнэ шумaalтай юу. D+ Kia Rook-ийг илнэт тийж байна. Дахиад IT Sport-ын тамирч цааш rotation хийх хэрэгтэй болсон. Сан тавьчаад ороод ирлээ. Одоо манайхан Lana гинэ. D+ Fabian Vampire Sport double knockout triple knockout явлаа штэ. Дахиад ганц шот нь өгсөн бол triple knockout явах байсан. Raven Klaus хоолоо үлдсэн triple knockout D+ Forest Owsel хоёулаа зэрэг шахчихна. Эндээс мэдээж шахаж хүний дуусгаж байгаад хүмүүсээ байр чинь вау да D+ амар байна. D+ K 12 элнэшн поинттай болсон. Вау, Vampire Sport 14 дэх элнэтэд болсон. 13 тимийн 45. Одоо гэхдээ яг үнэндээ сүүлийн 2 матч за энэ 3 дахь матчаас ахуулаад үнэхээр шийдсэн тоглолтыг зарим баг тамирчид бол хийж байгаа гэж бодож байна. D+ K ranking 6 дээр авж байгаа 124 поинттай. Одоо 12 элнэш матч хийсэн 136 поинттай болсон. Major Pride Venus Storm Razy effect knockout гэж Razy effect-ийг дуусгаж байна. Venus Storm нэг элнэш матч хийсэн. Major Pride-с нөөмийн ганцаараа соолоо удсан ноко хаяад онд орохоос өөр сонголт хүнд үлдээгүй. Weibo сүг Team Queso-ийн тоглогч дээр knockout өгч байна. Venus Storm Divine Major Pride намыг гүйцэснээр Major Pride-с нөөмийн ганцаараа соолоо үлдэж байна. За ингээд 13 тимийн 43 тоглогч. ICGMA D+ Kia-гийн тоглогч артлаас спрей өгсөн. За гэхдээ 4 цэнэ шахаа явж байгаа учраас өөрөө машинууд явах хэрэгтэй байсан. D+ Noibo Demo дээр knockout гэж Demo гүйцээчлээ. Demo тэртээ дэргөө дуусаж байна. IT Sport Demo рот сүүлдээ үлдчихээ.
Хаашаа Дипласкагийн рот үргэлжлээд явчихж байгаа юм чи хайлтхан ротейшн хийгээд баяхан дээр очих хэрэгтэй байсан. Спрей өгөөч нөгөө хойно үлдсэн байсан. Най боо DM дээр нокаут өгчлөө. Яг энэ хэсэгт бол Web болон Team Quest Сукинсрэг Web-ага Сук ганцаар соолоо үлдсэн. All the other compounds in the circle east side, very difficult to drive into to fight, and the Piers probably your backup, and having Big Milo there already, well, that backup is a sure shot for Queso. Influence rate deal boyd D+ Favian маш амжтай нокаут гэсэн. За тэгээд шууд шахацдаг D+. Kayoski уулаан болцсон байгаа. Нэг нокаут өгсөн. Гэхдээ D+-аас нокаутсан. Хүүе shotgun дуулаад Kayoski. Яа, D+K уурс тастаж явсан тоглолт нь хин түрээ төгсгөө дээ. Favian Owsл хоёр хоёулаа байгаа. Шатан дээр зөрөөд гарсан. Байраа сольчж байгаа юм байна. За, гитархал хэрэгтэй байгаа Owsl. Хаалхыг нээж хаагаад лаа. Vibes Sport Zoni Zoom хойд бүсээс орж ирж байгаа. Owsl дээр яа гитараг байсан бол Owsl нокорх байлаа. Two versus 4 situation. I don't think they stand a chance. Influence rage here getting this circle as well. Zone центр автлаа high ground. За цаашаа даваад задгаа. D+ is still up with 2 though. Oh, getting shot from the backside. Third party from distance. Owsl артлаасаа шот даваад байна. Knockdown-ыг Kayoski дээр амжилттай өгсөн Favian өгчөж байгаа юм байна. Web хоёрын нэшэнд 13 дэх тоглолтыг дуусгаж байна. За Web ямчсан дууссан. Эндээс 171 поинттой тоглолтыг дуусгаж байгаа юм байна. Web Influence Rage за Kayoski knockdownтай. D+K хоёрынтэй. За ингээд өргөжлөлтөд Influence Rage болон D+K-гийн талаа явж байгаа. За энэ булан жижиг цонхор нээд орхон бол орондоо. За яг л орсон. Owsl нэдэнд low knockdownтай болчихж байгаа юм байна. Дахиад нэмээд хоёр дахь нээд. Шатруу буугаад ирсэн. Орж ирсэн. DP spray өгөөд knockdown хийлээ Owsl. За Favian одоо цагаа олж орох хэрэгтэй гамдаа. Favian knockdown өгсөн. За Federal-тай үзийгсэн чинь Lilba хажуудлын camp дотроос байгаа юм байна. Favian 13 линш point-ийн нэгэнтэй хийсэн байсан D+K-гаас Favian ганцаараа соолоод ирж. За IT Sport-ын тавьж цаадлын backside задгаагаас нааша Godless Alexander орж ирж байгаа. BTR DRS болон цаадлын Team Quest Vibes Bender Binster Nanakuni knockdown-ыг өгч байна. Наяган дээр зөрөөд нокаут орж ирсэн. Demerty Malloy Binster Racy дээр нокаут өгсөн. За IT Sport-руу байлдаад байгаа Binster дээр Demerty-ийн Deadline-аас гой нокаут өгч хэлсэн. Нэгэн дууссан. Binster Racy дээр revive хийх хэрэгтэй Divine. In a great position on this hilltop. He should look to convert. Битэрэ хажуугаар DRS gaming rotation үргэлжлээд явсан. Killer White суулгуулгыг Saturn-аас хийсэн. Битэр Lapar Team Quest Big Might дээр нокаут өгч байна. Амар байлдан явж штэ. Vibes is 79 Deft knockout-ыг амжилттай өгсөн. Deft-ийг зөв үзэжлээ. BTR Saturn-аас Team Quest Big Might дээр knockout гэж Racy Big Train талаас дахиад нээд knockdown хийсэн. ICR Team Quest Arthur дээр knockout өгч байгаа юм байна. Yeah, a 5-man squad right here in center zone.
That's scary for all the teams to deal with. And center zone, it's center. За яг Vibes Sport-ын орж ирж байгаа зүүн хойд бүсээс болол 3 4 баг Araгийн зааны центр руу орж ирэх гээд байгаа учраас нэлээд хэцүү. Харин баруун бүсээс орж иж байгаа IC Sport-ын тамирчдад тэр хавьд цэвэр позишн дээр яг high ground наглуу дээр орж ирсэн байгаа IC Sport. Venus-аар Divine Influence feature knockout-ыг өгсөн. IC Alex BTR Boys Seal-ийг үзэж байгаа IC Sport-ын 2 elimination point орсон. Venus mana kun Divine дээр revive хийж байгаа. Гэтэ shot аваад оногдоод байна. Burn explosion damage-ээр дуусгаснаар ийхүү Venus 2 elimination-тэй 10 дээр тоглолтыг дуусгаж араас нь 9-р байран дээр Genesis elimination-ийн тоглолтыг дуусгаж байна. За ингээд сүүлийн 8 тимийн 20 тоглолтын тоглоом Vibes Sport нэгэнтээ 5 elimination point хийсэн явж байна. Demurted elimination point-тэй. За, зооны high ground-аас BTR Lapar-ыг сугуулах орлого гэж спрей өгсөн 60% damage үзүүлээд хоцорлоо. I don't think I've ever seen this happen before, but we've seen a lot of crazy things here. This is definitely one of them. BTR did make ICCL BTR Gen Fast knockout-ыг өгчлөө. Gen Fast Godless дуусгаж багийн 3 elimination point авсан. Vibes DRS Delta knockout-ыг өгсөн. Delta knock-орсон, Delta дууссан. Influence Kayowski Vibes East-ийг зөрүүлээд knockdown хийсэн. За, East-ийг босгож ирэх хэрэгтэй хаа. Demurted Fury-га Sam9-ийн Makail руу нээд явж байгаа юм байна. Sam9 Makail зааны цахаас саада татаж гарч ирнэ. Mikael Demurted Cork knockdown. За, одоо гад иртэн мэдээж Fury дуусгана. За 7 тим 19 тоглож үлдэж байна. Demurted 5 elimination point-тэй Sam9 elimination дээр 8 тоглож дож. IC Alex нэтэн дээр rules knockdown-тай болж байна. За rules-ийг гүйцэнэ Alex. Цаанаас нь Gitler White-ийг хүн дээр ирэх гэдэг. Дээрээс энэ тоглолтын нэг онцлог бол хүнээс ямар ч үед авдаг нэг юм баг байдаг. Revive хийдэг. За rules ямар ч байсан дуусч IC Sport-ын 4 elimination point орж байна. 92 point-тойгоор ranking 12-лооч баг орох боломжтой. 13-лоо ямар ч ус ороод ирсэн. 91 point-тойгоор 6 тимийн 17 тамирчин үлдсэн байна. Vibes Sport 6 elimination дээр ranking 3-лоо гарч ирсэн. Major Pride унсан. Гой өсөлттэй тоглолтуудыг манайхан харж шүү. They were at 4 for a second. As Influence Rage taking casualties now, running into zone. За зоонд гой позишнээс IC Sport орж ирсэн. Vibes шиг хойд бүсээс цэвэр. За зооны центрт байгаа DRS Gaming руу хоёр талаас нь Influence Rage болон Demurted шахаад өгөх хэрэгтэй. Ziolined Influence Kayowski knockdown болж байна. Kayowski гүйцэж IC Sport 6 дахь elimination point хийснээр ranking 13-лоо орж ирлээ. Vibes. За IC Sport зооныхоо центрлэг гоё орж штэ. Зоон гоё байна. Vibes Apex Demurted Fury knockout-ыг өгсөн. Ёо зүрх рүү амар сонин глүг гэдэг байна. Apex info авсан. Demurted Fury дээр revive баг хийгдчихэж байгаа юм болоо да. Зяата тэгээд дөг нээдэг базад явуулна. Дөөгийн нэт нь Cork дахиад нокорсон. 2 knockout-тэй Demurted одоо энэ дээрсэн шахаж байгаа Demurted дуусах юм бол өөртөөх нь сайд цэвэр болж байгаа. Малой дээр нээд орсон дуусаа баг цусгүй үлдсэн шүү дээ Малой. Яа ил та яан гэдэг юм бэ Vibes Sport. Гэхдээ Cork дээр Milky Way revive-ийг хийгээд тоглолцоо босгоод ирсэн. Эргээд 4-3 дүүл явнаа. East яа гой Малойд knockout-ыг өгчлээ штэ. Motor cover ёо шүдэнсний мод юм ааш юм байна чи. За 3-2 гэсэн дэвэл 4-2 гэсэн дэвэл явагдана. Наатлаас нь Ziol Vibes East-ийг ноколчлоо. Burn Demurted Malойг унагцсан. Demurted-гоос 2 тоглож цааталтай явсаар лээ. За Burn энэ талтаа coverж байгаад хүнээ бол авчиг гэж байна. 7 дахь цагнаас шахаа 45 секунд нэраа шахаж эхлэн энэ хооронд хүнээ бол авчих боломжтой.
strong right now. Demurti Karka Milky Way зоонд татаа доошоо low ground руугаа буучж байгаа юм байна. That is not going to be the case in this match. Demorte falls back. 2 players alive, 5 elims. That's a decent game. За Vibes мэдээж Demurti-г атлас backside-аас өгцгөнөөс нь урагшлна. Бүгд Scott явж байгаа. Demurti хойлохнаа. За цаашлыг хэд IC спорт руугаа шахаж таарна Demurti. Demurti the knockout гис Milky Way амжилтаа өгч. За урталт нь Karka байгаа. Karka-гийн инфог авсан байдаг юм аа East. Зоонда шахсан. За IC спорт rotation орж ирсэн зоонда. Giontig нэтэнд IC готлос унцсан. Giontig энтлээс гой унгаад өгөөчтэй гэггүй тийм бэлгүй дээ. Яа л та. 5 тим 11. Vibes Sport зогсоо шүү 11 elimination point хүрсэн явж Killer White-г дуусгаж 12 elimination point-ыг хийчлээ. Karka Apex low ground-аас нь дууссан 3 тимийн 8 тоглож үлдэж байна. Magic Fight Vibes болго IC Sport. Яа л та Байрныг зяа тэндээс дуусгалаа IC Sport-ын 7 elimination point орчлоо. IC Vibes 3-3 дүүл хийгдэн. За Magic Fight Soda тоглогчийг тооцохгүй. Тооцол штэ. Soda тоглогчтой ground дээр байгаа. 2 Монгол багийнхаа галгарсан тулааныг бид бүхэн үзэх хувьтай байж. За одоо манайхан давлгаалдаг штэ, комментэр булдаг штэ, реакшнер дардаг штэ. Йоо, миний бүрстэ яг энэ амар авалцаад байна. Зүрхээр явуулахын IC спортч. Төрөний мэфтер бас зүрхээ явуулах шахаад. Alex low ground bag итэ за чеклэд инфо авч явж байгаа. Зял задгаар руу Apex хайж байгаа Alex өнгөрсөн. He can easily sneak in with his second place. This is circle stage 8 though. And with the pace of how this is happening, I think it's going to come down to a complete blue zone. За зоонд нь хашаа шахуулаад ороод ирсэн. IC чики идээд өгөөч гуйж байна. Vibes зүгээр IC дэ өгчих гуйж ийн гинэ. Йоо за энэ дэлгэцэн эсвэл хаачих уу? Юу бол тийм жоохон байжаад харах уу? Гар мар хөлрөөд наачин бүрст амар байна. За яг л хажуугаар метрийн зайтай л өнгөрөөд байгаа чеклэд. Энд Major Fight-ийн сода тоглогч юуны түрүүнд айл нэг багаас нь унгаж өгөх хэрэгтэй шүү. Энэ сода тоглогч айл нэг багаас нь 1-2 тоглогчийг ноклох боломжтой. Энд бол одоо 2 багийн тоглоомыг явчихгээ буруу араад хэвтсэн байдаг жишээ нэ. Тэгтээ сода тоглогч амар хортой байдаг. IC Sport-ийн зоонд байгаа юм байна хамгийн сонирхолтой байна тийм үү? Зял Apex-ийг дээрээд гарцсан, Apex-ийг гүйцээдсэн. IC Sport-ийн 8 elimination point орж ийн. Vibes хоёлаа. Юу зүрх бүр яг энд ирчихэж байгаа юм шиг. Бараг энд ирээд байгаа юм уу? Ингээд цохилж явсаар байгаа юм. Энэ харта Magic Fight Nomi энэ сода тоглож унахгүй тоглолт. Alex Easter knockout-ыг өгсөн. Тэр сода тоглож баг дөөгийг харин тийм ээ. Сода тоглож яг ингэж тоглолтыг хийдэг. За одоо гэхдээ яг хөө зүгээр IC Sport 3-1 гэсэн тэгвэл явнаа. Nomi. За одоо түрүүний шиг гоом ам хийхгүй штэ guys. Яах вэ Alex нокорсон л яг. Нэг нэт 2 стан гранаттай юм уу энэ? За байснэдээ дууссан. Одоо шидэх юм энэ хүнд байхгүй, нөөмид байхгүй. Зял гэдгийг дарчин. Контрол бол IC Sport байгаа. Зял гарч ирээд нөөмиг дуусгасан. Good job guys. Good game for Demorte as well. Заманаха reaction харъя. Well, I mean, with so much happening, did have a big impact as well still, or does it not? I think it got negated because Амар депресстэй энэ тэгтээ бүр massive points. He needed D+ needed them to get like a 0, so much happened.
Oh wow, what a game. Энэ штэ залуучуудаа гэнэ. За одоо комент уншиж дээ. Тийм ээ. Яа хайртай дүүнэр минь гэнэ. За хаа гинэ. IT спорт чиг хийсэн сэтгэл сонсъё. Гэхдээ ер нь ололоо штэ те. Энд би нэг юм тэмдэглэмээр байна. Энийн өмнөх матч ч гэсэн chicken base юм аа. Chicken base-ийн үнэхээр тэр 4 оноо хэрэгтэй. Chicken base-ийн Ста тэрийг одоо юу гэж тайлбарлах юм бол ста хэлж мэдэхгүй байна. Би бол заас IT спортын Wasa Chicken гэд ингэсэн байсан хүн те би бүр амаар ста. Пятна өлтсөн. Ингэж л тоглодог да IT Chicken юм чин уухгүй бол болохгүй бахаа. За тэгээд IT-ийн үнэнч фэнүүдэд Chicken таалагдсан бол те. 40,000 метрийн travel хийсэн. 13 smoke 21 net 5 молотов задлсан байна. Юм үзсэн шинжтэй байна. Босож тэрвэрлдэж интерсвид болохгүй байна гинэ. Имэл баг шүү дээ. Угна гинэ боржингана. Гэр бүлтэй хүмүүс краштай байж болдог юм уу гинэ. Краш байж болно. Краш чинь зүгээр харж явдаг л хүн биз дээ. Тааддаг л хүмүүстэй яад байж болохгүй юм. Өдөр IC 2 чеки идэн гэж өцөгдөр битсэн шүү дээ. Харин алтангал BM дороо чи яад юм амир үзэж хардаг хүн юм бэ? Яасын онгоц сахиустай юм уу? Бөө мөө юм уу? Айгу амир. Яа, зүрх бас хурдан цохилж байгаа шүү. Гүг нэрээ би энд амар сонирн байдалтай шүү. Ингээл энд бүлгэрж ясна сая ингээл юм яхсан чи хоолн дээр ингээл нэг юм амар тулж ирж мөрөө. Амьсгал ингээд нөгөө нэг жигд биш болчмолаад. Гэтэ энд vibes дөг амар гоё буулт хийж өгч тэр DRS-ийн Gianti нээдэр нөх хөгчөд уушаа шахчихсан тоглож байхгүй гоё унагсан гоё унагсан. Одоо сэргэлт авсан бахаа гинэ. Модны хажууд ямар удаан ихтэй сүүлийн нөхөр гинэ. Эцгийн comeback хийдэг багштай гаалгаал гинэ. Лам бөө бишээ гинэ. Одоо 2 map гоё илч. 2 Монгол баг баруун зүүнийг гой цэвэрлээ. Хин хиндээ тусдаг хийлээ. Харин тэглээ. Ер нь хинд амар тустай байлаа. IT Sport 20 тоол point-ыг авсан. 10 элнэш point-тэй. Placement point-аас 11 авсан. Vibes Sport 18 point-ыг авсан. Одоо 2 map гоё явсан. Сэрэгцэн л гэж. IT Sport-ийн ганган чикнийг мелож donation илгээх залуу соёл welcome. За ингээд бид нар тэрдээ хоёрхан Miramar Map-ын тоглолт үлдсэн байгаа. Vibes 2 руу гарч ирсэн. Web-огоос юртэй хартаа манайхан 3 point зэрэгтэй. IT Sport 13 руу гарч ирлээ. 106 оноотой буюу тэгээ Mertтэй оноо тэнцсэн. Гэхдээ энэ хоёрын placement point нь Mertтэй илүү байна. Kill point-оор бол IT илүү байгаа. За 12. За 11 дээр байгаа Vampire Sport 1 онооны зэрэгтэй гэдэг чинь за 19 руу гээл чиглэхэд за 10 дээр байгаа 115 оноо гэдэг чинь 9 point л шүү дээ. Ингээд ботхоор бол survival stage болоог нь easy харагдаж байна да. Гэтэ vibes бол тусалсан баха надад тэгэж бодогдоод байна гинэ. 106 point гэхээр 11 рүү ойрхон боллоо да. Тэг чинь одоо 2 3 оноо авчвал топ 2-т 12-т орноо. Баярлалаа дүүнэртаа гэнэ бих бод жаргал сайхан. Тэг энд ингэж одоо яг энэ баярлалдаж байгаа, комент бичиж байгаа энэ хүмүүс бол яг л одоо нөгөө IT спортын чин үнэнч фэнүүд унал басалтан дээр нь үргэлж хамт байдаг хүмүүс гэж ойлгож байна. Яа, юу үзэж вэ? Секси юм зөө орлуулсан юм ямар гоё байваа хахаа гинэ. Хашгүй мөнхөд go гэсэн butterfly амраа. Навсан чиг үзмээр байна гэж. Идэж чадаагүй чигтэй сая бол үнэхээр баттгаа чиг идчихлээ. Би гэхдээ тэр Magic Pride-ийн тоглогчийг хэлж л байсан да.
Дүү нартай итгэж байгаа шүү. Go to final гинэ. Хинээс орж ирсэн дэнэ шим болоо TBC-ийн минер хийсэн байна. At the 7WC, there's no giveaway though. Яа, өмнөх чиг алдсан стресс тайлглаа нэг юм гинэ. Монгол. Англ боссоо гэнэ. Гапай. Share найцыг зүгээр survival гараад ирвэл last chance гараад ирнэ л гэж. Яасан ч IC дэмжнэ л гэж шинэ манайхан. 11,111 төрний donation хэлгээсэнд баярлалаа. Хагийн 20 код donation Kings IC. Stage, let's go гэнэ. Хагийн donation хэлгээсэнд баярлалаа байна. Утас шатлаа мөнзөгийн хот байдал яах юм бэ гинэ. Дэмэд онгосоод л байх юм а энд нэг хүн. Дараалал нэг 2 Монгол багаа survival хархан дээ гинэ. Одоо уйлал нь хахаа гэж. Уйлж магадгүй штэ би ч ер нь амар сэтгэл хөдлөл өндөртэй хүн шүү дээ. Ядж ихт нь. За, Miramar Mafter IC спортын боллого нь тоглодог штэ. Гой тоглож чаддаг штэ. Найсан жаргаж байна хот мөнзөө үзэл Монголд баг лаграад үнэн жаргаж ин ядаж пивтэй хахаа гинэ. Ямар. Major pride. They're waking up, and they've got a chicken dinner too in Miramar before. Anything can happen. We have to remember the upside for Weibo at the moment. There's no one in the lobby named Faker. So to our commentators to drop us into our first Miramar of the day. It's a little match overall. John Zute, take us in. Can't believe you're dropping spoilers, Jason. Goodness me, I haven't watched it yet. Oh well, we are focused on PMGC here. Weibo certainly in the lead right now, but certainly not comfortably. We'll have to wait and see what they're able to do in these last two matches. But that bubble spot is starting. За одоо IC спортын тухайд биш, Vibes спортын тухайд жоохон яриг гэвэл Weibo-гоос нэгэн point зөрүүтэй рангийн 2 дээр 4-5-аас зүтгэх баг бас байгаа. Энэ хоёр map бол одоо алхам бүрэн те үйл хөдлөлт бүрэн анхаарал нэгт тоглолтыг гарах хэрэгтэй ах. Typically you worry about maybe one team breathing down your neck, but now you have two teams breathing down your neck. Ooh, that's not a good feeling for this side of Vampire. You've got Genesis as well, DRS, who are 91 and 90 points behind that, right? So they're 16 and 17 points behind you as well, which is a single chicken dinner, and that has got to be weighing pretty heavily on you. Genesis have already got their chicken dinner, DRS yet to do so, but the fact that Vampire are here at this point, with 2 matches left to play on the bubble, you'd ask anybody how their group is going to go. Maybe some people would have said, okay, maybe they're not going to get top 3, but they'll be comfortable, maybe a 6th place, something like that. It is not something that someone would have said to say, oh, I think they're going to be competing for that 11th spot right at the end of the day. It's going to be really, really close for them, and it's got to be weighing heavily. And I don't think, actually,
actually, you might have been able to guess it. You know, BTR after an amazing day 1, you might have been like, oh, they could drop out of top 3. But on the very last day, just now dropping out of the top 3 with 2 games left to go. I didn't know it was going to be this much of a nail biter, as it looks like we are getting another remake. Look at BTR right now, man. They are contemplating a lot of things. It's you take a screenshot of that. It's one of those moments where it's like, how did I even end up here? How did we end up here, man? Like, I'll tell you how. Тэр цаана сууж байгаа залуу нь Монгол царайтай бас. It's not gone well today, I would say. It might have not been intentional. Like, who knows? Maybe I got sick or something. Vibes. We are waiting on that information. We know as much as you guys do. So it is really unfortunate. I think that they have had to take that on board and play. To be fair, some quite decent matches, I would say. From that perspective, they've had some decent engagements. It hasn't been all doom and gloom, but still just not being that Bigatron that we've seen in the first few days. It's also because all the teams that were looking to pass them up have all shown up today at this very last day. Weibo Gaming, the team in 4th, that wasn't really a threat to BTR because, you know, it's more so second, third looking to pass them up and ladder them up, and then Weibo Gaming might come up and ladder you up. But Weibo Gaming starts off the day so strong. Алаад өгнө. Одоо алаад өгнө гэж ингэсрэг баяцыг. Гал төмөр Монгол хөгт холбоод Монголтыг хэнч барахгүй шүү гэнэ. Адимлын хаа өрөөмөнд Монгол багт урагшаа 2 баг нь гранд финалда 2 баг нь survival-да тоглоно. NBIC гранд финалда Stalwart Vibes. Sitting outside of the top 3, albeit by just 1 point, but still not in the top 3 coming into the last 2 games. Not a good feeling. Definitely not. You want to be in that gold top 3 to get that direct qualification spot. That's what's up for grabs in the top 3 positions. The direct qualification to the grand finals over in Turkey later on in next month in December. We're going to be looking out that way, and they do want to be joining them there. As I said before, especially when you've been so closely fighting for this top spot, getting out in 4th, going to the survival stage is a massive blow. We saw it last year. Тэгтэл амар депресс харагдсан бэ тий. Final day, and then it just slipped and slipped and slipped. They went in 4th. They had to go to the survival stage. People were confident in their performance, right? They were saying, you know what, this is probably a team that's very likely to be able to make it through the survival stage, to be able to get to that last chance and get into that top 5. They didn't make it. They didn't make it through in the end. They had to drop out, and BTR, they're going to be hoping that that's not them this time around. Brute force seemingly. Шившлэг хийдэг хүн байна уу? 10 10-т байгаа гараад багуудыг иш тунагмаар байна гинэ. Их баатар дамжин дөрж хоо гинэ. Солонгосчууд бүгд нүдний шилтэрнаас угаасаа тийм л дээ гинэ. Сталарт ягаад тоглоогүй юм мөнх эрдэнэ хас. Сталарт гэж байгаа айл эртээ Green Group-тэй тоглолтоо хийгээд гранд финалынхаа Golden Ticket-ийг авцсан шүү дээ. Okay with that. They look like they're in high spirits. BTR, on the other hand, not looking like they're in high spirits right now, given the situation. You mentioned the side of Game Gladiators, right? They were first place all throughout the week, coming into day 4. За ингээд сүүлээсээ 2 дахь буюу 5 дахь map, Miramar map-ын тоглолт эхлээд бэлэн болсон байна. Цэцэрлэгийн багш осорч чамааг асуугаад байсан мөнх жаал яач вэ гээд натар Ганбаатар. Яа хай. Осорч чамаа гэхдээ миний цэцэрлэгийн багш ахтаа чи яа дээ. Их хатар тамтан дор амжилтаа гэсэн маань баярлаа. Weibo Gaming, sure, they were able to lead out, but last match wasn't as strong, and everybody else was able to close that gap. Somewhat a 9-point difference between Bigatron in 4th and Weibo Gaming. Диараас гай бодлох гээд байгаа юм шиг санагдаад байх юм аа гинэ. Санахаар ч бүтэж штэ болол бризи. Also got Sem9 as they were talking about on the desk. Sem9, maybe even Team Queso having to worry. I said 8-8-аас 10-ны хооронд болно. Дэлхийн аврах. За тайлбартаа ороод байна. Жоохон уншаа сууж хагаад.
За Minus Thesaurus Impala хойд ирэх хүртэл онгоцны нислэг явж байгаа юм байна. Just saw on the average points. This is Major Pride's best, most consistent map compared to that. Энэ дүсгэн шиг ихнэр авыг sexy юм бигний base Saying cage. Major Pride might be last За Монгол багууд өшөө урагшаа гэсэн байна чи Батбаян. potentially. We'll see very soon how this one plays out. Of course, we've had so many of these maps. Дэлхийн аврагт хизээ нэг өдөр явчихыг харах юмсан өөрийгөө хаах гинэ. Тийм хүсэл мөрөлтөө өчнөө олон хүүхэд залуучууд байдаг баха. Таалгачд байдаг. За. Myanmar teams are dropping out. No real contestants just yet, but with such a skewed playing path, I do expect some casualties early on. We'll see if there's any of those vehicle hot drops. A lot of teams Бодгоо отмод айци гэсэн байна. Чи Батбаян ямар богино нислэг вэ гэн харин Timurte Малай хажууд Brute Force Prepot буцаа. За. Эндээс нэгээс нэг дүүл явчихж байгаа юм байна. Almost managed to find an M16 though, so it is full on duel right now. No armor, no helmet for Prepod. He steps up the stairs, actually thinks better of it, ducks outside. There is backup fairly close by for Brute Force. See if they can get on in, so maybe you just want to delay this fight for a little bit longer. Yeah, that definitely does seem to be Prepod's thinking right now. He backs up, creates quite a distance with his reinforcements coming in. He does not need to engage this and get knocked and thirsted. За тулхан дээ. Again, that kind of gives Malloy Тулцсан ханы наан цанаас. to go for the 1v1. And Malloy Brute Force гэдэг бүтэн squad-аар шахчихж байгаа юм байна. За энэс Timurte Малай хэцүү байдалд орж байгаа юм байна. Малай хэцүү байдалд орсон. still, but he just maybe he's trying to go for the 1v2 Тэр. here. But yeah, Малай дуусгаж Brute Force First Blood багтаа авчирч байна. and that is one of the teams that really needs every player alive. Demorte sitting in 12th place, 106 to Vampire's 11th place. That's a qualification spot of 107. Vampire is going to see that and they're going to be happy with it. I mean, they'll be happy with that, but there's there's so much more to worry about. IHC, who have been dragging themselves up over the course of today, 2 consecutive strong games. By all rights, they should have won the game before last over on Erangel, but it was Weibo, it was Gap specifically from Weibo Gaming to be able to take a massive 1v3 against them. They should have been able to get even more points, and they are thanking their lucky stars right now on the Vampire camp to be able to have seen that, right? Because if Weibo Gaming don't take down IHC in that spot, that's another 1 elimination point and another 4 placement points for IHC, right? So you end up seeing a 5-point swing, which would see Vampire down just in 12th place. Yep. They would be knocked out of the top 11 if that were the case. But because that is not the case, Weibo Gaming sweeps up into first place. So like no matter how you cut it, things are changing drastically on majorly on both ends, top or the lower half of the rankings. And I think that's just what's so special about this group too. Usually the group of death, right? When you label a group the group of death, it's because they have like the most hard-hitting teams, like the scariest teams, and they just eat everyone up. But this group of death, it's a strong group all the way through and through. That's why we are seeing this neck and neck race no matter where you look at the leaderboards, the top or the bottom. I think with the exclusion of Bino Storm, who I will say have put up a valiant effort, but they are already 8 points and are definitely not going to make it. 15 upwards, they all have a chance. They absolutely can still change everything here. Even DRS can make that jump. It is so tight. Team Quest Arthurын инфог бизнес руу нэг нь авсан. There is that drop off from 4th to 5th, but from 5th all the way down to 15, there is so much volatility. Тоглоомн дээр Чингис хааны үр удам өвлөж авснаа харуул гинэ. I feel like if this tournament were to be dragged out another 2 to 3 days, we would see Таныг ахаараа ном уншуулаад зүгээр гинэ. all throughout the way too. Галаад Эрдэнэ ачаар хаяа өрөөмөнд. Very competitive group. So many teams had a chance to shine, and then sometimes they fail a little bit, but they still maintain the positioning to some degree. Like we can't forget about Team Queso. We called them out, or I particularly called them out. Started off really poor. За сүүлийн матч дуусаад шууд challenge явнаа. Challenge нэг 2 цаг орчим challenge явж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр challenge-ээр орж ир тоглох хэрэгтэй хүмүүс бэлэн байж ивэл хамгийн төрүүлж над руу явуулсан хүмүүсийг нь би аваад тоглоно. За Kingsman бол 44
Их хоёр найз. Team Queso though, despite that performance, are still Булган тамир, Жакор, Дахаар, Ricky Boy буй нэмхэ кил атила. За тэгээд Байсук Зиба 3 матчтай Байсук матч нэмсэн байсан. 15-аас явах юм байна. Мөги 6 матчаас явна. За Breezing challenge дууссан байгаа маань End 12 матчаас Үлзий 5 матч явна. Baby 3 матч яваад Ebo 21 матч явах юм байна. Тэгэхээр хоёр Miramar Map тоглолт дуусны дараа шууд өргөжлөлтөд challenge явах учраас манайхан Эролт 21 матч. Тэгэхээр шууд дуусаад над руу ихтэлж явуулсан 3 хүний наав тоглох учраас тэгээд шудраг гоё. Намаг challenge дууссан гут энэ стримний каст дууссан гут PUBG-д ороход бэлэн байж байгаарэ гэж сануулъя. Vampire Esport-ын зүүхэн тал Venus Storm. Slowly heading into stage number 2. Storm playing quite a strong position on the southwest point, west of Los Leones. BTR. Just beneath Vampire now. We saw that rotation come through. Bigatron making their way down from the north, trying to get on towards Chumacera. Манай Монгол амжилт олохгүй бол би шууд Украин явж бодтоор байлтлаа гинэ. Бурхан минь яана од Эргэнбаатар. Тэгээд амжилт олох уу? Yeah, it's there are a lot of options coming in from the northern side. And I think with the way things have played out today so far for BTR, not too surprised that they're a little bit hesitant on their decisions now, which is not a good sign, especially coming into the last two games. So BTR, man, might be a different story if Superboy, aka U-High Boy, was here, but for whatever reason he is not here with the team. So they will have to carry that torch for him, make it into that top 3. I don't think anyone wants to. За зөөнө центр дахад Chumacera Vibes Esport зооныхаа центр дээр IT Sport Rotation Mountain-аас наашаа явж байгаа юм байна. Chumacera-гийн зүүн талаар маш олон баг тамирчид Los Leones-аас яг одоо гарч ирж байна. Зон гихтээ вау Chumacera артлын high ground Team Weibo IT Sport-ын тамирчид Ladrillera руу зооныхаа баруун хойд бүсээс орж ирж байгаа. Storm doing that and right alongside the Vampire. Hopefully they don't stop to take an engagement. Одоо энд бүр замбраагүй тулаан болно. Би яг мэдрээд байна. Шийдсэн хүмүүс нь шийдсэн юм хийгээд явдаг. Сая chicken тэгэд Vibes IT-тэй ер нь байлдаагүй байх гинэ. Weibo Venus Storm. За Venus Storm Divine knockout-ыг өгч байгаа юм байна. Weibo Vampire Esport Venus Storm Divine knock-дээр мөргөд аваад ирсэн. Vampire Schwartz Venus Storm Divine тусгаж ер нь бол Weibo elimination point-ийг аялаж байгаа гэсэн үг ээ. Дэма хурдан татмаар бай. Дэма мань тэсэрээ альч. Getting into this Vampire compound is going to be really tough for pretty much everybody. Yeah, this is going to be, I mean, all the compounds around center is going to be tough to get to. Just pathing alone to that area, you're going to have to go through Weibo Gate. And on the west side, BTR is playing that same compound we saw the other day where they... Ганган зон гарлаа да IC одоо зүгээр л зөөч PMGC bronze биш шүү гэдгээ батлаад өргөшөө гэсэн мань хаги. Miracle Vibes pretty much dead center at a very strong compound on the flat grounds too. So I mean every compound around the center is a strong compound, and that means it's going to be tough for anybody to break in if the circle shifts away. Weibo
14 out their way. The helmet damage there. He's been in a little bit of a scrap. I think that might be from Divine. Монгол багууд уухай. Maybe not much more. Энхөлтөөс 5 код дэрэш орж ирсэн маань Монгол багууд уухай гэд баярлаа. Дэрэш хэлгээсэнд талархаж байна. It's got the armory down there at the bottom of the stairs. Probably going to be taking more shots too with more level 1 helmets to spare. I think I caught another one near the bottom of that floor. As circle 2 now closing, everybody's pretty much in the zone. Minus Rook, are they in the zone? I don't know. Vibes Esport logo under influence rage ороод ирж байгаа юм байна. Vibes Esport одоо яг зооны гол тэг центр. IC Sport-ийн баруун уртуур Brute Force орж ирсэн. За эндээс Brute Force-ийн мөргөж IC Sport байлж байгаа. IC Sport-ийн тамирч нийлээ хол зайтай явж байгаа манайх харж байгаа хаа Ziolen хажуугаар мөргөөд өнгөрч байгаа юм байна. Brute Force Mind болон Prepod. Mind зогсцсон Ziol дээр зогсцсон уугүй юу? We had 2 lost Leonis circles yesterday. Are we going over to Tubicetta this time around? Major Pride gonna have to figure out where to regroup on in the middle of it. Yeah, a lot of options there. In urban environments, always hard to prioritize where to play exactly. But one thing's for sure, they need to group up. You cannot play split in an urban environment. Дөнгөж зооны царх орж ирээд Brute Force-ийн тамирчид руута зогсоож байгаа юм байна. Some shots here, I do think that might be from IHC on the high ground. They will lose that vehicle more than likely, or at least the wheels. Teams yet to. Dimurti Corka мэдээж Brute Force руу ганцхан шотод өгөөд хэлсэн. Everyone else close by. Team Queso actually on the southeast being gate kept by multiple teams. So Queso is going to have a tough way in. Rook Gaming. Caterpillaring back together with Pusher and Default. Over through Picardo at the moment. They do have a couple of stims. I'm imagining some bandages in the back pocket as well. So they'll be looking to try and fill that. Influence Range яг цааталт Deadly High Ground campaign-ыг мэдээж Vibes Esport-ийн тамирчид эвдэлсэн байгаа. Vibes бол одоогор бол яг зооны центр. Because I'm only seeing 2 of them on the minimap right now. Дропны зибон боноо хийхээ. Драфтны Zibon байна хийхийг нэ баярлаа Zibo. Дэрэш хэлгээсэнд баярлаа. North, which is going to give them really good protection from teams like Genesis, from Vampire, maybe even DRS later on. Not many teams are going to push all the way. Chaos гэдэг knockout Docus явлаа штэ 80% damage явцсан. A lot of crisscrossing sightlines for many of these teams. So if any one of them gets crashed, there could be another team nearby waiting to third party. Influence Rage will readjust his position just a little bit, not to take so much damage once again. You see that HP part is going back up. За IC Sport-ын цаатлын High Ground-наас Brute Force Right now onto that western side. Alex Minder нокогод 2хан шот тутайсан. Гэхдээ эсрэг талаасаа яа цаатлаас нь Brute Force-ийн хинээс шот аваад уулаасан бай Alex. Рукей Минзаныхаа зах руу хөрөөтэйш нэж орж ирлээ. Rotating again, trying to stay out late. Past curfew, maybe. We'll have to wait and see. За ингээд 3 зон шахагдаж дуусгаад 30хан секундтэй хугацаа үлдсэн байна. They've moved around DRS now. Far across the way. Actually going to get up into a couple of the divot there, but have been BTR Lapa Rookie Yegu нэг руу атэрсэн сугалж аваад дуусгасан. BTR эхний elimination point орсон. now drawn level with. Remember, it is a 1-point difference. They are dead even on the chicken dinners right now. Rookie default-ийг DRS Gaming knockdown ижлээ дуусгацсан уу? The limbs currently going the way of BTR, which means the Major Pride, I believe, will BTR авж байгаа Pusher ямар ойрхон орж иж байгаа юм бэ? to 53. Дайрчлаа төлөвлөгөө нь биелцэн. Дээрээд Brute Force knockout үзсэн. Nyos-ыг үзэж байгаа мөр Rookie Gaming. Player right there. IC Sport-ын урдаар байгаа тамирчид ганц нэг нь цөөлж өгч ивэл сайн л штий. Сэнэн Kenny Can they find more? He's going up the hill. He's probably going to try and Binasорн дээр knockout-ыг өгөөд elimination point болгоод авчиж байгаа мó. wheels might have been shot out over the top. No, he's going to keep going. Hops out. Binasорн саалаа тоглож үлдэж байна. IC Rookie Ram explosion damage knockdown хийсэн. As his teammate gets blown up. Гай. Much further. Rook with four players coming in very late. Only one managing to survive. Dimurti болон Major Pride-ийн дүүлэг энэ compound дээр үргэлжлээд явсан. Dimurti дээр Corka дээр knockout ороод ирсэн. Furia болон Milky Way тоглолт дээр үргэлжлүүлэн Milky Way-г унагчж байгаа юм байна.
Энд байна хээ гинэ баярлаа дүүнэртээ дэнэ шилгэж хагаад. Фури ганцаар саалаатсан за гитараа дамжих юм бол тэгээд нэг ганц нэгтэн үүсэх боломжтой. Гэтэ Major Pride гуруулаа 3-1 гэсэн дэвэл явагдана. Дээдлийн 2 дахраас Морти Фурия шууд хүнээ барнаа л гэж байгаа маань гэтэ нээд молотоо орж ирэндээ. Эндээс зөрөөд нэг шидэхгүй л бол таймингтэй нээд Оо, яг өрөөрөө шидчихлээ. Эффект нэтэнд дууссан. Хамгийн ихэнд Demert 16-д тоглолтноос гарч байна. Вебасук Диплас Киа Нойбед нокаут өгсөн. Бинесам нэг ганцаар соолоо явж байгаа. Веб болон Диплас Киагийн тоглолт явцсан. Аимшигтай. Forest Ming-д нокаут өгсөн. Нойбо ноглолцсон байгаа. Гадналаас Өөслэмэрсэн дэчисэр Weber дээр triple knockout өгсөн сүг ганцаараа соолоо үлдсэн. Эндээс сүг насан тоглолтыг игэл өөр гарц гаргалгаа байхгүй болсон бай тийм. 3-1 гэсэн позишнтэй явж исэн. Бинасор 15 дээр тоглолтыг дуусгаж 14 дэмий 49 танаар ч үлдэж байна. За 107 поинттай Vampire Sport 108 оноотой явсан. Сүкийг Vampire Tonic дуусгачлаа. 14 дээр Weibo тоглолтыг дуусгаж байна. Rank-д 1-д явж байгаа баг early game дээр унчлаа монголчуудаа. 1 дээр явж байгаа баг уусан 169 point vibes. 13 тимийн 46 тоглолт тоглолт өргөжлүүлнэ. Sometimes it works really well for them, but sometimes it is disaster. And currently in first place, I think they need to play a bit more safe. За дөрөвцөн шахаа явагдаж бас 30 секунд хугацаа үлдсэн. They only have one more game left to go in second place, third place, fourth place, all alive looking for that first place position. DRS Gaming зонд шахалаа за яг зоонд одоо л орчиж байгаа юм байна шүү дээ. Зүүхэн талд нь Genesis Баруун талд нь BTR. Баруун хойд бүс цэвэр IT Sport. Улан Brute Force BTR явж байгаа. DRS Killer YT Genesis дээр knockout-ыг амжилттай өгсөн. Genesis Limzai дуусгаад өгч байгаа маань DRS Gaming багта 2 төлнөшн поинтаа хийсэн. Сугарлаа тэр Manat Boy 70% дэмэжтэй цаашаа татсан. Influence Kyoski Genesis Manat Boy унагчлаа. За яг Influence нүдэн дээр рот хийж орж ирлээ л дээ. Scrapping it back and 4 shots over to SCM9 from 4 Miracle Vibes to try and add points to their total in the meantime. Major Pride have managed to earn 4 eliminations on their total, which puts them just 2 points behind 4 Miracle Vibes. Хоёр хоногийн зөрүүтэй. Vibes за Vampire Sport rotation хэнийг очиж мөрөх вэ? Team Quest тал руу очиж мөрөж байгаа юм байна. Influence Federal Genesis Master Ichig ноколсон Federal өөрөө нокроо дуусчлаа. Яа. Influence Rage 3-1 бүрлэнтэй зэн Vampire Sport-аас Team Quest шил дараа зугтчдын дэ харин цаатлын кампаунд руугаа 13 дээр Genesis дууссан. Батэрдэн Батгаараа hello bro гэнэ hello ороймонд 12 тимийн 40 тамирчин тоглолт өргөжлүүлж байна. Circle closing in, DRS. Татсан шахаа явагдаж тасал минутын хугацаатай. DRS Gaming BTR-та байдад уушаа орё гэж. За энэ хоёрын тулаан болох нь гоё. Бүр баярлж гинэ.
Үгүй. Now it's a nade heaven for the side of BTR. They should be able to get at least one, if not two knocks, just with nades alone there. Rules backs Genfos off the ridgeline. IHC have angles as well, so DRS very much in a difficult position here. Against a rock in a hard place. BTR DRS guaranteed knockout Genfos өгсөн. Rules-ийг машинтайгаа явах чагт нь сухтаад авсан Saddlerless. Killer YT. Saddlerless DBS-ний shot дигээс рүү явж байгаа. Дотор сууж хат нь цонхоор нь shot-д орж ирээд энэ Delta дээр. Яа, Bigetron Red Violence 12 дээр DRS элемент хийчлээ. IC Sport үрдээ BTR-тай байлтан гинүдээ тав цанаас шахаад за зоондоо байгаа л да IC Sport-ын сайн зоголдог BTR-тай байлтан гэж үү. Дахиад travel хийх хэрэгтэй бас IC Sport. 11 тим 35 тоглогч. 108 Vampire. Бүтээскотер яваад байна. Alex 3-1. За цаашаа тоглогч руугаа шахаад high ground руу гаруул яа гэм бол да BTR зүүн талд нь бас brute force явж байгаа. Brute force-ын бол зоонд орсон тоглогч зооноо шахаад авцсан байгаа. Эсвэл BTR-ын brute force тал руугаа шахаж тоглолтыг хийгээч шээ, тий. Хаа дэлхийн аврах хизээ тусах байг нь 12 сарын 10 дууснаа. That sits to the left-hand side of your screen is so difficult. It definitely is. BTR is starting to mount their rotation right now. I think they're going to just try and play on the close zone. Alex Nathan brute force mind ноксон. Зиол баруунаар гоё шахаж байгаа юм байна уг нь. Эргээд 3 тамирчин дээлээ граундаас. Демо дундуур гараад явсан. За гараад ирэхэд баг ноколооч. Яада уулан Демо энтэй тулчин. Дахиад нокаут өгсөн IC Демо яадаг ноколцсон. Brute Force 2 нокауттай. Prepod ганцраас хоолой үлдлээ. За BTR-ын low ground-аас энэ тоглолтод Демог Сэмнаны def ноколцсон. Яа Сэмнан эсрэг high ground-аас нартаад IC Sport заадгаа дээрээс cover авмаар байна. Яа. Нокот авч чадаагүй байгаа. Depig Ziol нокдаун хийчлээ харин. Ziol high ground руу шахаж утсан байсан. Ziol Сэмнаны Depig тусгаж багийн 3 detonation point хийлээ. Alex BTR лапаар унагцсан харин тийм ээ. Ziol Brute Force яадаг дуусгасан. Saddlerless Alex-ийг гүйцэсэн. IC Sport дахиад нэг нокауттай. Vampire-тэй D+ Kia-гийнх мөргөж орж ирсэн. Vampire-ыг л одоо унагмаар байна шүү. 111 110 нэг онооны зөрүүтэй. Vampire дээр уг нокорцсон байгаа юм байна. Vibes Apex-ийг Dog Influence Chaos-ыг унагцсан. Apex дээр E3 5 чинь BTR Saddlerless нэрдаа. Ямар буухай юм бэ BTR. Dog-ыг Major Fight Effect унагчлаа. Лапар темор спрей өгсөн. Brute Force дуусна. 11 дээр Brute Force нэг л нэшнэ дуусаж байна. За ингээд 10 дээр араас нь D+ Kia унсан байдаг юм аа. 9 тимийн 25 тоглож үлдэж байна. IC Demo буцаад Gatz Ziol руу татах хэрэгтэй байна. Гэтэл юу нэ ялгааг бол хоёр талдаа багтай л байна л да. Influence Chaos гээд дууссан. Low ганцараас хоол үлдэж байна. За BTR хартаа Lapar дээр high ground-наас Saddlerless зоондоо орцсон. Apex BTR Saddlerless knockout-ыг өгчлээ харин. Машин нь явах боломжгүй болгомоор, рот их боломжгүй болгомоор байна да. Ziol spray өгөөд тоцорсон. Demon Atlas Smoke-наас нь одоо нэд молотоо шидэд өгмөр энэ шак руу. Гэхдээ лайцын тоглолт үнэхээр гал байна да. Demo high ground-аас цаашаага шидэх юм байв шидэх хэрэгтэй. Гэтэ цаатлын back side-наас нь хамгаалж Demo Saddlerless-ыг дуусгацсан. BTR 3 нүг бүрэлдэхүүнтэй. IC Sport Domination 5 elimination point хүрч байна.
Лапаар түрлээд гарсан Gen Force хойно үлдсэн. Back side-нд нэг татаж үлдсэн штэ. Тэр доор үлдсэн. Шакн дээр хүн үлдсэн. Хилээд байна. Зиал мотор кавер гоц та ёо Зиал Gen Force унагцсан. Хилээд аа шүү дээ. Шакн дээр тоглож үлдсэн. За Gen Force зоонд шахуулаад. Gen Force нокорсон тэр дуусна. Лапаар ганцаар соолоод чи Big Tron-ыг чанчмаар лапаар ганцаар соолоод үлдсэн. Одоо энэ тоглолтын дээр Big Tron-ыг чанаад авах хэрэгтэй. 6 шимэнтэй IC Sport 11 руу ороод ирсэн залгасаа 112 point. Гэхдээ Vampire Sport бүтэн squad үлдсэн явж байгаа. За шууд Зиалыг дарж авахар шийдлээ. Godless backside-наас лапаар л нээдийг атгаа таймтай нээд явал BTR дуусна штэ. Godless нээд нь дуусах боломжтой. Range-нд давцсан дэндүү хот range-тэй шидэж байна. За тийм байлгүй дээ. Big Tron Red Violence 9-тэй 7 finish point-тай дууснаа. 8 дээр араас нь Influence дуусаж байна. 7 тийм 17. 114 point. Нөгөөх нь 111 point. За өшөө дэш явна шүү. Өшөө дэш явна. Энд бол ханж болохгүй. 7 тийм 17. Vibes Apex Sony гатнаас cross нэгж орж за Easter орж зоонд орж байгаа юм байна. Vibes Esport 2 elimination point-тай боосон. Зон IC-ийн талд татаж штэ. Vampire зүүнтлийн backside flank дээрээс зоонд орох юм байна. Швейц инфог авсан Easter spray авсан. Vampire Esport зоонд Blue Zone-да шахуулж заавал задгаар flank нэр гарч ирэх юм байна. Major Pride 7 elimination point-тэй явж байна. 170 point. 170 point адилхан Vibes-тэй. Sun and Major Pride дүүлээс хоёр гоё багийн дүүл дээр Vampire-ийн ажил хийсэн. Гэхдээ юу гэж тэгж ажиллуулж идэв юм бэ? IC Zod Vampire-ийн Storm-д knockout өгчлөө. Major Pride Nomi Samnai Makai-ийг унагсан дуусгацсан. Samnai-наас Kenny ганцаар соолоо өдчлээ. Соолоо татаж Samnai-ний IC Zod Vampire Storm-ыг дуусгаж IC Sport-ийн 9 elimination point орж штэ. Энэ ямар IC вэ? 115 point-тэй. Zod Tonic-ээр дахиад knockout өгсөн. Apex Tonic-ыг үзсэн. Гэхдээ Vibes-ийн kill олж байгаа юм шүү. 7 тийм 13. East Vampire Schwester knockout. Vampire Sport-ыг дуусгах хэрэгтэй байгаа. 7 Kenny солоо. 6 teams now as Ravenclaw gets blown up from a vehicle explosion. Down to the last 6. Godless Vibes Apex knockout-ыг өгчлөө. IC Sport яхааргүй high ground-ыг эзэлсэн байгаа л да. Одоо бол Berlin даваа high ground. IC Sport зогсоошгүй 10 elimination point-тэй нэгэндээ хүрсэн 116 point-тэй. Занга 5 тийм 10 тамирчин Magic Pride гуруулаа, Rook соолоотой, Team Quest доо тоглолчтой, Sam9 соолоотой, IC Sport гуруулаа. Magic Pride хүний илээ тулаа, за тэнцүү тулаа нэг л хийх боломжтой. Гэхдээ Logand байгаа тоглогч нар хоорондоо байлдах баха. Яа, Targis. Before the teams a little bit more central, but the teams more central still focus on one another. Айтгаас бусад баг тамирчид өөрсдөө зохицуулах хэрэгтэй. Sam and Kenny дуусан 4 тимээс нь тоглож үлдлээ. Major Pride. За, Team Quest Arthur IC Demon knockout гэж Team Quest хоёр тоглогчтой Papi Potter болон Arthur үлдсэн. Yeah, Ziyad knocked explosion damage. There was not much that they could do, but the fight rages on. Rook is still in. IC Sport 10 elimination-д 4-дөр тоглолтыг дуусгаж байна. Гэхдээ гоё тоглолт явцсан. Rook Pusher, Major Pride knockdown-ыг өгцөн, Naam-ыг ноколцсон. Зоондоо шахуулж орж ирэхээс сонголтгүй байсан. Хэдий high ground ч гэсэн зооны гадна талд үлдсэн юм байна IC Sport. Хоёр тимийн 4-2-2 дүүл. Гэхдээ Major Pride-ийг knockdown-тай байгаа. Team Quest баг check-in position. За 2-1. Nomi. За тэгээд тулаан DBS-ийг атгаад.
Blue zone шиг болж гарахаас өөр сонголтгүй юм байна. Oh my gosh. За team Queso-гийн chicken. Great Molotovs out of Queso there to deny all the options of leaving. And Nomi, he did his best throwing down the smokes, but Queso playing it slow, playing it quiet. You saw them, just kind of split up. Quay тэр тэрвэрлэлтэд идэн нараа байгаас тээ. Pick the compounds correctly, played it correctly to the very end for a big chicken. And will we see that T-pose once again? Seen it twice. Not this time. No. They're gonna zen out. You can see one of the players like, hey man, that's not what we agreed on. We got a T-pose on them. I think Queso's really happy with that win too. They weren't absolutely safe, but now I think with that win, they're pretty safe. But what a wild game. And so many... Arthur MVP тоглож. Right? Like... Yeah. So many moving parts here. I think Major Pride might have actually been able to claim top spot there. It's going to be close, certainly. Vampire getting a lot done, but will it be enough? Because IHC got even more. Бүр нэг бүр эртний IHC танаар харагдаж байна манайхан. Нар мандах нарж хай. Бүр уурж тастаж kill хийдэг IHC спортын тоглолт харагдаад байх чинь. Гэтэ Зона сая үнэхээр IHC спортоос хэдий high ground гоё байсан ч гэсэн цухтаачлаа. IHC спорт Vampire спорт үнэхээр гоё чанж ирсэн. За гэтээ ямар ч байсан 11-с татгашгаа орчихсон. Одоо last match. Сүүлийн матч дээр одоо юу л болт юм бол тоо. Come out the last day, they are playing like a completely different team. They're playing like a team that knows how to play the game at a high level. Not to say that they didn't before, right? 20 smoke 13 net 3 molotov гэж. Бабо зяал гоё наа гэн. Гэтэ нэг юм зүр хайлт ажигласан нөгөө түрүүний нөгөө чиг хийсэн тоглолтын дээр жоохон депресс байна уу гэж би харсан. Жоохон стресстэй байна уу юу? BTR гоё дуусгасан л та. This is what we love about competitive PUBG Mobile. So many teams in contention, so much mass to do. But it's тархил дуурч дэрс. crunch time for all of these teams. Some of them looking safe to obviously make it into our survival stage. Some of them not too safe. This Vampire fallen out of top 11, whereas at the top of the leaderboard, as obviously John and Dute hinted at, Major Pride, I think taking that first place back, and Weibo falling out. Tonic минер 3 shot хийсэн сая. It's getting tough here for all these teams, but you know what? As viewers, we love Тархил дуурч байна Apex-ийн буудлаас. Юу сүфтэй инфор 3 гэсэн. IHC спорт 14 point-ыг авч чадсан тоглолтын дээрээс Vibes-ийн хувьд бол 7 оног авч чадлаа. IHC хүчлээ тоглолт хуучнараа байгаа юм байна шүү л гэж байна. Па бурхан тэнгэр минь сүүлийн матч дээр IHC чиг хийдэлээд second нь Vibes-ийг оруулаад өгөөж гуйж ийн гинэ. Энэ тактик байвал яах вэ IHC-ийн гинэ. Яа на тим байвал яах вэ? IHC тоглогчдын цалин бүрэн өгөхгүй байгаа гэж сонссон. Удирдлагатайгаа цалин үүсний асуудалтай байгаад байх шиг байгаамаа гинэ. IHC 11 дээр орчих тэгээл болоо хасагдах шатнаас дэлхийн ав руу хангалттай явнаа гэж. Gunslinger IHC зял 1061 damage. 68 damage. Мөн хоёр мөг IHC гаалгал гинэ. За Vibes 2 дахь барай 175 point-тэй 4-4-тэй Major Pride-ийн 1 рүү гараад ирсэн. Weibo 3 руу унчлаа. Ердөө энэ 3 багийн хоорондоо бол ердөө нэг 4-4 байгааг манай харж байгаа. Weibo 4 дутуу Vibes-аас, Vibes Major Pride-аас 4 дутуу. За харин IHC спортын тамирчтай хувьд бол 11 дээр орж ирлээ. За араас нь нэхэж байгаа Vampire Sport-аас 8 point зөрүүтэй. За тийм мөртөө 107 point гэж 13 зөрүүтэй явж байна. Гэтэ сая бол Vampire Sport-ыг IHC спортын тамирчтай унагсан ганган байсан өөрсдийнх нь одоо гол өрсөлдөгч ранкинг нь булаацтай явж байгаа баг. За Sam9-аас 1 point зөрүүтэй. Тэгэхээр Sam9 Influence Rage
Influence Ranges 111 оны зэрэгтэй байгаа юм байна. Ер нь бол бас те нэмэх 10 point авч ийж энийгээ бас баталгаажуулах юм болов уу гэж харлаа. Айцлөөр ч мөнгөчинг яах гэж дагваа залуусаар тоглолцглоо гэж энэ матч дарахыг нь мөнх хоёр бат хоёр энэ дараа челленж геймплей явна. Яг саяных шиг тоглолт vibes дайжгүй байхаа гэж бодож байна гинэ. Энэ 11-т багтвал яахан тайлбарлаад өгч болох уу гинэ юм бол дэнхүүш. Мөнх бат хоёр челленж геймплей энэ мафийн дараа явагдана. 11-т орохоор манайхан юм штэ. Ер нь дэлхийн аваргын тэмцээнүүдийн стейжний шат тараалал нэг юм байгаа штэ. Энэ дэлхийн аваргт 3 ration одоо бүсэд хуваагдсан штэ. Шар, улаан, ногоон гэд те. Сталартын тамирчтай үед бол ногоон группээс ингээд шууд эхний 3-т ороод цаашаа дэлхийн аваргынхаа гранд финал дэлхийн аваргын аврах шалгаруулах одоо үндсэн сүүлийн финалийн шатанда шалгарчлаа гэсэн үг. За тэгээд 4-өөс эхний 3-т нь тэгээ явчт юм байж те. 4-өөс 11-т орсон. За 4-өөс цаашаа багууд нь яах вэ гэхээр 4-өөс 11-т орсон баг тамирчид одоо яг энэ мафыг дуусгаад 4-өөс 11-т орсон баг тамирчид survival stage-ны тоглолтыг хийн. Энэ survival stage-ийг зөвхөн энэ группийн 8 баг хийхгүй. Шар группийн 8, ногоон группийн 8, улаан группийн 8 24 баг. За 22, 23, 24 дөлөө. Хэд өдөр байлаа? 3 өдөр лөө 4 өдөр лөө 24 байфын тоглолт нэг өдөр нь үндсэн тоглолт хийгээд survival stage-нээсээ бас rank жагсаана. Энэ 24 багаас rank жагсаагаад 16 шүү. Энэ 24 багаас 16 last chance гэдэг тоглолт хийн. Last chance сүүлийн боломж олох тоглолтыг хийн. Тэгэхээр энэ 24 багаас одоо survival stage-ний 16 багтаа бас орохгүй болоо шууд гэртээ харна. За 16-аас цаашаа орчих юм бол last chance-ийн тоглолтыг бас 24 map хийх хэрэгтэй лөө. Last chance-ийн тоглолтыг хийн. Last chance-ийн тэр 16 багаас rank-аараа эхний 5 баг нь дэлхийн аваргын нөгөө top 3 гээд 9 баг очсон багаж тэр 3 дээр нэмэгдэж 14 дахь багаар дэлхийн аваргын финалийн шатнаас шалгарна. За үлдсэн 2 баг нь хаанаас гарах вэ гэвэл special invite буюу одоо онцгой урилгын 2 баг, нэг нь цохион байгуулагч орны баг, нөгөөх нь энэ Peace Elite Keeper илүү тэрнээс шалгарсан баг ороод байдаг санагдаад тань. Гэтэ энэ жилийнх юу орж байгаа юм бол энэ нэгтэлж харъя. Ингээд дэлхийн аваргын Grand Final-ийн 16 баг бүрдэж байгаа шүү. Амраа наад стрим чинь яачаад байгаа юм гинэ. Яасан юм болоо? За ингээд хамгийн сүүлийн матч. Breezy challenge гинэ. Breezy 10 maps. Хамгийн сүүлийн map. Shar group-ийн хамгийн сүүлийн map. Хамгийн sүүлийн Miramar. All the way, really. I mean, all the way since the start, it's been a close fight to see who's in those top 3, and the bubble has just been heating up over the last day and a half or so as well. As Vampire sits in 12th, they look to chase IHC in 11th. Тоглогчдын одоо тоглож байгаа утсанд юу гэдэг утас гэлээ гинэ. За энэ Infinix GTR Pro юм уу? Infinix гэсэн утас байлээ. Зүг thanks bro гэнэ. За ингээд газруудын хойд бүсээс Лас-Вегас чиглэлтэй онгоцны эслэг явсан. Би зөв энд нэг Miramar map, сүүлийн Miramar map дээр юу гэж бодож ин гэхээр Los Lions-ын центртэй таргил бити татаасаа. Шинэ орой минь мөн зөв орой минь Certainly for 5 of these teams, we won't be seeing them again at PMGC. Maybe not until next year. They can make it until then. Weibo dropping out over the middle, over. За баярлалаа зүгээрээ. Potential scraps. I'm keeping my eye out for early teams dropping together. BTR a little bit split right now, leaving Boysil
further south. It's tough гэсэн байна. Бризе баярлаа. За ёо бурхан минь Лослиансын тойрог биш байлаа. Монтины Элпозо центртэй тойрог татсан. IT Sport өөрсдийн үндсэн drop location Monte Never Bolt-ыг хийж байгаа. What we cast, it's been south every time in some shape or form. So this is finally a more northern circle. Good for BTR as they are close by and they do that split drop, so it's a quick loot cycle for them. They should be able to rotate wherever they want to in that first very. Шинэж IT Sport маш их дэмжиж байгаа шүү гэсэн байна. Zone for many of these teams to play with a major pride all the way down in the southeast. They're going to have a much tougher time navigating this one, trying to retain their top one position currently. We're looking at 4 teams for the top bubble. And down towards the end, Zutse, I mean, we're kind of even looking up towards 10th place, down towards 13th there, right? So we're looking at 4 teams to potentially change it up, to go for a little bit of a shuffle. Demuerte a little bit more of an outside chance, it's fair to say, but they can have a strong performance. They can have a good game. They've already got a chicken dinner this tournament, so we'll see if they can repeat that to try and make their bid for that top 11 spot, which means that we're looking at 9 teams out of this lobby. That's over half. Монтины өдөр IT Sport-тэй баг тамирчид байхгүй. Everything about the way we look at this table, the way we're looking at these scores. John, the match hasn't even started yet. Сүүлийн 3 тоглолтод зүгээр үнэхээр одоо ингэж бодохоор ингээм зүү зэрэглэл шиг санагдчих. Save the maths, man. My brain cannot compute. I'm just here for the ride. Right now, I'm here right along with the viewers. Just like, man, this is fun. This is exciting. No maths for me. I just want to see the craziness ensue. But I mean, you're right. This does set the stage for a lot of possibilities, a lot at stake for so many teams. And we finally get a circle too that none of these teams have really played in against each other. Demuerte DRS Center болол одоо за бизнесээр бол одоо бодох санах юм байхгүй хаа гэж би бодож байна. Бүхэл бүтэн 12 орохын тулд тэднэрт 70 point хэрэгтэй. За Genesis DRS Demuerte энэ 3 багийн тухайд одоо зүтгэл ах та тий. Үнэхээр чанга зон байна, шар зон гэж байна. To get a good shift on zone 2. That's very true. Demuerte will have that northern side pretty much all for themselves. I don't imagine any other teams. Одоо энэ орхон баг сүүлийн сумаатай байна. Манайхан тактиктэй үзээсээ илээ л гэж мэдээж. Шийдсэн юм хийх багууд нь шийдсэн юм хийн. За бас эндээс би тэр Big Turn Red Violence Team Quesa. За Team Quesa болол ранкинг 3 лөө 140 30 point боломж байхгүй. За Big Turn BTR гэдэг багийг л би одоо яаж тоглолтыг хийх вэ? Ранкинг 3 лөө орхон төлөө юу хийх бол гэдэг надад амар сонирхолтой байна. Major Pride-ийг одоо early game дээр нь унгана гэж одоо байх болов. In the middle, probably the most relaxed about this. The 3-way tie, by the way, from 5th down to 7th on 139 points. Team Queso, Brute Force, and D+. Then looking at tie break. That is a tiebreaker worth about $2,000, I believe. Each position will ladder you up an extra K. Rook looking to try and jump up a little bit. It's very, very close. So I'm looking at 5th down to 9th. Very volatile, but very safe in terms of getting to those survival stages to have another shot into that last chance. It's crazy that everyone's chewing their nails besides 5th to 9th. They're the most relaxed. They're the ones that's gonna just chill and have fun this match. Pretty much everyone else is just like, oh man. Автоматар жижиг дайци үнэхээр хайртай анх PUBG оруулсан гинэ. Сүүлийн тоглолт манайхан дэмжээ donation хийж дэмжицгээ гинэ. Батуян хай. Зэлгнүүд юм байгаа гинэ. Out in a way where they have to be a little bit more careful. Here comes Queso coming in from the south here, rotating up. Max
actually cut ahead of Weibo Gaming right there as they're very close to nearing each other. On the north side, we do have a few teams wrapping in from the north. Oh, I mean, this is Domorte. He started off here, but Influence Rage wrapping north, DRS a little bit more on that northern side, and Rook, of course, coming up late on the north. They aren't going to take control of that high ground. Influence Rage and DRS away from Genesis Minute Boy knocked down. very much in danger. It's been up and down all the way, a yo-yo for the top 4 spots. And Weibo, they made a massive climb to get back into the midst of it all. It looked like we had our 3 decided at the start of today, but Weibo changed that song. They rewrote it. Now they're in that 3rd place, but only 2 points ahead of BTR. They go down early. BTR has a win. За, Нёс ятлас спрэ өглөөдөө. Master Smile. Pre-pod гэдэг эсрэг diagram руу гараад ирсэн. Where BTR is in the top 3 and Weibo Gaming is not. And what's even crazier, this math I can compute is that if BTR last game did 3 more points better, we would see Weibo Gaming go from 1st to 4th in a single match on the very last day. Usually, you know, day 1, that's normal. Points are way more volatile, but coming into the last game, on the very last day, that could have been the case where they dropped from 1st to 4th. That's just beyond me. It is absolutely crazy, and there's still potential for that to happen this match, right? Major Pride could very well drop out if BTR put up numbers. The rest of those top 3 go in. The fact you just said that. Oh god. I know. And Major Pride are coming in from the far southeast, way out. Yeah, Zone Center Genesis, Brute Force, BTR, Team Kusa. Okay, right, we're back to normalcy. Goodness me. IT Sporting, Baron plus Steve plus Kia. You're right. Hey, I'm just happy EU's here to play, right? Major Pride right now at the top. Probably not going to be able to hold on to it, but I'm hoping that they can hold on to that top. Wow, San Martin тал руугаа Zone цогтчлаа. Back over towards San Martin and Picado. They heal the vampire sit up. Yeah, a good circle for Major Pride. Зүүн тал руугаа Zone-д татал явагдсан. The hard south, so that southeastern shift, definitely a sigh of relief out of them. Because John did put that bad juju energy out there. D+ гэдэг diagram руу орж IT Sport info авсан байгаа юм байна. IT Dioma D+ Kia Forest knockout гэж Forest-ийг гүйцээсэн First Blood-ыг багтаа IT Sport-ын тамирчин Demo авчирч байна. Team Kusa Arthur BTR Satterless knockout гэсэн. За BTR дээр knockdown өгж ийн гэдэг чинь гайхалтай хэрэгтэнтэй long shot юм байна. Circle that they've got right now, I mean, they're probably in one of the better spots to try and make this happen. Sem9, not really close to the circle at all. In fact, they are currently not on my map, so I'm not entirely sure where they're actually coming from. Arthur BTR Satterless-ыг гүйцээсэн. За ингээд BTR-аас ямар ч бас нэг тамирчныг илнээд хийгээд өгчлөө. Team Kusa. Гяндгар үзэх баха. Playing a little bit of a split right now. Weibo Gaming, I think, just aim for top 3. Don't do anything crazy. You don't need to be number 1 in my books. Just get that top 3. BTR losing that player right in 4th place brings them down to 3 on the western side. За Genesis high ground дээр хаашаа л харав. Info авчгаар. I'm not entirely sure. I think it might be Team Queso there on the western side. That's a really big hill for them to climb now, trying to get around that high ground that pre-pod sits in. За IT Sport rotation явсаар. Yeah, BTR looking very dangerous now. Down to 3, and this is a difficult zone to rotate in on. They already lost 1. Галсан ч өдөр мундаг гүнжвэ гинэ. Хайп хайгаа уасан шүү гинэ. Ванэт. Sem9 time knockout ороод ирсэн байгаа юм байна. Микаэл цаанаас нэгэрсэн энэ ирээд байрчих юм өгсөн чинь цаашаа явж байгаа юм байна уучлаарай. Blue zone да нокорсон. Ирж байгаа юм байна. Йоо. Ингэж бүр аргач. Influence Rook game дээр мөрөж орж ирсэн. Зоны хайд бүс. Push the knockout. Backside-наас нэгүнэ. Mini 8-ын single дээр 2 талч knockdown хийчихвэ.
Адилхан 2-2 knockout Influence Rage болон Rook Gaming. RP тоглоод орж ирсэн эргэж хараад хоёул орж ирлээ. За шахаад triple knockout авчиж байгаа юм байна. Сүүлийн тоглож үлдэж байна да. Rookus. За хоёр тоглож шууд Bernal гэж энэ Influence. Магадгүй эндээс дуусах юм бол тэгэл rank доошлчих. Нэгуртай шүү дээ Influence Rage. Баяр басан саяны тоглолт юу болсон бэ гэнэ гаалгаал. Өнөөдөр ирчүүд ирэхээ хамгаалах олоос өдрийг энэ Facebook-д нэгж пост нэгж мэдлэгээ алга бид ийм л байна гинэ. Triple knockout Influence Rage, Influence Lauren орж иж revive хийх юм байна. Love оронд орж ирсэн Lauren. Stand хатууч юм байна. Яа дуусглаа. За ингээ triple knockout дээр чадах юм. Нэг нь баг алдах юм шүү дээ. Rook Game 16 дээр тоглолтноос гарч ийн 8 дээр явж исэн баг. Игзэгтэй хэцүү. 136 маань ойрхон ш тараасаа. Influence Kayavsky дууссан. Influence 3 тоглолттой тоглолт хэрэгжүүлэхээр болж байна. Тэгээ Мөртэй сооло тоглооч үлдсэн явж байгаа юм байна. Гурд цааны шахаа. Минут 30 секундаар дууснаа. Big Turn Red Balance хаагур тэнэж яваал да. Weibo ч гэсэн Weibo за энэ ч Brute Force-тэй camp зэрэгцээд буудлуудыг хийгээд эхэлж байгаа юм байна. Ер нь зооныхаа центрүүдийг авцсан байгаа хөө эднэр. Genesis Mernot Boy BTR-д дахин нэг нокаутыг өгсөн. Ямар гоё нокаут вэ? Тэр хоёр бол нокрогоо боломжгүй юм шүү дээ Genesis. Gen Foss in this master хийж дуусгахаар шийдлээ single type-аар тоншсоор хагаад elimination point болгоно л гэж байна. За дууссан BTR 2 тоглогчтой. Энэ бол сайн хэрэг штэ, сайн хэрэг. Тим Curse-д нэг юм ярмаар байсан. BTR-тай л анхаарлаа хандуулмаар байсан. Жихэн топ 3-аар rank плазалж байгаа баг бол BTR. Аав нь охиноо тосож шээлж дуусаад өргөж байгаа сэгсэрч байна. Яаж байгаа юм бэ гэсэн чинь та нар ингэдэггүй юм уу? Ирчүүд шээчээд ингэдэг ш гэжүүлээ гинэ. Major Fried vibes та дүүлдэхэр болчихж байгаа юм шиг байна шүү дээ. Энэ харж байна уу? IT Sport Rotation Team Quest-ыг мөргөж орлоо. Яа, энэ баг тамирчид нэг баг дээр мөргөж ороод очингуут нь л зүгээр. Өмнөөс нь баг. Genesis Master Smile Brute Force Pre-Pod knockdown хийсэн. Pre-Pod дуусгаж байгаа юм байна. BTR Explosion Damage дуусах үедээ энэ ардаа. Машин утаа гарц. Зүүн талаас нь DR-ийн спрей өгөндөө энэ надаа. Explosion Damage дууслаа. Limzai дуусглаа. Дуусглаа ардаа. Накарцсан уу? Накрогоо минь дэмэж өндөр авцсан байгаа юм байна. Машина шатааж аваад кавер олгоцсон. Лапар бойсил. Амин тэмцэж байгаа хоёр штэ. Vibes Apexic Major Fight Nomi дуусчлаа. За Vibes-ийн хоёр тоглогч алдцаа. Энэ болохгүй штэ. Дөрөвт цанаа шахаа. IC Team Quest Racer knockout-ыг өгсөн. За IC Sport-ийн Team Quest-д орчод хоёр knockout-ыг Papi Patriot өгсөн байгаа юм байна. IC Sport-ийн 5 дахь elimination point орцсон явж штэ 10 луу. Өө, domination 10 elimination хүрсэн. Big Mile нокорцсон. Артур цаашаа хаяад авахаа сур сонголт байсангүй. IC Sport rank 10 луу бичигдэж эхэллээ. Артурыг гүцэнэ Webstock ганцхан шот өгөхөд Артур дуусгуулаа.
back-to-back good performances, right? They're looking for a fourth as well. This would be a miraculous run. За газрын хатгууд дээр ч байршлыг нэг эзэлчтэй эднэр. Claim that spot. They started today on 63 points. Хин хамгийн түрүүнд 5 elimination point хүрсэн ба IC Sport-ын хүрсэн байна. In one single day. They are 1 point off achieving that record. They're having a similar sort of data what Bigatron were able to do in day 1. It is to not understate this. 4 цагны шаха минутын дараа шахаж эхэлнэ. Тэ мөртөө саада тоглож явж байгаа хэвээр. Weibo гэж 3 дээр байгаа баг. Magic Pride Nomi-г дуусгаач ээ. Magic Pride-ыг унахчвал тест. Энэ хоёр хоорондоо байлчвал гүм их хэрэгтэй энэ тэ санснаар болдог бол. Magic Pride, Weibo Gaming. За нэлээд ойрхон зайд орж ирсэн эффект. Энд байгаас сүгийн зүг нээд атгцсан байгаа юм байна. Энэ хоёр хоорондоо байлчвал манай хоёр багт хоёуланд нь ашигтай. Chance to make it to the finals because 4MV and STE already making that barrier gap, trying to be that third name in the rotation. Mongolia is certainly a region that people pay attention to and will continue to do so. But I'm still looking За гой нокдаун динаас явсаа Weibo сүгтэр нокаутыг өгсөн. They go down, they could be the bubble that Vampire are looking to push onto. Magic Pride 2 elimination point. Weibo нэг тамирчнаа алдж байгаа нь тодорхой болчлоо. Alex Suki elimination point-ийг жаялцсан. Вау л да. Magic Pride нэг elimination point бэлгэлсэнгүү. IC Sport 6 elimination point-тэй. 6 elimination point-ийг хийцээвч. Хин 6 elimination point хийсэн бэ? 3-ыг дэм ахуу хийсэн байна. За Ziol-ийн баруун руугаараа тийж байгаа газар бол Weibo Gaming байгаа инфог авсан гэж найдаж байна Ziol. Gafter knockout-ыг Magic Pride effect өгсөн. За одоо нокон дээр нь ажиллахаар шилээ IC Sport. Тийштэй Weibo ranking 3 дээр явж байгаа. Элнэт болох нь зүйтэй. Weibo бүр элнэт хийж гээд байгаа юм шүү дээ IC Sport. Godless Smoker Blans Bay одоо Genesis дээр Master League дээр knockout өгөх шахлаада 2 шат нэмэл өгөндөө. Magic Pride Nomi Weibo Gafter knockout өгсөн. За ийшээ Demo DB-стэд Yamao дээр knockout өгсөн. Smoker Blans Bay сүүдэн тодж мин явж байгаа. Багийн доллар elimination point орцсон IC Sport 5 цааны шаха. Яалаад байгаа юм шүү дээ IC Sport минь. Миний дуусгачлаа Alex. Багийн 8 elimination point орж ийн. 128 point. There's Killer White, Influence Rage, Federal knockout өгсөн. Influence Rage унах хэрэгтэй байгаа. IC Sport нэршлэгч. За IC Sport Magic Effecting Magic Pride-ийн Battle Low Ground-аар орж ирсэн байгаа юм байна. За эндээс Vibes-ийн хоёр ч яг хоо тийм safe явж байгаа гэж найдаа. IC Sport Magic Pride руу. Гурван нэг гэсэн позишнтэй явж байгаа Magic Pride. За энэ цахаас хартаа IC Sport руу. Knockdown нэг өгөөд чичирж яхад нь эффект зөрүүлээд Ziol унагсан байдгийн. Genesis артлаа high ground-аар нь явж байгаа, цаатлаар нь явж байгаа. Manut Boy нээдэн IC Demo нокорсон.
Vibes-тэй Дөг Байрн хоёрт IC зяа туллаа штэ. Top 3 spot is just a question of Bigatron or Weibo. Weibo right now win the tiebreaker. Mars Small IC Alex-ийг гүйцээсэн IC Sport 2 нокауттай. Genesis энэ талаас нь бүр гай болох юм аа. Genesis одоо сонголт байхгүй шүү дээ. Зүгээр шийдсэн юм л хийж байгаа. Зиа олон болон тоглож явж байна тэнд. За энэ хоёр л одоо айтайхан тоглохтой. Гэтэ Web унтсан. Доороос BTR 169 поинттай явж байна. 6-0. Vibes л одоо үнэндээ ранк булаалгамаагүй л байх юм да. BTR л дуусчиж миний санаа амрах гээд байна. No, Leopard нокаут гоё явсан. Boys-ийг ганцаараа үлдсэн. Boys-ийг гарах гарцгүй. Boys-ийг гарах гарцгүй эндээс. Артлын бэксайднаас шот авч унах боломжтой. Дээрээс дэлтэ Самнаны тоглолттой нокаут өгсөн. Influence Red Federal соло удаж байна. Boys-ийг соло Leopard revive их боломжгүй. Одоо эндээс Genesis Data Diagram-аас тонгоож болохгүй байсан юм бах та. Одоо нөгөө эсрэг diagram Genesis руу өсөд явж байгаа. Team Quest нэг elimination 12 дээр унаж байна. За 5-6-гийн баг унтсан. BTR-ийн Boys-ийг л унжиж миний санаа бүрэн дүрэн амарна. Venus from Racing Major Pride no мөнсөн бол Venus from Divine зэрүүлээд Major Pride нэг талж уначлаа. За ингээд Major Pride элнэт болчихвол өшөөсөн. Major Pride 4 elimination 11 дээр унсан. За ингээд 170 биш 183 point 11 дээр оноо байхгүй 183 оноотой. 177 83 6-0. Гэтэ vibe соол олдоо. Энд соолоо юм явж байгаа. Boys-ийг одоо л чанчмаар байна. Гэндагаад хөвтцээ. Vampire Esport CM9-ийн position-ыг эзлэн л гэж үзэх бах та. Өшөө дэше оноо явах үедээ. За Vampire л асуудал байгаа. Түүнээс доороос бол асуудал өгсөж гарч ирэх боломжгүй юм байна. Бүтэн чиг хийдгүүл юм бол. China moving forward. SCM9 now with a chance. They've got 1 point foul, but they get cut across on that cross. CM9 fight off against DRS on the inside. DRS. Good news for Vampire, but the more points that Яа, Boys-ийн байгаад backside бол үнэндээ цэвэр юм аа. D+ K Boys-ийг унахгүй юм бол за зооны центр. D+ K. He just needs to crawl up a little bit more. He won't get into more sightlines of any more enemy players. Unless if someone looks towards his way and goes out of their way to clear out the backside, placement points are going to come into effect. BTR didn't get that elim point, by the way. They're still sitting at 0 elimination points. That is unfortunate for that one to have been stopped. Vampire full squad явж байгаа. Эндээс чигид чи бол яа 122. 128. За гайгахаа. CM9 ч гэсэн ямар амар асуудал байна. Амар эзэгтэй юм байдал. CM9 full squad явж байгаа. Тэрс киллер дэсэн Микаэлийг унагцсан, Тайм унагцсан Барн. Genesis Smile унаж байгаа юм. За ингээд Vibes Esport 2 elimination-тэй 9 дээр унсан. 177 point-тоор. They get the zone too in a very strong position. They don't get the elims here, they can get the placement still. Tem was knocked by Vampire, he did get revived. Desperately trying to get the points, and he does get knocked, but to who? No, it is DRS. Killer White Ganti. За CM9-ыг чанаад байдаг штэ DRS Gaming. Гэтэр хүүл нокорцсон. Master Ichi Binster Nana-kun-ыг дуусгасан. D+ Fabian Master Smile рүүл зэзаны цагт дуусгачлаа. Vampire Esport 2 elimination full squad-оор явсаар байна.
Killer White дууссан DRS GG боллоо. 7 тийм 16, DRS 1 elimination-тэй 18 дээр дуусгаж DRS Gaming гэртээ ярьж байна. Venus Storm гэртээ харна. Genesis гэртээ харна. BT унахгүй маа. BT унах хэрэгтэй. Гэтэ elimination point-г явж байгаа болохоор бас зүгээрээ Pleasant Point-ийг нэг хэдэн он авчих гээд байна. Genesis 11 elimination-д 6 дээр тоглоод дуусч 5 team 11 үлдэж байна. BTR Boise элийн саадаа тоглож харж байна уу? Top 5-да орчлоо. Vampire-ийн үнэндээ survival stretch авах гэж тээ. Үнэхээр хичээж байгаа нь харагдаж байна. Venus from Negon дуусаж 4 team 9 тоглож. Vampire, BTR, D+K, Influence Rage. За Boise баруун талын гранд руу өгсөн. Хүү оноо че. За BTR дуусаж байна 3 team 8. D+K 2 elimination point 3-ны бүрэлдэхүүнтэй явж байгаа Influence Range солоо Vampire Esper Pool Squad. Яа, Vampire-ын чиг хийгээд хичээгээд идэх шүү. Future солоо. За, Ozil дуусснаар 2 тимийн 7 байв. 4-3 дүүлэг D+K-гийн стрик Vampire Sport. Гэтэ хүний дутуутай, нэг хүний дутуу. За, замын 2 талаас. High ground талд Vampire Sport дээр. No smokes, however, in the D+ bank. There's little utility, and Vampire have an area closer to the center of this circle. Yeah. Vampire, they need to be careful not to smoke out too much of their own vision. I don't know if they are aware of the fact that they have center control. D+ has to push out first, but they're blocking all vision of that happening. Maybe Vampire want to go aggressive first and sweep in onto one of their sides. It looks like that might be the case as they're all mounting up to the right-hand side. За замын 2 талаас л. Аль алдлаа байрлалын давуутай гэж харж байна да. D+K-гийн хувьд бол яг энэ хотгор нь cover болоод өгч нь Vampire Esport зоонгүй юм байна. Мөргөө доод ирсэн. Ёй! 2 knockout Vampire, triple knockout болчихгүй юу? Triple knockout-тэй Stone ганцаар цаалаа үлдсэн. Stone дээр нэти дэвэж маш гоё өндөр орчлоо. Stone дуулан. Noibo Molotov Stone дээр шидсэн. Molotov нэр дэмэшээс холоод гитараа дамжчлаа. За тэгээд гоё дүүлэг харах нь дээ. Яа, D+K. Сайн юм аа нүдэн шилтэй бонд ороод гэтээ. How many points did Vampire confirm at the end? I think I caught him confirming 1. That was it. I don't know if that's enough. За Vampire Sport ингээд дэлнэт болсон. Ер нь бол Vibes Sport-ын тамирчид ranking 3-та багцсан хэвээрээ Grand Final руу явж байгаа. Одоо rank overall ranking хэлэхдээ харах нь чухал байна. D+K ямар амар сан эргэлзээтэй би нэргүй гахс арцаар хараад байгаа юм бэ. Noibo MVP. They might have that chance, but it could have all just been thrown away right there and then on a 3-player in a vehicle crash. No one playing backstop, no one playing that off angle. They had a chance, and Vampire potentially throwing it away. Also, BTR
Could it be that that single point taken away from them after they got the knock is going to be crucial up to the top spot? There are 2 bubble questions that we have right now. We need to go to the desk in order to find out the final standings, but it is so close. I'm looking at all of this, and frankly, I don't really care about what else is happening. It is on Vampire. Арсан бахаа. The 2 chases. Have they been denied? Have either of them been allowed in, Sute? I don't know. That's a maths question. And You did say. I am not going to partake in maths here, but I'll tell you this much. I was entertained. You were entertained. The crowd was entertained. I think everyone viewing this was entertained, but it will have to come down to the points in the maths, and we'll let the desk cover that one. Well, ladies and gentlemen, I have done the math. I have tallied everything up. And the answer to whether Bigatron made it in the grand finals and Vampire made it into the survival stage is... Oh, I'm actually being told we can't reveal that yet. All right, instead we're going to talk about this game here, gentlemen. Seven and Cameron. This was a game for the ages. A lot of moving parts, a lot of teams on the cusp of potentially qualifying into the next stage, whether it be the survival or grand finals. But I don't know. I wasn't keeping track of the mass. I didn't want to know the mass until we get to that final graphic of our overalls. Where to start? I mean, Weibo, a team that has been very consistent in regards to their performances when it comes down to Myanmar. They weren't able to put up a performance here, even though that was a team fighting for that first place. 4MV as well, a team that has been inconsistent, being able to at least secure some points. Vampire 11 оноо. I was very against 112. watching the game of how they were just sitting out. They were just being 123. very patient. It kind of ended up working out for them, but I feel like they really needed that chicken dinner. D plus though. Finally, we got a chance to see their final form there. IT8. Yep. Vibes Sport-ын дэмжт 2 оноо. Zero Illims too. Oh man. Imagine Boysil coming in, Cameron, for U-High, and it all comes down to him to get them into the grand finals. Right? That's a lot of pressure. Алтан гэрлийн нөр заа сайхан орой гинэ. Zero eliminations, trying to salvage that one out, snake that one out. How many teams were left when it was just down to Boysil? It was like 12 teams, and he was able to crawl it out to 4th place. That is more than you could expect. Харин тийм Vampire box хэлбэр үнэхээр удаан амьдэрсэн. Shows how like this whole group was a scrappy group. This final game, it stayed scrappy all the way to the very end. Yeah, and I have to give some props there for IFC because they were sending it to a lot of teams that were winning those gunfights and those 8 points, especially with the lead that they had to start off. Oh, I thought we were gonna see the overall right there. Yeah, To start off, 957 damage IT DM аа. Every time you guys are talking, I'm like, I don't know what graphics coming up next. I don't know if it's gonna be overall. Тэнгүүдээ дандаа Genesis-ийн 3 тоглож. But yeah, for But IFC, they kind of took their future into their hands by being able to just look for those points themselves, making sure they secured the gap to Vampire Esports, and ultimately, I think IFC is definitely going to be safe. Yeah. Well, it was IHC and it was Major Pride who really punished Weibo there in that compound, right? Because you got a knock from Major Pride as IHC went for the push, and that potentially could be... IT Sport эдийн жил зүрхэн нь чадах юм аа гэнэ чи. Yeah, honestly, Weibo just falling apart, just collapsing there, getting surrounded on too many angles, too many sides. So Vibes 2-оор 177 поинттэй. Weibo just barely. Vampire, Demurte, Genesis, DRS, Venus from гэртээ ярьлаа. IT Sport 10 дээр 128 поинт, араас нь Sam 125 поинттай орцсон байна. За ингээд 4-өөс 11-т явж байгаа. BTR, D+ Kia, Influence, Team Quesa, Brute Force, Rook, IT Sam гэсэн багууд нөгөө хоёр зооныхоо 16 баг дээр нэмэгдээд Survival Station тоглолтыг хийн. За харин Major Pride, Vibes, Weibo гэсэн 3 баг шууд Grand Final орохыг авчлаа. Vibes Esports-ын баг тамирчтай залуустай халуун баяр хүргэе. Дэлхийн аврагын Grand Final дээр Stalwart-тэй зэрэгцэл ороод ирэх юмстэй. За харин IT Sport-ын тоглолт өнөөдөр үнэхээр юу болов? Йоо, сүүлийн энэ 4 матч бүр яана гэдэг юм бэ? Яста Чиогийн хэлдгээр зүрхээ надад чадчихээн. Олон хүний зүрхээр явуулах төглөө шүү дээ. Гэтэ яг л IT Sport-ын яг л нөгөө хуучны ямар тоглолтын IT Sport байсан бэ? Яг л тэгж харагдсан өнөөдөр энэ мапууд дээр. IT tactic.
unfortunately, it was too little too late. Сэтгэл амарчлаа гинэ. Vibes Spider-гийн мундаг байлаа залуусаа гэсэн байна. Айци яадаг хүүхдүүд ёо зүрх авлаа гинэ. Зүрхээр явуулах төглөөл чинь 11-т багтсан багууд хизээнээс тоглох ба гинэ. 22 нас тоглоно. 22 нас тоглоно. За. Миний юг. USB. Магаар зүрхний хвшлийг хэлэхгүй бол өнөөдөр зүрхээр явахад гэхлээр айцид нүдэн нэлээс бүргэж чадлаа шүү гинэ. Хайгул үнэхээр нөхцөл байдал амар хүнд байлаа. Миний хувьд ч гэсэн ёо. Тэгэд сүүлийн дараагийн 4-5 дахь матч дээр угаасаа л айц спорт ингэж тоглолтын юм чинь гэсэн бодолтой болцсон ч ах шиг би бүр. За дэлхийн аваа 4 баг харж лүд болох видео гэнэ дашцэг бүрүүсрэн яагаад болохгүй гэж why not. За юус байтар. Тэгээд унтаар. Байсаа за дарааг нэ. За тэгээд челленжтэй орж хүмүүс нь PUBG Mobile-тай ороод ирсэн байж гараа. Амар олон хүмүүний өрсөлдөөн явдаг учраас би зүгээр шууд ихний хүмүүс яваас ихний хүмүүсээ аваал тэгэл дараал явна шүү. Kingsman Ихвэр Брон Тамер Joker Venus Тарха Реки Бой Килатила за тэгээ Сазон Байсук Зибо Бриси Эбо and Үлзий Baby гэх мэт хүмүүс бэлэн байна уу? За YouTube-ыг гаргачихнаа. Ихтер намайг мэдрэлж нь муудаж байгаа юм биш үстэй гэж нааж гинэ. Айц last chance гэж хэлээ ястаг на бабу. Тэгэл хүдтий ятраатай. Одоо USB-д хүндэр байлаа. Хүндэрч явах. Application-аас тэнэгтэж өгнө. Yeah. Нэг өдөр 58 оноо easy-ly манай эцсий гэсэн байна. Одоо бүр орж ирэх байх нэ.
Өш би кома. Race хийгээд хийзээ.